Yesu wana oia le ala tato te sao atu ai I lunga I le tama olo o paatali mai o ia I lana whanau oe Natalia o ia Wana o Yesu le ala Wana o Yesu le ala Wana o Yesu le ala Tato te sao ai I lunga le ala upu moni ma le o mana fio mai I le tama olona satauro ua ola ai I taua A whai ua noa, loa tia oe ele anga sala. Lo usoe, sau ua na oe sulava. Na te tatalaina, o noa no tanga. Ma whaasa o loto oe mai le amo sala a whai ua noa noa tia oe ele anga sala lo usoe sau ua na oe sulava na te tatalaina o noa noa tanga ma whasa o loto oe mai le amo o le anga sala wana o Yesu le ala wana o Yesu le ala wana o Yesu le ala tato te sao ai I lunga le ala upu moni ma le tama olona satauro ua ola ai I taua wana o Yesu le ala wana o Yesu le ala wana o Yesu le ala tato te sao ai I lunga le ala tama olona satauro ua ola ai I taua olona satauro ua ola ai I taua
Au te whatala whātu le tunu le nei tai au fau wha manol folau tātu iei le tai au le aso lua. Se fulu mara iwa aso le masina o mati tausanga i lua afe, lua se fulu mara wha. Ma o le si ufonga le laumua le amatalia lana tautua. E usi mai lole whafonga le tātu sanu ngā lotu le ataita ia le sunga le tausi matanga luenga. Reverend Missionary tu i tā mai. Mai le kālesia me tutisi Sāmoa i taua. Usi mai lole whafonga. Tai au manuia I le angale lei o le tātou atua Sāmoa. O maia me le anganga fia si o tātou tapo I atu lo tātou atua I le nei tai au. Ia whawhitaia le suafa o le alii. Ia mata mai nei lava ai o I le whawawau. Ia vi ia le suafa o le alii. Ia fua mai le mea lua e ai le la. E o atu le mea ngoto ai. Si o tātou titā. Ma nava mai a loa nganga pa ia mo I mātou le nei tai au. Ao mātou sauni atu le tāpua inga I ate oe. Ina ia sauni ai o mātou loto mā nganga u. Mātou te whaia ai le nei tāpua inga I ate oe. Ile nganga atoa ma le wha maoni lang. Ona o Yesu Keriso o mātou wole mte tālo atu ai. Amen. Tātou pese ile vi inga o saunia.
fai tau mo tātou le nei tai au, ma le whiong pa ia le atua. Tusi al perfecta o Isaia o lona tau pe whāsfu ma le whā. Kai upu mua e o le kai upu e valu. E tusi o le whasinonga le tusi fai te waso le kāresia me tisi. Sāmoa mātunu i wha. Isaia o lona tau pe whāsfu ma le whā. Kai upu mua e o le valu. Whaofonga o te fai te wina le fai upu mua. Whaangata mai le fai upu e lima. Ao le nei. Whalongo mai ia ko poela au auna. O Israelu foina o filifilia. O lo whapea na petalai mai o le alii. O le na whaia oe, mana whatukuina oe na manaba. O le pesoa soani ia te oe. Au a te pepe ala o auna ia ko poe. O Yesu luna foina o filifilia. Au wau te lilingi atu le vai le nuu na mati. Ma vai tafe ele mātutu. O te riringi atu lo nganga I lunga o lau whanau. Ma lau whamanuia I lunga o e tutupu mai I ati oe. E tutupu ae I la tau I tonu o lutia. E peo ngā rawa I au vai o vai tafe. E whai mai le tasi, oa o le tangata o le ali. E ta watu le tasi le ingoa I a kopo. A tusi le tasi lo na lima mo le ali. E whai ngoa poi o ia e ia I le ingoa o Israelu. Tara lava I le anganga o le atua e whakupulam whamala malama. Na fionga sa whaitawina ma ia tu mau ia te ia le vi inga e o le whawawau. Na unga sua whamamalu o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Ia au se whamalo si au fo I mo le neita e au au anga atu se au mga duenga. Kau ngā ina lava le au tu pilipilia. Tu sai o le, tu sfaita waso le kālesia metis. I le autu e whapea o le atua na whaia mea le lei mō tātou. O le atua na whaia mea le lei mō tātou. So se mā atua e pe le ia te ia se na whanau. O le ale whaingatā le usitai maloto momoto. La te matuata pena ina lava le whanau ia toa I manuia la sanga o lo lātou lumana. La lātou whai mea le lei lea, e le fiu, e le alo. E tupu pele alofa nau tai whamaoni, whamātua. E whapea fosi tangata e pele ia te ia le isi tangata. E sa saalo na alofa e tali atuai, I so se mea e mō mia. O le whatinonga leo le ola whai mea le lei. E le alo I se ata o se la au I se taimi. E tu lai matali. E le manatu I le pola e motu mai tua. A tātou māpau whauro loto I le tusi sa paita wina. O lo mawhaio na mōli mawai, mōli mawina ai, le pele, mama mae I le atua, o lo na nuu filifilia o Israel. Tātou te iloa I le whaonga ino le upu Yesu luna. O lo tā ua I le whai unga o le whai upu e lua. O whapea mai le atua ia Israel. Aua e te pepe. Lau au auna ia ko poe. O Yesu luna poina o filifilia. Yesu luna o le upu e pelu. O lo na winga o tia Israel. The upright one. Le lau pele o Israelu na o filifilia. E le lua ngia lea waitau. O le fina ngalo sa o leo le atua. Le aise pio, sa o lele. Sa o ato toa lo na whamaoni. No vato a whatau whamatuu mai le tāwhianga. E o mai maloto manu o nua nisi. O mai matarito nunga whaatua o nu ese nisi. O mai le fia o mai nisi. Ono le saura tonga o le ola whapau pau, ai masi, o mea ai mawai inu a wasa anu nopo I au tafa o ulo e tunu waitu pa anga. Ai le siri na mea, wasaunia e le atua mea le lei mo I la tou. I le nuu a filifilia mo I la tou e lofo ai. Wa whamawhana whana le atua I o la tou loto, ma whapea atu le atua I a Israelu. O te lilingi atu roa nganga I lunga o lau whanau. Ma lau whamanuia I lunga o e tutupu mai I ati oe.
e te tupu ai la tau te tonu o le mutia e peo ngā rawa I au bai o vai tafi. E iei le taimi e whapea ai lau whanau I Israelu. O nisi whapea se taimi o au o le tangata o le atua. O nisi o whapea I taimi o au o le suli o Iakopo. O nisi poi o tusi le suapa o le atua I o lātou lima. Au nisi ua vea le ingoa Israelu mo lātou ingoa. E le titi le nei alofa, me le leu o tā pena e le atua, o whamanuianga tu whaasolo e au tupulanga. A lea nei loa e le aso Pentekoso, ina walilingi ipo le anganga o le atua I lunga o tangatani. A lea o so le larolangi I whanau o le nuu, mai tua inga se pulua, wa ai nā ai le larolangi uma. A lea o au na ngapa a malo, lumanai patasi leo le larolangi o tangata patuotua ua ta pena e le atua. O mele le o ta pena e le atua. Dewa fai mai ai le autua le nei asu. O le atua na faya mele le mo tātou. E le manatu whapito le atua. E pele ia te ia I tātou uma. E tofu tātou uma ba whamanu yanga o anga vaa mataleni. O raunga luenga balo mātou koi bala awina. O mele le ia wa whaia le atua mo tātou. E ti ngāro tātou koinga tā, ma le ola pe poi ai le vaa ma le atua. E le mawai le lilingi ipo rona nganga mo tātou. E le mawai na whamanu yanga I tātou, ma tātou whanau. E tu tupu pea ainga, ma o whaoloa ina pea, ma whatangata ina pea ainga. E se saa mai poi lona anga le leia la ese mo tātou I mo mia o asu paiso. Aisea, e pele I le atua I tātou. O le atua fai mea le lei. A fai o fai mea le lei mai le atua. Tātou tali atu iai le nei alofa. E le aini o tātou o loa e tali atu ai I a te ia. A le tali atu I le atua. Tu mea le anga o tātou fai. Ai faile me fina ngalo ai o ia mo tātou. Ba whao ngāo tātou o ranga I ngāru due ai mo le manuia o na tala le lei. Malona fina ngalo. Ba I tau le lei. O le a tātou whamana tu ai le mea sili o na le lei na paia le atua mo oe ma. O lana pele e toa tasi. Wo fo ina mailo na soi kua e osi tau langa. Mo le tātou manuia atu mau e whawa vau. O ia lewa moli mau I ere tuso e pelu, o le osi taulanga o e pavavau, e winga patasi ma meki sa teko. E wilava o ia o le alo, a o mea sa ti ngā ai o ia na o a wina ai o ia. Ia usi tai, ua paa ato ina poi o ia, o na vea ai lea o ia, matupunga o le whawatanga e whawavau, ia I latu uma o e usi tai ia te ia. Mai le autua o le nei aso le tusi paitau aso. O le atua na whaia mere lei mo tātou uma. Ia manuia ngā luenga ma pe au o le awhia ngā iai le nei aso. Sei o tātou te talo. Ua I titi lava upu I mala ma whai utā. A ua tele lava upu I manu. I lo walofa tausi va tele I lo mātou ora. Le atu ai ua mātou mauai le nei tae ua sopo mai la mātou malanga. E au lia le aso lua o le nei vai aso le mātou sāvalima. Sa ato whama moe I mātou uma I le pō ua mawai. Ua mātou wala mai le nei tae au le manuia mai ati. E ato mātou loto e whai le atua. Pe ana so oa le pō msā mwhainta. A o loa lofa whamaoni o mātou wala mai le nei tae. E le ngata waso pau popo le ola, ua maua le malosi, ua maua le manava mai ate oe ma vavenga o loa lofa tu noa. O lau whamalo longa mana, vi ia oe le atua ia mea uma. A mātou manatu le soi kuanga ma leo langa le nei. Mātou tentua whawhetai loa lofa te le mai mo mātou. So se mea wa e tali mai ai. Wa e whamalia ina lo mātou wola I le tino nei mea mo mia.
whaatino ai mea uma matausi ai I mātou. Wai anga le lei mo I mātou le poto ma le iloa ma le mawhau le lei. E whaatino ina ai au nanga ma se a. Wai anga le lei lo mātou wola whaleanganga. Oe e tausia I mātou uma I la le whaatutua. Tia mātou langona pea le winga o lo whamahoni mo I mātou. Whaaketai tele lava. Ua mātou mōri mau. I le mau lunga o lo lofa mo I mātou. Ma lo whaia ea I mātou o lau whana. Tele mea le leiwa e whaia mo mātou. Ua sau nia ma tāpena ina I lo mātou ona. I aso uma o le nei o langa. Whaapetai tele le atua I ngā luenga whai. E ka le sia ma malo. Mai se foi o le tāpua inga nai mātua o le ngā luenga lau au whai ngā luenga. E o ai te ngata lau tele e whapea foi whanau I awa onga. O manuia mea uma. A wao oe te iai mai mātou o lau whana. Whaapetai lau tuspa ia. O se meri sua mania I o mātou ngutu. Pea mātou whaitau iai maa o ai o whanga ilo mātou wola. Au mātou iai iau ngā luenga te apa. Whaapetai tele I loa nganga pa ia e whai lea mo mātou tō maha. Whai lea mo mātou ke soa soani yaso e taunga lemu wai. Aso e le taunga lemu wai. Whaapetai e sukariso lo mātou wali mo lo mātou whaora. O le na tāpena ina le whaora tanga tele mo I mātou. O mātou tofi ma le pale o te wina I le langi e le mai e le mawai la vaia. O whai lea mataunu unga o lo mātou wola. Ia wa saunia ma tāpena ina mo le laulangi uma. Tu mau ia te oele vi inga e lea ungoa, lea tu wai. Te talo whātasi lea tu nuu, o e kale sia keu siani, le laulangi uma, o I mātou uma foi ma mātou whanau. Mo mātou tau tino lea tua e wele aiso mātou le lei. A whai foi e aiso mātou le lei e moni lava le tuspa ia. Peo le puao e tae ao ma le sau e vave o na mou ma mawai atu. A mātou whātou ese ma whamau lalo ma mātou wole. A lofa whamau ngalo mai mātou mea uma wa vaiva iai lo mātou wole. Mātou te vala au e vea ia lo ma liu pua ngai le sa tau. Whamau ngalo ai a mātou wang san. Alo I ngā luenga ma fe auro watu nuu le ne yaso. Ngā luenga ma sani. Ia iai lo wanga le lei I mea uma la. Whapea poi whanau I awa onga. Nisi whanau o to e sea I pai ngā malanga a awa onga. Ia iai lava lo wanga le lei e marutia lo lato wora I mea o whenga iai ma awa onga. Oto maleata mai. Lo whina ngalo e whaonga ina I lato. Au auna ia te oi le maa lo ma le kalesia. Nisi mo lau ngā luenga ma lau whea. Lo whangia le I. Pa moe moenga ese. Mai se pore whea ngai o le lalolangi malu tau ese o le neiso I tuanga. O lenga o malo ma whai ngā malo. Ia o atu iai lo wanga lei mātu te talo mo e o I pale mai. Ia sie lo wanga le lei. O e foi o I whale pui o whai lele ma pepe fou. Wha potu foi lo wanga le lei inistina. Ia iai lo wanga le lei e le me vai. Mātou te talo le atua iei wha moenga o le nei aso. E le ngata niso e kale sia ma whunutanga o tai ma le au whai ngā luenga mo le manuia o le ngā luenga mo a tai au. Whahalua mai lo wanganga o mātou tai a mai se poi o lau au whai ngā luenga. O whangia fwere wha moe le nei aso I le mafutanga paipe au Wellington nei. So alau pule me sa ili le tō wha wase manuia o te ngata Sāmoa I le nei atu. Ia I yailo wanga le lei mea malava. Mātou te talo le atua. Ia upu sa mātou fola. Ia aluia me le mana lau ngā luenga mo le ma. Alo whangia ngā luenga le lei tio. I le nei aso ma le nei vai aso. So lava suafa Iesu Keriso o mātou wole me te talo atuai. Tu mau o mātou lunga lo manuia lo file mu. Ma oe le alo male anganga pa ia. Nei se o le whawavau lava. Amen.
Tātou sauringa lotu nai pe ona whaafonga iai. Na tapenina le sunga le whaafengainga, sunga le tausimtanga ruenga, Reverend Missionary tuita mai, e kalesia me tutisi Sāmoa i taua, mo le tuelenga whaafteitele, lau sunga le tausimtanga ruenga, mo le upofolofolo le leitai au, ia mesi le tapenina le tātou sauringa lotu, e te tarai fo i le tautua le fonga lau mua, ia mesi ai, tō matauina e fo i le upofolofolo le leitai au, ngā luenga le awhianga i ele tātou wa tunu i le nei aso e mesi o ngā nei whanau, whaamni atu le atua, i fuafuanga le awhianga i whaaftai tele lava. Luas for 5 minutes te aine le tulai fitul si fonga lau mua Wellington e, o le ingo le tua, whangasori leo le tātou por klame. Tā alofa lava.
le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Poklame le ata tai ao, toe wha malo ma toe wha talo whātu, i le sua whamanu malo le tātou li whaole Jesu Keriso, i le pa ia ma le mamalu lau telo le tātou atinu, o mafuta mai lunga le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, si whonga lau mua e Wellingtone, i wha pia fo ilunga tātou ala ata, o mai mō mai ai le toa telo le tātou atinu, i so se tafo le nei lalulangi wha talo whātu, i le tātou tautua mai Wellingtone, i le tātou ofisa autu, numero 5 se fulman tasi man Kevin i Polilua, Fatalofa ma fa felo ya tu malanga fa lo malo se fo mania Sāmoa malo le langi malo fo ile male fo mai fa nunga le nei tai fo la tu fo wanga ya tu ngaluenga ya malo fa malo si dunga wala bisi fo nei tai mi ya fatalofa tu ya pe ona ki mai la uli tu no ta vale au yanga tu ngaluenga fo yo le yaso malo se fo mania ya talofa fo malo la vale usu nei tai o tau malulu mai ya malo la fa tai le lo fo le liwa tātou whiroa, i e sao le leia leo a matau na langa mai of mawhan whana, i e tāpena pena fo i tātou maluru o le tau, maluru wha manus ea o matai. Ia, manuia whaftai le lofo le tuawa, tātou e whiroa i fo, ia. Sao le leia, e se whan mana i on mele ngā lua to o lua, moi, o le winga o le whamatana, a lua ngā lua to o lua, e se si te rua tal noa le tai au, o pai, malo le usu, nā mai ia, e a whapete ngā lua na oi. Ia. Patenga la pela ofisa tātou le ngā lua mai to tele le whale i teimwa pēne, to anga solo mai i steimpole, tele i tele walu. Saula na oi le ofisa e te rangon nā hoi le mahane pe i se te lua tala noa. Nā, tonu. Pe wela tāu ne le ua tātala noa. Ia. E se le mahana ia. Mo ile le. Tā ua ia e pe fo te lo teimi e te whenga luengai. E te fia tala noa to e tia o pangalea ia. Ia. I lo sao sim tāu pula e te. Ola tu fatu me o whawhaina i lua mafutanga i taimi nā. Io le boi. Sa tau le on sa i se i tau lata le sipulua la uli. Ia mena le mlama ta o avili atu i le mele utu. Ia ua wawe tele o lai i taitoa whiala me tanga tata. E sa o le leia ale tā wai o le whaingaruenga toa tele ma le whaingaruenga taito o lua. E moa i mawhau ngo le si lesi. Vai te me vai atu le si lai pe sa upe i lai whialu pe fuila le lai o le anga mai ala faulis. Ia nei lora le melan tuku whale na whela upo i sa. Me wena nā whamanatu mo tātou e sauni alu le whale whiwhi au fo le sem tā upo e whita noa. Ia. I tūni misa lua ainga se i malifua ma se whiwhi au ma whaile antite. Ia almela leo la tātou lulwa vea o la o vidi telefoni pe alu tu i. Na. Ma i o sau
milo tupu mai a pe on sa ise ia o le o la to fa fi fa e ma se tau tu ta wol fa fi au le fitu ta ele va pe le lo tu e se non ai se me tupu la ingan vi le lo fi au dua por tolu va va o va pete no se malo lo ele o na te ya o tanga so i fu fu la ngona va o ti o walu da so ngalu ele va pe misa lo mo to lua na ta si va va la ya le ya da le msa na ti ya fa lo ta na mana ia nei famana tonu sai ia wai tu pula foi me ia tu inga vai va pe so fuanga ia al taimi ta ul taimi ia mai fe tau le taimi ia fe tau le taimi tau na ia se ia si tu fa ta ro mo ta tu ia Sāmoa le atunu pele ma le atunu fa pele le tai au e fa ta lo fa tu tato proclame o le ato le tai au ia ona le tua o sunga i whawhiangainga o ta itai o kalesia. Ia me se fo i o whailaunga le tala lei. So se whataulanga, whatalo whatu, whaftai mo talo sanga mo lia, ia le ngata pia o tōu te talo, o lo mana tua i pia le tau tua le nei al si whonga lau mua. I le aso, ma le aso, ma whawana. Ia o le mana losi la fo le whainga loenga ma whawina le tātu tau tua. Ia ona o tōu talo sanga le ngata i lea. Whatalo whainei o tātu mātua mātua, lo whaafonga mai tono a inga, tono mo ngase o moto tangata mātua. Ia o tō fo e masani o tō talo pia i lea tai au, ma lea tai au, i le ngata lea lau so whanau i ngā luenga, e me se wā onga. Ia e me se fo i o tātu tau tua nei, o lo mana tua pia o tō talo whaatai mo talo sanga, ia manuia fo i a nei fo i tai au, whaatalo fo i lau whai ngā luenga, o i lava wausu nei tai au whai ngā luenga, o mafuta mai tono whai ngā luenga i lunga le Facebook ma le YouTube, e whaatalo whatu, ma lo le mai mo mai ma ai fa mo mo sa ngale mo ile amata i fo yo nga luenga le nei tai au fa pe fo nei ti tono lau ta vale ia fa fonga mai ai au yanga ia tu nga luenga le pisi le nei awala fa mo mo sa ngale mo au yanga ia tu ai nga luenga le nei tai au ia ma alu fia nga luenga wa mena tupu le ai nga le pona po manafi ia tu le ai nga se i mana fo nga luenga le fia na nei ia nto ya tu fo le to ta normal tinama fa nau ai alu fia lau nga luenga. Ai mai se fo i lungo tātou pinga te whailangi, Facebook o le YouTube, ma tātou app, pa tā lofa atu e la tō lo whanga, ma tātou app le tai au. Ia, tātou mafuta la i al pokalami, ato tātou si whanga lau mua, tātou fia, ma tātou ori, ma tātou ori, ma le ia se fo, le lofa, ma le ori atua. Ia, mwhai sau tāro a whapetere i lotu, le tai au, tātou sau ni ngā lotu. Ia, tau nuu loi o le whainga luenga. Ia, whai sau tāro mo se 5 minute o, na ia lole i tōna whainga luenga. So le ya so lo se me on mo le lo tamaya Crusaders. Pete il va venir o tu le fi la Crusaders. Ya so alo ia mo le vel fi au men la Crusaders. Ese ai el ta u fa ai. Ya e to so foi la so alo. Ya fatalo ya mane vai ta fatalo foi ia ta topa anga ia fatalo so fa fenga nga te sa. Te te lava le mafuta mai. Ia fe folto meta e mai mata fola manu nga luenga fenga ia ni tai au ia o le sunga fa wina fa te tele na fa wina manu le yaso Larry Perry ia me se foi ia sunga so alo ia on sa to se foi la neva yaso ia va pe foi a puai loa a situ ia ngau masani ai fa te tele lava terini ma lo lava le mai mo mai ia saulo fa ta lo fatu Jungle King ia o petai o peta tuputala ia fa ta lo fatu ene fale aloto ia mai se foi finga i sila tala le potasi ia fatalo fat tu ia tala salu ia mai se foi Naomi Matoka ta tele lava sina leo ma lo lava lenga leota aftai mai mo mai ia tatu eva la ima tatu tala noa ia ile tatu tu ni ta mai se pokalame atal si fonga la mua fonga la awa sarona fa fiatu mo o le tai au tala fu tatou fa fianga so alo la le o kilani ya au Crusaders ya so alo ya era alo fatu ya
us me whawhonga le tātou talo le tau mo nei tai au pen wharia le ofisa le vai tau. O le aso le nei, e iei nai timu, a matana ki lia i se taimi whaasolo atu i le afiafi. Ma lusi sa vili mai le tu i saute. O le aso a tai au whaasolo atu i le aso whareile, o le amatua langi le lei lewa le tau, langi le lei le tau. O le asto na i nai timu, le matalen ki lia malangi le lei. Ka piti manua tu whanganui matau anaki e langi le lei le tau, le aso le nei, e langi le lei le tau. Ma wali fo i lea i le nuule o tau po e langi le lei le tau. To ulu timunga i Hawke's Bay ma waiwa rapa, a Marlborough, e nai timu nisi o taimina a matalen ki lia malangi le lei le tau. O le malu urua le ea o lo whamawina i nuuna o ta ua lo amata mai le tolu whaasolo i lunga le valu. E a mawhanwhana lo iei le sifuru ono anga i lunga le sefuru ma le valu. Mawai fo i le motu i saute i le aso nei e langi le lei le tau i le lo le pito i lalo i Queenstown ta dinen ma Invercargill. Langi le lei fo i le tau i ne le soni. O kala estete i nai timu nisi o taimi o na vaiele le mata le lai nisi o taimi. O le anga le leifo o le tua le yaso la tatou folau o i tutonu. Fōringa mai e mātele ina langi le lei le tau le motu i mātu nei. O le itu se sae la i nai timu o nuu ia iei a Gisborne, Napier, Hastings, whaasolo mai Waipuku Rau, Sauen Macedone. Au le tele o vaenga le motu i mātu nei e langi le lei le tau le aso nei. O na wawaile i Sāmoa i le aso nei, a pia au aoa le tau, tolu tasi fo le vela lufu fitu le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toi luasfu tolu minuti le valu le fiafiana nei. E oso e la tai au lufu 2 minuti te fitu le tai au a tai au. Fo le manulu i Wellington manutua o ilo le whaanga i lunga le sifuru ma le lua. E a mawhanwhana lo i ai le sifuru i vanga i lunga lufu le lua. O le tala, o le tai mo le au whangota, Wellington e pe le tai le afa le fitu i le tai au nei sua le tai i le toe luas furu 2 minute le lua i le au auli. O na toe pe le o le tai i le toe sifuru 5 minute le lua i le valu i le afiafi. O na toe pe le o le tai i le toe sifuru 5 minute le valu na nei le po. O poli lua, sua le tai le te o leono i le tai au nei, pe le tai, te la titi sifuru lua i le au auli. Toi sua leo le tai, i le toi sifuru 1 minute, i le fitu na nei le fiafi. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le silifia. E mo le aula fa tupe, ma lo lava leanga le lei. Fai lo me le swinga le tupe le yaso. Ia, tasi le tala New Zealand, o i le te umalan lau atu leo le tala le tupe staimi. Ia la luatu tato whamanianga wa soifua. Whamanianga wa soifua, o asa whanau, tato imeni masani, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tere lavo to wa soifua le yasa o le aso sifurma le iwa o le masina o mati. Ia po se asa whanau feo seisi al whanau, whamania atu o lato asa whanau. Whamania tere le atua mai a toe whaopopo nisi tau sanga stele mo utou. Ma fo i pēle malosi a warwhianga ia i whea o mga aluenga. Ai mai se fo i oga onga. Whamania tere le atua. Ora tuis whaitau o le nei tai au mo asa whanau. Mo mai lea le evangelia Ioane alona mta upo e se fulma le fitu. Alona whai upo e se fulma le tasi. O te le ia i pēa i le lanolangi. A o i lātou e i le lanolangi lava i lātou. O te aluatu fo i a te oe. Le tamapa i ae. Ia e tausi ia i lātou i lau suafa o e na e fo i mai i a te au. Ina ia tasi o i lātou whaapei o i tā ua. O te le ia i pēa le lanolangi. A o i lātou, e le lanolangi lava i lātou. O te aluatu fo i a te oe, le tamapa i ae. Ia e tausi i a te i lātou, i lau suafa o e na e fo i mai i a te au. Ina ia tasi o i lātou, whaapei o i tā ua. Manuia tele, ho tō wa soifua le pese nei, mo tō. Si i ane loa, le whaane e tā
Tala fatu le tunu smail fa fonga le vava ile le tala foyo le tala fa so pito lo langi me na tupu ile so ile tele o tausanga o mavai. O le aso sfuru iwa mati le aso le nei le tausanga e tasi iwa tolu se fulu male lua. Na tatala ile awala lau papa tele le isini Australia. E valu tausanga na fausi ai. Au se tala maa lie le nei sauninga na fai le aso le tausanga tasi iwa tolu lua. Na sauni ia le premier foi po le taitai leo New South Wales o le tangata suafa ia Jack Lang. Sauni o otili pine tatala ai ia le awala lau papa. Ai sa vali atu ale istangata na suafa ia Captain D. Crot. Ia o ia taitai ia le si vaenga po se vai foi le porkiki e ta o le new card. Alua tual tangata na malsapelu tuloa ia momotu ai le lipine. Ia mavala au, wata tala nei le awala lau papa mo tangata o New South Wales ma Australia. Ale levan fausia sauni le sauninga le so, sauni le seleulu o tieli pine. Watu le istangata momotu li pine le sapelu. Ala tutu le tangata tauna o tieli pine. Le solta usanga te siva fitus fulu le nuu le o siamani. Ia ole palemia o siamani ia maletaitai fo siamani leisi tu o Saima Sifo o Willie Stoff ma Chancellor Willie Brandt na tala noi le so ina i tom fai se le leinga na i tu fatasi le atunu o se Saima Sifo o vailuaina ia po West Germany ma East Germany. Tausanga e tasiva fitus furmaleono i le aso nei na whaeloa ai e Princesse Margaret e a my Lord Snowdon o le a tetea i le sifuruono tausanga talu o na nofo. Ma tausanga na tasiva fitu valu i an fato a tetea whaale tula fono ai loa. O le nuu leo Argentina tausanga tasiva valulua na tutu ilo la tau fua ele tu isaute o Georgia. Ia o inana a mata i lo le taua e tau o le Falklands War. Tausanga te siva i valua o le Pelenisi o Andrew. Ia malana masiofo ia po le Princesse o Sarah Ferguson. Ia o le ainga tubu foi. Ia na ese i le aso nei mai o le ono tausanga la whaipoiponga. Wha tausanga mulmuliane ia e te a whaltu la fono. O aso wha manatu o le aso nei e manatua ai o sefa. Ia lesa vea ma tolua Maria. Ia le tinao Yesu. Ia o le aso lan nei e manatua ai o ia. Ia wana o atu le tala utato ilo umo. Ia ua tau aveina e Maria le pepe fau, le pepe. Ia o le na faali e le miti a Josefa. O le toa Maria e mai le anganga pa ia. Ia wala fo ilai loa e Josefa. O lana uo Maria. Falo tutele ai loa Josefa. Fisosoani a Maria le utato uloa umaletala. Malatua lai le aso nei e nuu nei o Spain, o Portugal, o Belgium. E wha ingola la tau le aso nei. O le aso tama. E malatua i tama malava o nuu nei. Ma fu mai ono Josefa. I te tonu ala nuu leo Spain i tau zanga mawai. O le aso nei whaiea la tau solo. La tau fia. Whapapa me whapapa. O mōli. E manatua ai Josefa. Ia matama uma. Ai, o le aso le nei tau sanga e tasi valu testolu. O le missionary su e nuu. Ia su e foi o David Livingston. O le nasa wha nau nei tau sanga e tasi valu tasi tolu. Tonu
O te tue whātala whātulu tātu tunu se wha o pōponga o telefo mai Sāmoa ele nei fo ia solua usima i ele whaafonga. Na whaeloa le nganga fia whaaftia e nisi o tina mai whaleata ele fisoaswane le polokete o le tasi le miliona tā la. Na mawhai ei o nā tina e mwhaatupe nisi o mea Sāmoa o mia ma fisoaswane e loa ele whanau le whaatino i no lato whainga whaiva sa vea male alanga oa o mole manui on si o lato foi ainga e re ngata o mea tau mawhai maua fuai ai whapena foi le whaata watu o tau wia makula ia mole se le ni maua isi mea whai whaale ainga. Whai loe tinare na fisoaswane le polokete o lo lato i tu malo ele whaata wina leo penga manisi o mea whangota ai o lo tātu sanga mo se hawhio le waa e fisoaswane whainga whaiva ta mao le ainga e fisoaswane ma whaafhaingo fia i aso sa vili. Na whai loa ia ta maa whangota o lo whaata wina latu ta wia i le fio ango tua mua. Latu te whaafteia le polokete o le tasi le miliona tā la mai au o na whaata waine to tele on malua le atunu e whaatupo i ne ati na elelei e fisoaswane mo ainga te tasi. Wa au tasi nele komiti whaafoia le whonu whaavaya le tumalo whaasale le anga numere lua. Ia whaase e se lona latu whaileu tusi. A o whaatino su e suenga e le se lau fitus formale lima le ne nefu. E le o manino lona whaamtalina po o whea na whao ngā i e le polokete le tumalo. O le vaenga se le ni whailo e le sui o le komiti o le whonu whaavaya. Swa fo asasangi. E au fiele se lau lima se fulu wafe mo to tongi lau whingaan wenga. Ma le lua se fulu lima afe mai ele wha se lau lua se fulu lima afe na wha matua tulo na lua. E leo tali e ina le komiti wha afoio le poloketi mai le malo. Ia pepa wha maonia ma le wha malamana mai no le wha o ngai no ia se eleni. Wha e loe swa foa, wa au tase e lona lato komiti o le fonu wha avaya le tu malo. E ala ili te pena ina leo sa latu tusi watu inatu ili matanga luengo tina matamai tai a tina o nuu maanga fiso tai o lo ngafa ma le tauli mai no le polokete wa wha te e se le latu whailau tusi mai le latu komiti. Na whailo fo e swa foa wa ta oto tuai ili komiti wha foe ale polokete el malo. Latu te sue ina tili le whaongai no le se lenial polokete le tu malo. Po fea wangai iai. E pe ona silfia talwai nei na whaalawi loa e le fionga le whaipulo le tu malo e lunga o peng te whailangi. Sana tusi whaamamala mai tali mai ai ile mata opo. Na ia whailoa e o le tusi siaki le poloketi mai lava i le amatanga. E nante le umiaina sa na o le whailau tusi lava o le komiti o le whonu whaavae ale i tu malo. Na whaelo foi le whaipule le mata opo po le whai unga le wa whai le komiti le whonu whaavaya lona i tu malo. E le i longo ina o ia, mai ua le ai foi so na se le fie e wha te tau le whai unga, le wa whaia e le whonu whaavaya lona i tu malo. O se tasi neo i tu malo le wa to alia nei le whaongai no le vae ngā tupe o le polokete le miliona tā la. Ona o la pila peo lona whaongai na, le wa sa ili nei lona whaamani noa. Wa o se toe whawhango le fionga le ministawa tupe, le fionga lautumu ia a fua wale se va ai. E leo se mea fau le liki tua on... E leo se mea fau le liki mai whafoni wha mau maunga tā ua tau i le malo, mai ono i lalo pui pui ngā omtanga wenga umale atunu, e pei o le mata opu le o tūla i mai, i le whaala pobetonga o whaaputu ngā tupe mole rumana i manui o tangata Sāmoa le nupi whaa. Whai loe lau timu ia o lo wasa i lia nei, pe wha pe whea o na liki mai tua ia pe pataua, ma o ni wha maumaunga sa le te tau ono o mai whafu mai le atunu, e te tau o na yele pui puinga, mo i ngoa le ngato pisinesi e ka le sia, ma se tasi o wha ururunga o se matanga luenga le malo. Ia o le mela le i o lo whai ala le internal investigation na nupi whaia, e fua i ala tau whinga whaai ma la tau tu la fon. Ia me se foi la meu la comenu foi le mo code of conduct ia mar code of ethics le kai da ia la fingal ben ia pe na la fa to te ia la tu su ngal vanga le ele o la via la i le terms of reference ale
ale tatou investigation le fai kako investigation team e le la vea ila I le vaenga le o le temni o le susuenga le rai fai anu pifa Whailo foi le whiunga le minister o lo wanga ioi nei le pule o le nupi wha e fofofa fita au li lo lantou la wawa whengai ai ma pisi nisi ma le eka le sia pe o na ta ua e le tūlanga wa wha oi nā tuai la tō whai tionga ma wha noa noa ngai le tūlanga o le anginga ma le ta ua ioi ngō la tō pisi nisi ma ele o se tūlanga le leile le la tō foi au unanga o lo wha tino mō le atu no. E ese mai I su enga le o wha tino le nupi wha mō le na likia I tua ia wha maumaunga mai su enga le wha matu I nā tu ia se le tele e te tono le pirion taiva ma sina. Le ua wha malolo le tu mawele sa te fono le komiti wha foia le nupi wha le fionga papari I pa noa. Na wha manino foia le fionga le minister e le o iai ma se tasi al komiti wha foia le nupi wha o sao wha I tu tono su enga le nei ona o lo wha tino e se vaenga e se maia I la tau. o le tatou team le susuea ia o officials a mtangaruenga o tupe ma le mtangaruenga o le MPI kawale ia o le foi sosoani mai ia e ala foi le pe mo o mie se sosoani foi le I le whauinga ino tula fon le le sosoani mai le official lo isili ai le ia masisi a le komiti fa foi posisi foi o le pulenga le nupi fa o lo o I totono le team E leo toe mamau e wha mai a su enga o lo whanga so le wha te tau I le nei mata opo. O le vaenga mua iu te le fau si whonga lau mua le nei tai au le aso lua tuli te tau mai se isi o na wha opo ponga I se te mio le nei aso. Whaatalo whaatu I le nei fo I wha o ponga o talafau mai le si ufonga le lau mua I Wellingtone mo le aso lua le nei la aso se fulma le iwa o mati lua afe lua se fulma le wha o le tala mua o le wha malo sia ona tuturi ese o tangata o lo maututongi I fale o le malo I lalo o le pulenga le kainga ora e manatu le pati o le Greens wātangi ai leo no se popole o le malo I a whaina o tangata I le motiva ma le le tango lima. Peitai o le manatu o le main star whale o le malo, Chris Bishop, o whale o le malo o se whaamanuianga e ma whai o na ave esea mai tangata o loo no nofo ai pe a whai e whaatala le ma le whaamaoni I ai. O le teimi nei ua polo ina le main star ma le malo le kainga ora ina ia mutua whaamalo sia ona whaia se tonga whiti I tangata e no nofo I whale nei o le malo, ai le o tausisia tu unga maia inga o le tongi no ia whale, a toa hai fo I maisi vaenga taua, e au fia ai le vaenga ma le tausinga o nei whale o le malo. E au fia ai lea whaatanunga le te tau na whaatino loa o le tutuli ese o tangata o loo whaafita auli pea, ma ia whaamuta loa le avanoa e no nofo ai I la tō I whale o le malo. Whaalia le sui o le partia o le Greens o Tamata Paul, o le nei whainga whaamae o le a tili ai o na mawhatia tangata mātitiva ma lima vai, ma tū lai mai ai isi mau whaafita auli mo se vasenga po se vaenga tu tele o tangata. Whaalia fo I Paul, o le whailo mai o le nei fuafuanga le malo I le nei vai aso, o se tasi le nei vaenga o le mau fuafuanga a le whainga malo e whaasanga I tangata ia o lo o pito mo o mia se feso soani. E se manatu o le sui o le partia le Labour mo mata upu tau whale le li pule ia Kieran McNulty na ia tauai o le mele o tupu nei o mana o le malo ina ia vave o na le ai se lisi whaatali tali o tangata o lo o fia maua ni whale e no nofo ai ai au noa mo le whaia I ai o se tonga fiti I le mafuanga e umi ai le lisi whaatali tali o lona talitanunga e mafua ona o le lava o whale o le malo. O le taungo o fia o le tamato I le tono New Zealand nei taimi a tono o se tala fia lea mo le au whaatau
Pe tai o whaalia, o nei tūlanga o ilonga o nā whaina ai, le au hoi whaatoanga e tuto ina le hoi fuala au aina. Sa ilonga o na le lei ma tele le tamato mai whaatoanga te tele umai se lau luas fulu e whaapitoa i le atina ina o le tamato i tono New Zealand i le nei tausanga. Pe tai, o le so o tausanga i tonu e le o mawhai o na to e whaatau atu le tamato New Zealand i Australia, ona o se wha mai sa a whaina i le tausanga i nuawe rufultasi, o ilonga ai o na tele le tamato i tono le tunu o, ma mafu ai o na pau i lalo le tau, e pei ona iai le nei taimi. Whailo mai le teitei whono o le komiti whaafoe o le pulenga o le whalapo tonga o le tamato New Zealand o Barry O'Neill, sa le leila amtanga o le tausanga, na maua se tau lei mo le au hui whaatoanga, ai ona o le tele na ua le tamato i le maketi, ua mafu ai ona pa u maa walalo le tau i le taimi nei. A o le itula i mai le wha mai, na fiai le tamato New Zealand, le sa whaatau watu i Australia, sa o i le sefulu ma le lua, tesi ma le lua miliona tala, le tupe e maua mai ai i le tausanga. O le teimi nei, o lo whaieta umwhainga le ofisa o whaatoanga New Zealand, i le waa ma le ofisa o whaatoanga ale malo Australia, i se awala me whaiai, o na toe maua le awanoa mo le tamato New Zealand i maketi o Australia. Ua whaalia manino mai le taitai o le partia le New Zealand First, i awa wasa manaia Winston Peters, e le mawhai o na toe sui, pe e le mawhai o na le whaataunu uina, i a pol kalame mati na e sa fola e lana pati, i le taimi o whaatosina o le pālota, e ui ina i a tu ina mai ai ma se lopta inga e whaapea, e whaitau 4 biliona tala, o loo pa uai le whaasoa a le mālo. Peitai o le ua te ena alo i a mai e le Minstau tupe i a Nicola Willis, i a lipoti e winga i le 5 biliona ta la e whaapea o loo pa uai le whaasoa a le whainga mālo. Peitai na whaalia le te maita i Minstau tupe, e le mawhai o na ia tautino mai le teimi nei, pe tau nuu o na whaia ia i ulai le whaapa uina i lalo o le fua o la fonga tutongi, se ia vanga nā ua tala noina mua lea mata upu e le kapeneta. O lea sa whailo ai a Winston Peters, le pa ua la whainga e 5 biliona ta la, e tutongi pe whaatupe i nai folfolanga, a le whainga mālo so whaatasi. Ina ua fisilingia o ia la utu stala sa ta uai e wawasa mana ia, e ese le fua o le tuputupu a el te mao a inga, ma le mea sa manatu ai i la tau. Sa fisilingia fo o ia pe nga fatia i le whainga mālo, o na whaapa u le fua o la fonga tongi, pe a whai o le pa u le 5 biliona ta la i la lātou fuanga. Mai na ia ta uai e fōringa mai, e whaatau nuu lava i a lea folfolanga, ai o lona whaatinonga, o le mele nā i le i whaia i aise whaai unga mautu i le taimi nei. Ai sa whaamanino e Peters, o polisi mo Paul Kalame na fola i le New Zealand First, e mauti no lava e te tau, ona whaatino e le whainga mālo. O le vai aso o mawai atu nei sa whaamawinai la whainga, e wha afe ono se lau ono o mai o le COVID-19 furu iwa i tonu o New Zealand, ai lua se furu la whai o maliu ona o lea virusi, e tu sai o le ripoti mai le mtanga ruenga le soi fua mano loina. E si lia i le awha o mai fau nei o tangata sa maua ai mua fo'i i le wha mai. Ai 5 la whai o la tau na tau fia ai whale mai mo tongu fitinga. E le i maua mai pe sa iei nisi i lo tonu o potu fo'i nei mo ngase tinga ina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua, sa tula i mai le wha afe valu se lau mo le toru mai fau, ai luas ful ma le wha maliu, e se lau fitu tasi la whai o tangata sa tau fiai i whale mai mo tonga fitinga i le nā vai aso i ona tua. O le asalulu a tae ao e amatalo i ai o kilani le whaalinga tele o tū maanganu a toa i fui ma whaafifianga a onga maoru lunga lea e whaai ngoina o le ASB Polyfest. O le malai ta alo i le Manukau Sports Bowl, o le awhanga solo ai le whaalinga tele mo aso e tolu. O le nei tausanga e lua se lau tolu sfuruiva la whaai o au whaafifia mai a onga e ono sfuruiva mai tu SS o New Zealand.
le ngata ina au fiai ala tu fa fianga mai tu motu es le Pasifika ai fa pe ai fo i fa fianga fa Maori ta o mai la tu o fa ma po ina le nei fa mo e o atu i le valu afe la fa i o tamo ma teina onga o le APP se mo fa fiai le nei fa alinga tele a fa nga solo ai i manukau fa alia stasi o suyo le pulenga o le ai o kilani ia el Filipina o se fa atasinga ta o tele le nei fa alinga e de tau na langolangoina le mamadu le tunu u e sila ai mai moa i nganu ese a toa ai ma fa fianga ale Pasifika o le tausanga ia fei se lau fitu ono na mua i fa awai na ile fa alinga le nei e na o le fa onga na amata ai mai sa faia i le kolisi o le Hillary College i Otara. O le tangata le na maliu ina ua taia se ta vale i le ai o Sydney i le fa unga le vai aso ua whaadia mai fa pea o ia o se lo ia talavou mai New Zealand. O le nei ele i swafa ia Mitch East luas fulvaru tu sanga le soifua na maua atu ua manua i lunga o le tele i le pitonu o le Tamaram i le tu i sa o Sydney e le mau ma le mentafanga o le Bondi Beach. Na si linga te ungu whainga so sani e lawe ina lo nola ma maliwa i lawa o ia i le awala i le wawea le sana te nei. O lo whainga nei sa i li linga leo mo le fia mau o le ta amale na lawea i le nei tangata. Li potima i fo i le maliwai i New Zealand nei o se tasi o li ita uta ua i le tustusia leo tala mo ata ti fanga. O ia lea o le li i ngoa ea David Sidler e o pito lawi loa i lona tusia leo le tala mo le ata ti fanga e wha ingoina o le The King's Speech le ana ia mawai le wha ilonga o le Oscar i le tausanga i lua afe se fulu. O walu se fulu ono tausanga le sui fua o le nei li e wha pēna maliu a o whai malo longa mai o ia i New Zealand le whai unga o le vai aso. O le masina fau o Aparila, o le awha au popo ailo na whao malanga a le company wa lele le Jetstar i le wao Sydney mo le motu o Rarotonga. O le masina nei lea na toe amata ai malanga le Jetstar mai sini i Rarotonga sa tau fia mo le masina atoa ona o le taule ai uni pasese. Whailo mai e le whaatonu o le ofisa o tulisi e le atkuki o le ao ngā tele le nei malanga whaao popo mai Australia e tau wha tele aini a wanoa mō tangata malanga ona o le tui titi o malanga waalele i le wā o New Zealand ma Rarotonga. I ta alonga ua manu malo le li New Zealand o Paul Cole i le siampini i se tau wanga wha le wā o malo o le ta alonga o le squash i le ai o loni tona. O Paul Cole o le numela lua lea le laulangi i le nei hoi wha a ngā tama na su e siampini o ia ma le numela tasi le laulangi o le li o Ali Farag mai ai kupito ia ma manu malo ai le tauwanga e wha ingoina o le Optasia Championship i le tamisanga le PSA se lau se furua fe tala Amerika lona wha ilonga tupe na mawai. Ia o le wha iungale na o telefou. Se fuluiva minuto te nei le valu nau whaafonga le tenu i tātou tala mai Sāmoa. Tui mai te sunga ta se Salem Sam. Ia whape i tātou tala whau, whaponga mua le whionga la wano ati lawa. Tula iwa le tau nei, ma le tula e sifuru ma le lua. Te whaafonga le iai. Ia o lea ua, sa ole wale atu lawa fwole tātou teimi, se fuluiva minuto te le valu. Nei whana wa onga. Ia, manatu nau to tere o tōna wai tono le tā vale. Ia o le mai tau atu. Ia pei o le whaima tau wha malu malu mali tau ia tātou ne Wellingtone. Pe isi teimi le yaso la matana langi le ima vai le matana la. Ia. E me tuofo yaso ne e timu le fifi o le stamiti ti yaso ye Sāmoa e le alu lau. Wena le timu. Ia, ia. A watu la ile yaso so. Ia. Ia, sili me le whaonga. Tosi, whelo tus whanoi. Sole, sa. Ia me le whaonga, ia la tulo maji o le tus whanoi. Sai sili mai lo le silo no lo. La mena le aonga nafi. La tulo le tat. Timu. Mana. Sao lo mo tala fa o ese suka wala lo te mana tu atala fa ya onga ese ai sa ole le ya we atale ya onga nei
e te tau on talu ma lo tu fa no ile sia so ai ia pe tau foi le tau le tai ata ita pe fa sala foi ita le velo fe ma rio le sia ai te lo ia tau foi ai e lo le fa ia o nga o lo ti da po lo ta mal tu si mana ia foi fa ia o nga le tu si fa noi na ai sta mai te fiu e fai matua e fai tu si no ele se tu si fai ma no le se mela ala e vina tu alta mai ti ele ele se li nal matua se ngo ya Samson tu lo fa ya Samson ni pia fa no ya wa o ia alta mai ti la o la nan fa pia matua la na lu ya onga ala na lu ta fa o solo ya matua la e mo mi la mo tu si fa no fu ale o ia tu si tu fa no ia o le sona ia o lo atu lo tamale la o tasi le sona le o la tusi a pite ia pa o so lo papa ile ia lunga lo papa ia fa longa mai tal mai ti tu la no peni fai tau mai fa longa le me atol tusi al tamale o Samson fai tau mai le ma tolu la sunga al fai ao o tusi atu mai nga fa lo o no le lo atu si o tamo Samson ia na fi le ao o na sa mai ia mai sia fa mtalanga na fa maruru atu fa tai tele sei ni ai Samson mela le lo mo tama jiti e lo posa ma soni ngolon tina sole mena va te fait tous pas Zera o mo e fa ya o ngal pelo ia na fa ya tu sia fa ya tu sia sei ne ya ya ta o tele minutos fa noi ya le foi ia fo tu la fo no la onga di sila ale a onga lo walo vili le onga ia fa ye ta wil ma fo anga le onga si walo atu wai foi lo walo le onga e maka foi le onga mo mi le lu ofisa fa sa ia te ua tu wai se walo tolu fa so tu wai ava tu ngola ele wa onga fa mo mo ngala ai lo Samson oi lo le so nei na tala la wala papa le sini le mi te Australia ma li foi fa long to li na tala ta si va to lu na tala si va to lu tal fa so Peter lang ole sa je le no fo mo la uti la u la ulia vo la le le fo le ta un fa lo tanga tale la sa u tala le otile alla tu ari si ulanga ma sa pelu tu lo wa se le ya lipine ya mai lo tala ta to la papa Pulan ma fuanga e wo fiwa te tali. Ta si foi la leva en mo tali nga se me man tu foi ta si so fuanga ne tu e ia au te e me uma o le van fia faile wala i la wala le va ha tai tai ma le base museu au tanga tana te e na ma foi no le faia foi wala nai tu ta foi e ano lo fa si o manga e ningo stanga te fa pena tanga tale we te e ai la to i me o mana tu elon men tu puisa mo ele o tau vanga misa le aonga su anga tupe tau vai lo teine pe to se furu e teine su e tupe so so ni la o le la ye male tamale si lo matu al tau vanga le matu la le uma fa ali nga ofu ta ni me uma ta to ilo le la tu atu komiti e la umaila ia le si ia le rana na lima fa solo no si le la maturi la uma ni la le first one up le la wa olo mai drums wela le la ante fa ta tali te me la mai no le missa la a uma la na fa le on no forma wa lunga e alu le mise no forma so le la e alu drum e ma le so le la atu al silo matu lo to a so fa mai lunga lu atu al so fa mai lunga no fo a le tau la le mise o la no fo la no fo lo matua le o isa na tama e la na tama le tau vai ai le lope ele lope mostu la ka le a fatu lo e tangata bon fia maria a fa ma ya me le o mi le la u fio ma tu ya ingo wa le so
E mali e foi tato lo matu Sāmoa. Ta tu lo matu Sāmoa e tu ai lo se me e o so akava le vaenga na. Ya sauri nei ya. Ya va malo lava un sa in nei tai mo vi fai mtute. Yoi. Ya le la tato si asis fa fi fianga e le mta upu tato tala no. Mta upu le fi fa e mo to foi le mo le si fi le tu. La so si fi nga yo ingal fa nga malo so fa tasile nei. Ia. O le tamo fai lo la le fa tino lo malo si fa malo si tu la fon. E sei tangata ma yo la to ainga. Tangata fo ie no foi fale o malo pe a fa fiu. Ia. E fale le house in New Zealand. O te fifsilia tu ai la to i ave passi. Ia. Ave passi fa mo Malaysia ave passi ova no pe vena vili mai. O si pika i lunga e auto le ave ta vale le lunga e auto. E se volume pe se ki vena ki la no leo speaker na. Tono pas. Tono passi. Ona le mafo. O no le sau i le tala le o le la a fa pe e ave foi le wasui ave passi le volume speaker pe ta pe fo. O le a fa i no fa ola camera i tonu e mata i tu e passi. Au. I si passi tonu o Wellington ne. O me la si le tuai. Pe ye se ki console ai pe fa tonu ai le leo le speaker le lunga e la passi fa ina ki la lo ki. Sa we fa si langa company passi. E pe fa ina vili mai fa manino me va ngale ya mala mal. Yo. Amol mole. Na ya. Ya fa pe fo le upa, company le upa. Ai tato upa drivers po la to fe wa i company i le upa. Ia. O le ye le va o afta vale le upa. Ma le mta upu le fa tu la fo no fa tau i le aviala to tanga te fainga luenga fo i pe o ta ua. Ia. E ia so malolo, e ia so mai, e ia so e le maua la le la to solo te te. Ia. Pe faina vidi mai se fa manino po la tonu ale me le fina oi ave ta vale le upa. Ma compagnie le upa. Oh. Ma le foi nei me na ta to fa long wala na mala mai la to. Wa ta to fai tau pe pam fa long le news. Ye te ole se me le a to ma ya vidi mal upa ave ta vale. Ia. En ta to lo ai foi le. Na ia, pasi ave upa. Na. Faina vili mai, ava mai. Le la tatu pese lea. Lua sulfitu minute te ni le tu la valu. Si fonga la mo Wellington e. Ilona
Ele tongo fiele toi tapera tu le whanau ia o ngā ole tu sanga. A ole ua mau le whaamama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lantu sei ia so for Waylay taitasi. Ele mawha ilonga ta i 5 silautala e sei ina mo New Zealand. Ele mawha i ilonga ta i 5 silautala ole a sei ina mo Australia. E mo fo e au a inga i Sāmoa le 5 silautala. Pea maruia o el i le sei New Zealand o Australia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Zealand ma Australia. Po longa fo i ole www.digisalinternational.com. Mo soa wadoa i le dei sei. E anga wa fo i lanto e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. O le whaasisilanga tāua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Whao pia tātou whaasirisilanga o nei tai au. E li whaasirisilanga tā ua nei mai le maftanga so whaatasi e whaiwhia Wellington po li Luaman Hunt Valley. Whaasirisilanga whaalawa I tele mo le mamalu mo le pa o Sāmoa o lo alala mpapa au le laumua Wellington mo le utua oi. I le awa tele ma le whaalo alo e wala au tuai I le mamalu mo le pa o si o tātua tunu o Sāmoa o lo alala mpapa au le laumua nei o Wellington po li Luaman Hunt Valley. Tulona ia o tau pa wha le atunu. Pa wha le tala le lei ma pa wha le malo o le ale ngafa tau le maina e so mātou esa mātou wha matalanga. O le a whātou nuina statou whanotanga I le asolua, I o le asolua tonu ale nei, le asfuruiva o mati I lua whenua wha, I le se fulu I le tai au, a nga I le se fulu lua I le awauli, o le tuatusi e whai ai, o le tasi a Wesley Road I Calburn I Wellington. Ia po o le potu whono le I le official komisina maurunga o Sāmoa I Wellington. Mai ta ia lea e le maftanga whai whiau so whātasi I Wellington. E whaatala no I nei le pili tau whaofi le whaipule o le Green Party, Honourable Te Wanau Tuyono. E whina wina ai le whai unga le Privacy Council e whātou mawina ai le nofo mau. Po o le sitseni o I lato umana soifua mai le tausanga I luma mai o le tasiva whavalu. O le ala lea o le wala watu. O le aso atai au le aso luas fulu o mati. O le aloa ia I loa o na whaita wina mua I tono o le Parliament New Zealand. E wha moi amaia, le tātou whanotanga o na whaiele o le tātou I puti. O Sāmoa o wailonga I lona saili malo o le fuata fo I malona lou, o le tangata fo I malona taimi, o lo tātou tutu whātasi, o so fi au le momoli atu I le whainga malo o lo tūla I mai nei I le foe. O Sāmoa sa ili malo, male whaalo lo tele whaaftai, sa nia laulau a whono male maaftanga whai au so whaatasi, Wellington, Polidua male Hunt Valley, ia male tuala le whono le nei. O le tuatusi whai o le tasi a Wesley Road, Calburn, Wellington. Ia whaaftai whaua pia tātu whaasetilanga. O le isi whaasilanga nei, maaftanga mātua ma whai a onga Sāmoa kolisi o Polidua. Mo mātua Sāmoa uma o alo ma whanau o le tātou a onga le kolisi o Polidua, mātou te whaatalo whātu ma mātou wala au whaalo alo atu ai o tau pa ia mo tau mamalu, na i o tau awhia mai ma tātou awai le tātou whono mua le nei tau sanga, waso o tau tau whātatala, ma se whaasoa whetu whai, a wasi tātou langolango mo le a onga, ma whai a onga mo se manuia o tātou walo ma whanau a le tātou kolisi. O lea mātou te valu sia ia a, o le whau ina ia tātou whisi le whai ai le aso, ma le taimi e pei o le tā ua ilalo. O le aso lua, o le aso se furu maleiva o le masina o mati, o le taimi o le tātou whono le ono le afiafia nā nei, whai lava lea i le kolisi o Polidua le staff room, tātou whelo ai le aso, i le soifua maua ma le langi ma o le leanga lei o le tātou tamā o le langi, whaaftai, o lo sainia e le taitai whono, ma le laulau,
kolisi o polirua ia manatua le fono na kolisi o polirua le fiafia na nei le tulai ono. Silanga tāua, le alepa ia ili foe e mapu ane ili to'o, i lau whaasaunga ma lau tāpua inga Sāmoa le atunu tofi ma le atunu i mamala, tūlou na lava. Wā le awhiwhio le pa ia maulunga i tama ma ainga, o ainga fo i maulātou tama, tū mua fo i mapule o i tū au ma la taua ainga i le tai ma le wa au fona ti. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu, o ainga o nofo ma ainga na tawha i whaa. Le pa ia i le whaleanga fulu, o wale a whiwhio sua ma le vai whanua, fo mai i tūlangi sa ole masale au mua ma le launiu na sa lua. Pa ia lewa ia ma mamalu a toa li o ai le masina, ai tā lofa lava, a ole nei lava whaasala launga i whaasinu tonu lava i alo matama whanau ole nei nuu, o tapa au masale lolonga, o lo a whio maala la ta i le lau mua Wellingtone ni usila nei. O wale susu o lupe whaalele, ma taulanga soifua lo tātua whio anga, o lo whaafale le malu i so o se whata whai taulanga, a wase manuia o lo tātou nuu mahinga. Ai tei nane lava fo i le awhiwhio tupu matamali, o to uli, ma fue sina, le au whai tō whā, ma whale upolu o tō whinga, o le pa ia lava lea o wale awhiwhio tia malua manuwai, o tino usi masua, su foi, le malelenga le mali e toa, le mamalu o le whale fia ma le whale sala whai, le lolonga pule ma le whai toanga, le lolonga pule ma le whai toanga, e te lave i manino, ma lave i a ava. Le pa ia maualunga o alo mata ma whanau o e na soifuane ma tutupu ai, e lo tātou nu pele o sā le lolonga. Le pa ia o so upaolo ma so ufa malu malunga e malu wai le nei nuu. Ai le upu moni lava, sa ui lava foi ina wha au nu ua isara elu, ma wha au peo pea inu ese tūlou. Ai na lātou sisi lava no lātou wha malama, ma tatalo i lea tua ina ia manuia i Jerusalema na tutupu ma o lane ai. O lea mātou te tatalo atu ai ma o mātou wala watu, ma o mātou whaatangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nu. Ina ia se iau tau awhi o maia ma maliu mai, tala maia aosi o tātou mafuta ma whailoai, ma whaafisa ngai, o na ua loa loa fo iaso ma tausanga o tātou le whailoai. Ai se iawhi o maia se o tātou whale, ma soa lau pule whaatasi, le tusi tālu sanga maia le li whaifi au, ma le matanga luenga i sālo ngā sāle lolonga, o le urua i la o le tala le lei. O lo susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli masau noa i malu, o lo ala la ta iele tō whai le tuua, o lo ala la ta iei fo i sā pāuli, ma le nofo whanau, le matua ma le angai o lau siva, ai tainane fo i le mamalu o le wharifia, o le upumoni lava o le whaapito manu i atasi le nei whaasala launga tā ua lava, ai o le whaasala launga e tatalo atuai le ava ma le mingao, ma le whaaloalo i alo ma whanau, ta ma whanau o le nei nu o sāle longa o au maui Wellington nei. Le iau tausu mai ma tala au mai tātou wheloai, tātou mafuta ma whesila whai i le aso, ma o le a e sila fia i lava i le aso le au tūtonu, ma le wha moe moe o le talo mai o le tātou nuu i Sāmoa. O le aso e whatau nuu e le wha moe moe o le asto nai, aso luas furu tolu o mati lua afe lua wha, no fuanga i whaiai, Lima Iva Hyde Street i Wainuiomata. O le taimi o le sefulu tasi i le tai au. O le si whaamtalanga i fia mālamla mātili ai, whaafso tai mai Reverend Asuasu Tiotala, o lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o, o le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga i Wellington nei. Malo waftai, to is full 2 minuti ana tale o le tula iwa, whapongo telefon tala mai Sāmoa, e malo lava le mafuta malita iao, i tātou wala leo malungo tātou pengata whailangi, e mese tātou app. Tangata nei esele, le soifua tātou ola nei Sāmoa. Yeah. Tangata ne ese ta ua e le societe sa tātou olai. Tangata ne ave pasi. Yeah. O vete le lau natou sao ia tātou uma i lana ngāluenga whai e morita ave tātou sa le longa. Yeah. Tu e ave le whale. Wha mālo lawe la tau i ngāluenga wha ave pasi. Sao, E le fwoi laste le lau natou sao le community po tangata uma lava ia i ngāluenga o lau whalatou whenga iai. Wha pia wanoa sa isi na vili mai le wha mtala mai le vaenga na ia maamala mai fo.
Ia, ai o fia vili mai ene o pasi Da fe la pis. Ia vili mai to stem. Na ia. O le speaker ia le ise volume me fina ki ila. Ai sa wi fasi si langa company pas. Ia. E pe le maule ai o fasi a ni si. Ia la tau fai e fa pi e lo kema po me po ya tai. Ia. Ia mata i tu inga mala pas. E o ala pe o la pas e te o so tu lunga. Ia. Ala o fa ta fa pe o fa hi. Ya la vai hi. Tina vai me matai ja mo me le ale la. Ya. E fa si langa na la tu nei. Ia. Fata ua ia le tau tu al tatu ritio e ia le vai nga vele o fa se a. Tu la fono. Yo e tu la fono ia. Te u fa ti nga fo fonga ile tu no fa si langa na. Ia. Ti nga lo fonga na lo le ta u al fa si langa. Moi. Tu la fonga le PSA po le Broadcasting Standard Authority. No ta o la tau e ana tu la fono le fa fo e fa sa longa i New Zealand. Ia. Ia. Me fina to mai tau mai fa sa longa si fonga la mua. Ia e tau ma fai e so solo lungo tu la fono. Ia wane i tau salaina pe molia e seisi tatu li tio tu la fono New Zealand. Ia na salaile o le li mata ina o mata tu la fono fa sa longa. O le tau nei la pepa o le tau nei. O lea e yeile au o nanga tau le Media Works. Ia. O mo lia nei e le vaenga o le Electoral Commission in New Zealand. Ia. O le vaenga le na whaia le whafoeina le pālota New Zealand. Ia. Mafua mai, o la tau whaasana lunga le taimi o le pālota i le vā o le aso lufu tolu ma le lufu tolu o se tema tau sanga lea. Ia. Ma le aso sfuru tolu o ki topa. Le Media Works. Le Media Works. Le Media Works o kompani o lalo ifo iana au nanga e tele se o mato sa ili te ua. Ia. O whai ala tau whaasana lunga i tonu, o whaasana lunga sa lalo tu la fono o whainga pālota. Ma tō fwoi ai vai nei i lau papa i tū lau wala. E ia le teimi e tū ai lunga, i teimi ave i lalo. Moi. Na ia mauti noa i halu lava i lunga o le leina o tū lava. Ia. Le lau mo lia i nei le Media Works, o no la tau whaasana lunga i le piriota lea. I le teimi o le whainga pālota, ma natu. O la tau so lia le tū la fono o whainga pālota. Whaatasi e matangata e 5 Al pālota New Zealand le nau mātu nei. Sole. 5 tangata. Pālota whaalua. E whaasai la lo tū la fono New Zealand. Nei pālota whaalua. Whatainga pe wa, le pālota i nei mana. Awalo te pālota i po Palmerston North. Ia. Ia, la mauanga na lola. E lua taimi o te pālota. La moria foi al tū la fono. Ia, whai nei lawa na o whailele o i tū mālo na sa la lata ia sui tau Io, mone. Le leo po isi pālo tana na o mālo o ilisi sui. Ia, saore le ia. Saore le ia. E tā ua tele vaenga na. Ia, e tā ua. O e mantua lo le ote a le si lo mantua i sto ina vo. Wafi fiak to ina matamata i news. Ia. Ia, mai. Siaula. Sau. Ava tu whainga le. Al moe tolu le e. Al moe tolu tu so Laxet, Peters, Maleri le titi le. Ia, Simo. Ava il whainga al malo, ma il whainga al tato tunu. O al moe tolu le ta oto mai ne i il whainga al malo. Ia. Wahea tangat whainga al wenga. Avi ese le au nanga. Tipi le tupi. Whao popo le mea. Melulam tua ia. Ma nei, nei te mamlama news. A me mo pena pālota. E laua te pisa nei te li pālota. E vai lai lo le ia lo matua. To inga to ina foi le o le vave ia. Mau manatu, to le lei ona manatu. Ia. Ia, ana tauna vai le mea lea, tauna vai le mea. Ai titi fatino. Ai titi fatino. Sabe no tala vole. Ala la mai lalo au le. Na mo te mit palo tai ti le palo. Ia me voi na fa mo na jo to ya ta to ni tao. Ia fu la tala no ai la unga yo i mo la tala. Ma la una fo la fo. Ini fa pe na to la fo ma voi le ma lu nga i mata upo fo no. Ai le ai singa luenga fatino. E pe le ainga poto voi le Aure te mi fai safanga. E al mataina na le ifo. Maale. E le mse leo la ngona. Aure te mi umar fa mo la tufu. E vai la le. Te amaile alangana i le a. Se leo te mi le fa so i me leo le titi te mi le fa ma popo. Safanga. E fa te. Pio te noanga le sia ingana sa mo leo sa fanga al maniu.
Yo sa sao mai nei fo I sao fanga sao. Ia mona. Ale wali ila I to lua. Jo sa tamo fo fa ya to no le. E mala le ila to lua le sa wa no fo ia fa na wal sa o I wali e to. Yo sao. Ia tato sao nga le ta I lua se lau 5 le ngari. Ia. Mari tonga. Au tiro atu le siari fa mai sa. O le matua pe pelo al joy. Ele ilo le tatu ainga poto. O me te tupu o le tatu fale. Ele o tau tara sa al joy na le. Me wala na ia pe an fa ia. La la ilo e o tamana ia lo sunga. Kasi o le maua sai I ringa ia a New Zealand. Te le fo le vai la fo I se vai na fa fo mai. O ina mai I vai e fa su enga maua le tele o fo la fa sai na le fa nga tata. Ia. E o fo ila me la manus. Le o mane su enga e mata I tu le moto I matu mo le moto I sa. E sta la. Ia le o la piasa pas. E masalo la posi upa driver fo. Ia. Ia, ma no se fo le tai ta lo falava. Tao se fo tu foi o fa tai ia fa tai ia ole wala o kule ole e winga na le pasi de fa pe le volume ia o au te pasi I lo hat o ke video ko ole aru malanga pasi ui talo fa ia ako ia e o pasi uma e lo hat e a fo e 5 volume e 5 kio 5 volume ki lunga malanga o ko risida al makapangire ngai lo hat e sana ki likio alu malanga se va nga va le wa not in 7 set pas na va le nga o mar pas ya urale o pe ki lo likio o ki fa le tere ele se tem e ki lo likio e ki ala likio va pa ke me lo ke malo lo ai e se pa se pa lo longo au yo fa un longo kwa la ke fongi ko kalame o talo ia malo ia vela ngala wali pote tangata ia o le si tu o indi kemma la pasia indi kemma o ko o pasi o pe va we kemma le pipi al mela le la faila no mata tu o ia ave pasi pe afa pe le usta ia mela nga ke longa la o pasi wali ko nga la pe nga pa ia le uska ia kula ko ngai le ha Saole le ia. O hate la o ke Wellington ne la saole le ia. Ya, manuia la o feo inga fo pasi le unga la tala vol saunga le mo o ene te wa fa na la unga luenga fa fa ia fa no mai. Ia le fa tai fo ia le. Tai ri mele. Ia. Ta se ko manuia. Alo teatro fa zo. Mana ia. Ya, malo fa ta lo fa tu ila to tamari lo fa ia le nga luenga. Io Alo la se fa tu no sau le la uma to fo ile tala le moto sau te mo moto I matu. Te ti e mal pasi le sia so mai u te vete lut. Tu mo al pas. Te le la nga solo la lo le o to tongil pase se la pas. O le watu a le tongil pase. Watu ale si lo matu tongil la pase se ale mo moto meti ona lo mo solo ila lo matua. Tu lo mo pas pat ti da pat. Wala tu lo matua la ni. E wo tu lo e sau lo se vai to te le to e vai no e vai passes a martina o mata maiti ele tonge passe ta maiti a fa me la pastina na tato mai mal passi ma no fa na ele fa pensar o passi ti me son fo no fa na tu lo vai alta va ele lo talier passes le no me foi no fa na o passi o me son fo no a sa ma o pass le fai nga wele le na mala o me stato wa anga fo e tato fa so le so tu le na lu le passi o me sito ina na o la tua nofo na la tua etapa mai la passi no na passi se alo fai vai va tu sito ina la sa mai tu se o mala la ilo passi ya alu no alu le ma ata te wa alu no te me no fo sito ina la mai tau la passi to ina to no ale le passi la tu sto ina me le passi oi ma si o fine le sa no fo yo me to ina o fine ma ya no fa mai na ya no passi se na passi no me fa me sto ina le ina wa di se o fine no mama o se ale su venga la le o mo
Ma losi tele tau mawha la tau ia le motu I saute pe afua le motu I mātu. Oh. E so isu enga ia na whai I loa ili te le o le awa ma losi ile tau mawha e tangata. Ia. Ma losi atu la tau mawha la tau ia le motu I saute. Lo le motu I mātu. Tole. Vai le ia le ula vale o tangata le motu I saute. Ma lo lava motu I saute. Ia. Ma o son whaia I mai seis. Nā la. Ia ile o nanga si alo leo Sāmoa te le tele le whai au kilan. Ia o le tūla I mele whenga mā lo le moe tolu le iei nei. A whai nai tupe mau e fsosani le pisi. Ile o se pisi nisi. O le au nanga si alo leo Sāmoa. Ia whanau noa la stama le langa. Ia lima se lau a inga ila le toe mau fsosani. Te lola le tala fia. Le uoso tutonu kompani le said. Said energy. Ia le pampensini le le vanga le said. La ulu watu tonu o la wha tupe o mai la tau le tele o vaenga o le au nanga. O matulanga tau pensini. Lo inga la so stai mea te awhere kompani le said. Lo inga le lau se lau sene o lau tupe le o le la alu le au nanga si alo le o Sāmoa. Le fso soni le tele o ainga au kila ni saute. Ana wa ulau te nofo au kila ni saute maisi tūla manu reua o tara mangele. Yo le se de tu lakta vale wa le so soni fangai nei a inga ye fiafele. Ya sao Iyo. So soni isina foi company wa Iwa tu tele la a inga matangata. Lima se lau ave se ai le ai tu mau pe isi ai ngalo ngo ai nga foi matu wa faina tu mau. Au si ai nga na feololo a le lau manuia. Le lau to mau le company lang lang tau fainga au nanga stam Sāmoa le. Ana ia te. E ele to ina le ma le foi tata noa. To ina se lau mal tasi tau sanga non so ifua. Malanga mai Europa na ma tu melo no foi New York. Ia o ia la ngā tupulanga lo na lua na to ainga tonu New York. Lo na winga to ina nao lai tonu Amerika. Ia o le tupua e o tamale anu tua mativa lo na inga. Le ise vai, le ise faleta ua i tonu Amerika. Ele vai tauna ta si iwa lua. A solo mai luma. Ia a whamena le tama. Pe o ia alu asu mai vai a whinu e moa. Pe o e malamalta au whanga moa ta au. A alu e la to ina le iaso la ititi. A alu e la ma pakete ia sa sa e whinu e moa. Na tupu ai se manatu le leia te ia. Na te le fie whaianga luenga le whanga moa le o langa atoa. Fina ulo i le aonga. Ia, na manuia le aonga le tama le maua na whaelonga maua lulunga. Master degree me tau enga o vaila au. Ia, a te ualu lo whainga luenga stasio company me o whawhewhiloi o vaila au. Ia, lo tongi na ie toru a iwa se lau tau sanga Amerika. Alua i lava na avea ma CEO o this company pule. Lima lima tau sanga o whainga luenga to ina le. Ai wala na mai ta fa so e ta au le. I vai nga manusia e lua le na si me to ina le ma na tu so ani mo ta. Si tangata pe tala no fo lo na langa le o se lau ma tasi on tau sanga al malo so to ina. A fa tala to ina o le mele o le vaveli tai o le tangata po le vave malolo. O se tu langa i le fi o ia. Ia o lo manatu na mena na fato a retire to ina pe malolo me nga luenga le valutasi o le tausa. Fuala te lo tatou le ta iono fa o tuaina ono lima se malolo retire ma nga lu. Me to ina. Alta malo sina le ono se fulu nga lu. Me to ina o matua se o mena ia me retire la le titi. Mato ali taya la ina o valutasi o tausanga. Ai la se fa lo me lo sa ni fola la na retire. Ia. Ale fato a fa valu on tausanga la o sa ni tala pensione le ono lim. Ia. Ia fa mo tu amo o to na nei to ina. Oi. O to. Tau le pua ma se. Ai o le tau ma la fo. Ia lua. So soni na to ina mo la to le o fia mano lo. Ia. E fa me valutasi on tausanga to a mano lo ai. Ai fel wa ila lang ya to pisi fa ina business. Lua o tangata fo le mau manatu fa pe te mafai e pe le ai. Ia. O lana fau tuanga. Te mafai te alu ese mai le tūlanga na wa e saunga le moai. O comfort zone. Ia. Ese mai ai a fa pe e fai atu wele le te le mafai a.
Lesi, e te mawhaia o talanga toina. Ma leo soifuanga la toina, fia la toina e tau mawhaia mea ai pāleni e ia fruits, ma veggies. E pe o fualau aina, fualau tau mawhamata, fualau whaisua, ai reo fualau whasaina. Tu sei le tangol toina i fualau whasaina. Na fualau whaisua, fualau aina, fualau whaisupo, fualau whapena. Tau sielon soifua. Se lau matasi tau sanga le alu tu am tau tia. Ia wa lu ngana no fo valu tasi wa fo le wa mai fo wa le ngai ultino pen fa pe mano lo ma no fo fale ia na ma ne fa te no ia nga fo tonga to ina le mo tanto le laua pe lo mo wol fulu ia ala wo fa le ma vai nga tina lai le fini ngalo ia te ave Sāmoa le e te le itaita awali va fe sa ma vai nga tina lai o le fulu na te ma wai ia pete pu e ia fo ita wa ia sta tu na pu e ia tai au ia ai no foi me foi le fama vai ngal tina ma fa na le pu e ia mo le na fa ngofia na toi yes alle ia mo tam foi le fie o la ate mea o le ma fa tu tele le ma vai nga ave ia Sāmoa ia ma fo Sāmoa le tele le ni sila ala mo pu e ia tai so le te la ngai Sāmoa se a viria tu mo la fa tu o ai tanga tale au mai tu te ilo tanga tale au mai tau te ai nga ai me jana tama ti foi e na feola e ai i fa longo ai sina tu anko le la vatu so le no tale iba O te tue whatala whātolu tātua tunu se wha o pōponga o telefou mai Sāmoa e le nei fo ia solua o si mai el whaafonga. Na whae loa le nganga fia whaaftia e nisi o tina mai whaleata e le fisoswane le polokete o le tasi le miliona tā la. Na mawhai ei o nā ti nae mwhaatupe nisi o mea Sāmoa o mia ma fisoswane e loa e le whanau le whaatino ino lato whainga whaiva sa vea male alanga oa o mole manui on sio la tau foi ainga e re ngata o mea tau mawhai maua fuai ai whapena foi le whaata watu o tau wia makula ia mole se le ni maua isi mea whai whaale ainga whai loe tinare na fisoswani le blokete o lo lato i tu malo e le whaata wina leo penga manisi o mea whangota ai o lo tā sanga mo se hawhio le waa e fisoswani whainga whaiva ta mao le ainga e fisoswani ma whaawhaingo fia i aso sa vili. Na whae loa i ta maa whaangongota, o lo whaata wina lātu ta wia i lea fio ango tua mua. Lātu te whaafteia le polokete le tasi le miliona tā la, mai au o na whaata waine to tele on malua lea tunu, e whaatupoine ati na elelei, e fisoswani mo ainga te tasi. Wa au tasi nele komiti whaafoia le fonu whaavaya le tumalo whaasale le anga numere lua. Ia whaase e se lona lātu whaileu tusi. A o whaatino sue suenga e le se lau fitus formale lima le ne nefu. E le o manino lona whaamtalina po o whea na whaonga i e le polokete le tumalo. O le vaenga se le ni whailo e le sui o le komiti o le fonu whaavaya. Swa fo asasangi. E au fiele se lau lima se fulu wafe mo to tongi lau whingaan wenga. Ma le lua se fulu lima afe mai i le wha se lau lua se fulu lima afe na wha ma tua tulo na lua. E leo tali e ina le komiti wha foil le poloketi mai le malo. Ia pepa wha maonia ma le wha malam la mai na le wha o ngai no ia se leni. Wha i loe swa foa, wa au ta se lona lato komiti o le fonu wha avaya le tu malo. E ala ili te pena ina leo sa latu tusi watu inatu ili mtanga luengo tina matamai tai a tina o nuu maanga fiso tai o lo ngafa ma le tauli maino le polokete wa whaate e se le latu whailau tusi mai le latu komiti. Na whailo fo e swa foa wa ta oto tuai ili komiti whaafoe ale polokete el malo. Latu te sue ina tili le whaongai no le se lenial polokete le tu malo. Po fea wangai iai. E pe ona silfia talua nei no whaalawi loa e le whionga le whaipule o le tu malo e lunga o peng te whae langi.
Sana tusi wha maamala mai tali mai ai ile mata opo, na ia wha ai o le tusi siaki o le ploketi mai lava i le amatanga, e nante le umiaina sa na o le whailau tusi lava o le komiti o le fono wha vai a le itu malo. Na whailo foi le whaipule le mata opo po o le whai unga le wawhai le komiti o le fono wha vai a lona itu malo, e le ilongo ina o ia, mai ua le ai foi so na se le fie e wha te tau le whai unga, le wawhai e le fono whaafai alona i tumalo. O se tasi neo i tumalo le ua toalia nei le whaongai no le vae ngā tupe o le plokete o le miliona tā la. Ona o la pila peo lona whaongai na le ua sa ili nei lona whaamani noa. Ua o se toi whawhango le fionga le minista o tupe, le fionga lautumu ia a fōwele se va ai. E le o se mea fōu le liki mai whafoni whaamau maunga tā ua tau i le malo, mai ono i lalo pui ngā o mtanga wenga umale atunu, e pei o le mata opu le o tūla i mai, i le whaala po betonga o whaaputu ngā tupe mole rumana i manui o tangata Sāmoa le nubi wha. Whae loe lau timu ia o lo wasa i lia nei, pe wha pe whea o na liki mai tua ia pe pataua, ma o ni wha maumaunga sa le te tau o no o mai whafu mai le atunu, e te tau o na iele pui ngā, mo i ngoa le ngata o pisinesi e ka le sia, ma se tasi o whaururunga o se matanga luenga le malo. Ia o le mela le i o lo whai ala le internal investigation anu pi whai, e fua i ala tau whinga whawai ma la tau tū la fon. Ia mi se fo ila me o la kōmenu fo ilia mo code of conduct, ia ma code of ethics, le ka i da i lau whinga alwen. Ia pio ina la lai wha tau te ia lai lai tau su suenga lwainga lea. Ele o la vela i le terms of reference ale tato investigation le fai kako investigation team. Ele o la vela i le vaenga le o le temni o susuenga le rai fai anu pifa. Fai lo foi le fionga le minister o lo wanga i nei le pule o le nupi fa e fo fa fita o li lo lanto la va whengai ai ma pisi nisi ma le eka le sia pe o na ta ua e le tūlanga mo wha oi nā tuaia nā tō whai tionga, ma wha noa ngai le tūlanga o le anginga ma le tā ua i ngō lā tō pisi nisi, ma e le o se tūlanga le leile le lā tō whai au unanga, o lo wha tino mō le antunu. E se mai i su enga le o wha tino e le nupi wha, mō le na likia i tua ia wha maumaunga, mai su enga le wha matu i nā tō ia se len te tele, e te tono le pirion taiva ma sina. Le ua wha malolo le tu mawele sa te fono le komiti wha foia le nupi wha, le fionga papari i pānoa. Na wha manino foia le fionga le minista, e le o iai ma se tasi o le komiti wha foia le nupi wha o sao wha i ei tutono su engare nei, ona o lo wha atino e se whaenga e se maia i la tau. O le tanto team le su ia o officials a mtanga luenga tupe ma le mtanga luenga le MPI. Olha, eu levo isso só animei ela foi le pe mo mi se só ani foi ele fa winga ino tu la fon de la só animei le official lo ici aí ele ia mas se o comité fa foi posisi foi o le pulenga no pifa o lo o tutono le team e leo toe mamau e wha mai asu enga o lo whanga so le wha tau ile nei mata opo. O le vaenga mua i o telefou le si whonga lau mua le nei tae o le aso lua, tuli te tau mai se isi o na wha o poponga e se te bio le nei aso. Whaatalo whaatu i le nei fo i wha o ponga o talafau mai le si ufonga le lau mua i Waiting Tone, mo le aso lua le nei la aso se fulma le iwo mati lua afe lua se fulma le wha o le tala mua. Ua ngai ia tai o whainga maa lo ma pulenga wha alau i whale le tonu o Waiting Tone ma ona nu utua oi, e sila to toa i ni fuafuanga i ma whaiai o na tu wha te sia i lantou i se pulenga se tasi i le lumana ai. O le whono i le so, a tai o le tu malo Waiting Tone,
le au fi ai pule nu o le Wairarapa o le Hutt Valley, Cavity, whapea mo Wellington e. O lo o whaatalatala noi nai, ia se whainga o pito le lei ma tāla whengai, e ma whai o na tu whaatasi ai pulenga umanei, i lalo se pulenga whaai tu maa lo se tasi. O le tūlanga na whaadia o le ama whai ai se vaenga, ia po o se ai foi, o na ngā runu e whaatasi ma le whainga maa lo tu tu tonu le tunu o, ini ati na e te tele whai umi, mo le manuia o le tu maa lo a toa. Sa whaadia o whapea, o le masina fau, lea ua whaatūlanga i nai se whailo inga, tai nei o Wellington e, ma le main star whainga malo whaalo tui whale New Zealand o Simeon Brown, mo le sanga talanoi ina pea o le nei mata upu. E lua ni whale whapea ma le tino i tupe valu se furu moafe tā la, mani tā male a toai ma se whanai tāsi, na whao whamalo si e leo, i se vaenga o le lata os whainga e whaasanga i tangata soli tū la whono taruai nei. Whailo mai e le lisa atini si nia ia Mike Fisher, o ia me tō tino, nao lātou tāo fia mai, i le taimi o neos whainga se lua leo, sa whaie le vai aso ua mawai, i le ai o Hastings, ai whapea i Mataranga, i se vaenga o le ngāio inga sa whaingoina o le Operation Yellowstone, o ta vale lima na ta fia mo ia leo ios whainga, sa au fia ai mo se wilafi o le tu ainga taunga ta o le Harley Davidson, ai whapea mo se ta amalo le tu ainga o le Master BT50. Tolus fulma le fitu tau sanga le matua se tau le lea ua ta fia ai leo mai Hastings, e mai o lo ta fia pea mo le wha mo moe, e tu lai o ie lumo le wha amsnonga wha ai tu ma loi manukau i le as foreile. I loa hat, sa ta fia ai fo e leo nisi whana mani utu tau, ato ai mani whala au whaasaina, i le pito nuu o nai, i le pō leo sa na te nei. E to lua ni lisa i tono le ta vale na ta fia e leo. O le isi e fast full waru tau sanga le matua, ai fast full lima tau sanga o le tasi o la ua ia so lia tu unga mai e inga, na ta tala i tua. O sa ilinga na whaia i le tamale atoa ai ma le whale, na maua i le leonia o penga maa losi, whapea mani utu tau, ai mai se o ni la au o le marijuana, whapea ma le waila au whaasaina o le methamphetamine. O le ao o ane le tolua le i lumo o le whaamisnonga whaaitu maa lo i Lower Hutt, e tali i mōrianga o whaia whaasanga ia i la ua, e au fia ai le umia ni waila au whaasaina, atoa ma le umia, whaasori tū la whono o ni au penga mālosi. O le whaamalosia o na tuturi ese o tangata o lo maututongi i whale o le malo i lalo o le pulenga le kainga ora, e manatu le pātia le Greens, wātangi ai leo no se popole o le malo i a whaina o tangata i le motiva ma le tango lima. Peitai o le manatu o le main star whale o le malo, Chris Bishop, o whale o le malo o se whaamanuianga e mawhai o na ave esea mai tangata o loo no nofai, pe a whai e whaatala le ma le whaamaoni i ai. O le teimi nei, ua polo ina e le main star ma le malo le kainga ora, ina ia matua whaamalo sia, o na whai e se tonga fiti i tangata e no nofo i whale nei o le malo, ai le o tausisia tu unga mai inga o le tongi no ia whale, ato ai fo i maisi vaenga taua, e au fia ai le vainga ma le tausinga o nei whale o le malo. E au fia ai lea whaatanunga le te tau na whaatino loa o le tutuli ese o tangata o loo whaafita auli pea, ma ia whaamuta loa le avanoa e no nofo ai i la tō i whale o le malo. Whaalia le sui o le pātia le Greens o Tamata Paul, o le nei whainga whaamae o le a tili ai o na mawhatia tangata mātitiva ma lima vai, ma tu lai mai ai isi mau whaafita auli mo se vasenga po se vaenga tu tele o tangata. Whaalia fo i Paul, o le whailo mai o le nei fuafuanga le malo i le nei vai aso, o se tasi le nei vaenga o le mau fuafuanga a le whainga malo e whaasanga i tangata ia o lo au pito mo o mia se veso soani. I se manatu o le sui o le pātia le Labour mo mata upu tau whale, le li whaipule a Kieran McNulty, na ia tauai, o le mele o tupu nei,
ua mana o le malo ina ia vave ona le ai se lisi whaatalitali o tangata o loo fia maua ni fale e no nofo ai, ai au noa ma le whaia i ai o se tonga fiti, i le mafua anga e umi ai le lisi whaatalitali, o lona talitanunga e mafua ona o le lava o fale o le malo. O le taungo fia o le tamato i le tono New Zealand i le neitaimi, a tono o se tala fia lea mo le au whaatau, pe tai o whaalia, o le neitulanga ua ilonga o nā whaina ai, le au hoi whaatoanga e tuto ina lea hoi fuala au aina. Sa ilonga o na le lei ma tele le tamato mai whaatoanga te tele umai se lau luas fulu e whaapitoa i le atina ina o le tamato i le tono New Zealand i le neitau sanga. Pe tai, o le so o tau sanga e tolu e le o mawhai o na to e whaatau atu le tamato New Zealand i Australia, ona o se wha mai sa whaina i le tau sanga i nuafe rufultasi, o ilonga ai o na tele le tamato i tono le tunu ma mafu ai o na pau i lalo le tau, e pei ona iai le nei taimi. Wha ilo mai le teitei fono o le komiti wha foe o le pulenga o le whalapo tonga o le tamato New Zealand o Barry O'Neill, sa le leila amtanga o le tau sanga, na maua se tau lei mo le au whaatoanga, ai ona o le tele na ua le tamato i le maketi, ua mafu ai ona pa u ma ua lalo le tau i le taimi nei. A o le itula i mai le wha mai, e na fiai le tamato New Zealand, lea sa whaatau watu i Australia, sa o i le sefun ma le lua, tesi ma le lua miliona tala, le tupe e maua mai ai i le tau sanga. O le teimi nei, o lo whaia tau mwhainga le ofisa o whaatoanga New Zealand, i le waa ma le ofisa o whaatoanga ale malo Australia, i se awala me whaiai, o na toi maua le awanoa mo le tamato New Zealand i maketi o Australia. Ua whaalia manino mai le taitai o le partia le New Zealand First, i awa wasa manaia Winston Peters, e le mawhai o na toi sui, pe e le mawhai o na le whaataunu uina, i a pol kalame mati na e sa fola e lana pati i le taimi o whaatosina o le pālota, e ui ina i a tu ina mai ai ma se lopta inga e whapea, e whaitau 4 biliona la o loo pa ai le whaasoa a le mālo. Peitai o lea ua te ena alo i a mai e le Minstau tupe i a Nicola Willis, i a lipoti e winga i le 5 biliona la e whapea o loo pa ai le whaasoa a le whainga mālo. Peitai na whaalia le te maita i Minstau tupe, e le mawhai o na ia tautino mai le teimi nei, pe tau nuu o na whaia ia i ulai le whaapa uina i lalo o le fua o la fonga tutongi, se ia wanga nā ua tala noina mua lea mata upu e le kapeneta. O lea sa whailo ai a Winston Peters, le pa ua la whainga e 5 biliona la, e tutongi pe whaatupe nai folfolanga a le whainga mālo so whaatasi. Ina ua fisilingia o ia la utu stala sa ta uai e wawasa mana ia, e se le fua o le tuputupu a el te mao a inga, ma le mea sa manatu ai i la tau. Sa fisilingia fo o ia pe nga whatia i le whainga mālo o na whaapa le fua o la fonga tongi, pe a whai o le pa le 5 biliona la i la nātou fuanga. Mai na ia ta uai e fo ringa mai, e whaatau nuu lava i a lea folfolanga, ai o lona whaatinonga, o le mele nā i le i whaia i aise whaai unga mautu i le taimi nei. Ai sa whaamanino i Peters, o polisi mo Paul Kalame na fola i le New Zealand First, e mauti no lava i te tau, ona whaatino e le whainga mālo. O le vai aso o mawai atu nei sa whaamawina i la whainga, e wha afe ono se lau ono o mai o le COVID-19 furu iwa i tonu o New Zealand, ai lua se furu la whai o maliu ona o lea virusi, e tu sa i o le ripoti mai le mtanga ruenga le soi fua mano loina. E si lia i le afa o mai fau nei o tangata sa maua ai mua fo'i i le wha mai. Ai 5 la whai o la tauna tau fia ai whale mai mo tongu fitinga. E le i maua mai pe sa iei nisi i lo tonu o potu fo'i nei mo ngase tinga aina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua, sa tula i mai le wha afe valu se lau mo le tolu mai fau, ai luas fulma le wha maliu, e se lau fitu tasi la whai o tangata sa tau fiai i whale mai mo tonga fitinga i le nā vai aso i ona tua.
O le asalulu a tae ao e amatalo i ai o kilani le whaalinga tele o tū maanganu a toa i fui ma whaafifianga a onga maoru lunga lea e whaingoina o le ASB Polyfest. O le manai ta alo i le Manukau Sports Bowl o le awhanga solo ai le whaalinga tele mo aso e tolu. O le neitu sanga e lua se lau tolu sfuruiva le a whai o au whaafifia mai a onga e ono sfuruiva mai tu SS o New Zealand. E le ngata ina au fiai ala tau whaafifianga mai e tu motu SS o le Pasifika. Ai whapea ai fo ima whaafifianga wha Maori. Ta ua mai e la tau o lo wha maa popo ina le nei wha moe moe. E o atu i le walu afe le a wha i o tamo ma teine a onga o le ABPS ma wha fia i le nei wha alinga tele a o wha ngā solo ai i Manukau. Wha alia e stasi o sui o le pulenga o le ai o Aukilani i a El Filipina. O se wha atasinga tā ua tele le nei wha alinga e le tau o na langolangoina e le mamadu o le tinu u e sila ai ma mai moa i anga nuu SS a toa ai ma wha fianga a le Pasifika. O le tausanga e awhi i se lau fitu ono, na mua i whaawai na i le whaalinga le nei, e na o le wha onga na amata ai, mai sa whaia i le kolisi o le Hillary College i Otara. O le tangata lea na maliu i na ua taia se ta avale i le ai o Sydney, i le whaunga le vai aso, ua whaadia mai i whapea o ia, o se lo ia talavou mo i New Zealand. O le nei e li e swafa ia Mitch East, lua se fulvaru tu sanga le soifua, na maua atu ua manua i lunga o le ala tele i le pitonu o le Tamaran i le tu i sa sae o Sydney e le mau ma le mentawhanga o le Bondi Beach. Na si linga te ungu whainga so soani e lawe ina lo nola ma maliwa i lava o ia i le awala i le wawea le sana te nei. O lo whaia nei sa i linga leo leo mo le fia mau o le taamale na lawea i le nei tangata. Li potima i fo i le maliwai i New Zealand nei o se tasi o li ita uta ua i le tustusia leo tala mo ata ti whanga. O ia lea o le li e ingoa ea David Sidler e o pito lawi loa i lona tusia leo le tala mo le ata ti whanga e whaingoina o le The King's Speech le ana ia mawai le whailonga o le Oscar i le tausanga i lua afe se fulu. O walu se fulu ono tausanga le sui fua o le nei li e whapena maliu a o whai malo longa mai o ia i New Zealand le whai unga o le vai aso. O le masina fau o Aparila, o le awha o popo ailo na whao malanga a le company wa lele le Jetstar i le wao Sydney, mo le motu o Rarotonga. O le masina nei lea na toe amata ai malanga le Jetstar mai sini i Rarotonga, sa tau fia mo le masina atoa ona o le taule ai uni pasese. Whailo mai e le whaatonu o le ofisa o tulisi e le atukuki, o le ao ngā tele le nei malanga wha popo mai Australia e tau wha tele aini a wanoa mo tangata malanga ona o le tuititi o malanga wa lele i le wā o New Zealand ma Rarotonga. I ta alonga ua manu malo le li New Zealand o Paul Cole i le siampini i se tau wanga wha le wā o malo o le ta alonga o le squash i le ai o loni tona. O Paul Cole o le numela lua lea le lolangi i le nei hoi wha a ngā tama na su e siampini o ia ma le numela tasi le lolangi o le li o Ali Farag mai ai kupito ia ma manu malo ai le tauwanga e wha ingoina o le Optasia Championship i le tamisanga le PSA se lau se fulu afe tala Amerika lo na wha ilonga tupe na mawai. Ia o le wha iungale na o telefou. Luas for 20 minute te nei le tulaiva. Te whafonga le tulai sifun male lua i leo ni nei. Tātou telefou matala mai Sāmoa. Le whaponga lona lua nao tātou telefou. Pēna tūna mai le whionga la wano ati lawa. Mai se o tātou tala. Mai Sāmoa le sunga tā sesa lam sam. Ia malo le whafonga mai. Malo fo le mai mo mai. Natu ia na ua ngai fo le toa tele. Ia i ngā luenga fo i le tai au. Mai se fo ia fuanga whare ainga. Whionga i fo i runga le awara le taimi. Ma e sel mana i ole o lo ngalue se ngaluenga pe fo i me tata ngalue e wha malo i e mai. Tu so le ta utu tata le. Ia ule sa tapo i atu. Moi. Saula si mau paulo po si java fo le laua malawa man ngalue. Ia.
e sa wa wi mai ruma nei ma se tala e fai ia le atina non todo non to tele al vale le vela le fa fonga mai le tu pautina tele tele me vi e tanga te autotina ava peo si autama o na mau paulo ia peo lo tam tene le to te no forma le stama le fa instala le ma stal fi instalo fa chava ai na tinga no ai atu la tinga ina mai si sta malo sa i tele mal fa mai vai tu po fi ina moi si vai tu po fi ina moi ia tina va pe ia sa ia tina va pe na ai vai tu la tinga vai atu la tau sa mai le a monga ma le a venga la sa i tele mal fa mai ai po fi ina le vele po fi ina la tu ai alu ai longa fo vele ia le to angala ai fo la tu fai va o mai Saulo sau New Zealand. Saulo fai so se vela il fango il fai. Ya o to lo fa fonga mai manga i Sāmoa. Manuia lava ia to fai nga manga ni yaso. Yo bele mama e o bele si va tan wi si va. Tu so le wa malo ne ia Vladimir Putin ni le palo talusia. Tu le lo países na la tauva. Ale o fasa la laue el malo Rusia o maliu el tu posalesa. Oi. Io e o mai ele os fasa longa moni. O fasa longa se. O no le na saule tala wa fia ia si tupu il canessa e pla ele canessa na mawai. Ale walu fasa longa Rusia o maliu. Ele maliu. Oi sole. Fata o fase ala. Te le tau fase. Mena le tam faiata to ia siaki atala ia i vatu no le e ona pole ftato tal no ai Joe Biden ma Netanyahu ato wole fi lava ia le malo e tele tangata mau fai upol malo Amerika e le tangata no Netanyahu ono no fa foi no le taua pe ole tu leva ai la ma Amerika o pa ngano Britasia la Israel e ta tau lava ona mati le tila le ilo atu le fafanga le leo nei tangata sulfai. E stau lau jas? Ia, le walau. Ia, le wata lo fatu le walau. Ma non so i fo maua le ta fo ta lo falava. Ia, whakana whakuna whalana, lo sunga tufu e mtasi. Ia, le sui tai lava, sui le motu i sau te leo walau mai. Ia. Ia, motu no mai a leo. O vidi a ku whangongo ke leo le kala o se le punta se yo ma ko le lo ngi ai o nga ia o fa mamonga na le o mai ne ole mele o manga o mia le fale fongo i Sāmoa e va kula se di poki fa pe mai o le kula o mai fa mau o sunga o mai ni sa ma nge ba ni o ma ko te ai on tali dal malo e fa pe to ave tu fa momonga ia mo ta to fono e wa no fa do le fo le na le ku ala chi ma le ku da chi da fi o algo o lo ta ela nga po I fa si no ngo di si fo io o ai era mo ma o lunga si ka ngol rate bisi la ya bisi ya mau o ila no mo lunga Wellington ne pulu fiku pa se ne da ni te ne la si o sole se pulu fiku ale lo pesi ya su fitu la tu ai la lo amato wele mo lunga o ko ele ke le au ko mas e ki nga nga de vai sa au ke ofo se pulu fiku pa se ne la si io o le reita ma ko le la fa o se mo ko mo lunga a matantino mai me sa valo il motolo le nei me ko nga pisa ni le palo ka ia o ma ko o le lepa o ma ko fo e de kamanga o mai ko kalen nga la e di maka ia solo inga o no fo inga o ila lo ini ia sa ola nga ko piki fo nga le nga minska ko pe o ia nga nga kiwi peng o ke do me ala o mare fo le sai o Henderson le I kala skeke le alinga la ukal o ko wanga malo ile national o ne ile menelo si o le kedo le maumea ya
koe ki ngā kuka ko alanga o lea ngā o kuai. We tau le pua malako o tātou. O mea sa ungi, e ka kwa brekus wha ma ungi ngō le mere ia ma kōre ai ava ma ko. O le mea no ki kaya tu fue ma ta. Ia, le. Ngā, o li kaya ua ongo suru paru e ukausa. Ngā mga o li kaya, ongo uka pungi le whatu ngalonga le railway na. Sa ungi. Ngā usa ule i le kongkala ke siku wha le whare mai a. Au mai a o le kampangi, ma kou mois ngaka. E kasi ala kausanga le kongkala ke ai ngā whainga luenga me siku wha ka o le watu suru. O le railway. O mga susi ngā luenga, fwe wai le ni whare mai a i Sāmoa. O lore, o mga luenga welo. E di mai o kausanga a uritande nei, ia o mga o se kupe ngā whakawele o le whale. O mana ia te. Ana ngā le o ke ngi whasu koru wase ngā whakawele. O ngā wandele a kepu e whinga luenga le sulu o kausanga. O ngā lole o sau o le Sāmoa. O koe sau o lole o koe alu luenga i le luafe malefa, e se ia o le luafe sukot. Ngā langa o ngofo. O ngā ua kapungi le whale, o la ua e ka kala ngei le whare fau le ia ma kore railway fau. O ka se whale. O le mkua. A wha pēla e mwe wai e lima mingu ka se whale wale kua i. O le ala ua koe se whale wale i pe koe mawese la pisi e kai ngā la pisi o ki whai ngā luenga. Whamalo stimo. O ngā luenga a mea i o railway ma. E le ai mangi. Kusa o le kere ar ka whao. Sa ko kere i e kanka ma kuar ke ninga o alu ele. E le waru suru e afe e lua se lau ngā kawhi ngā luenga. Ia, o le kere o ngā kanga ngā ma kuar. Tu sa o le ale telo la tonga, o ala tonga luenga i whai? Ia, o mea o insinia, o le mea o le welo, o le kipi ua mea. E o kura o le i kukongo poku fo e whai ka wele pepa. O so nofo mai va. Ka ia le walu ka le iwa, ia o mai whafo sa wari i le skoa le meke le. Ka ia whai kura ke sa wari e koe le si ku le mea. O so. Ka sa o leo la koe ka kala ni le whale fau le ie. Ia o ka sa maanga i one. O mea. A sa o ie. A vare mano loe va venga mai. Ia sa. Ia te o resi ngā me muso e kaka makua e wawe mano lo. A wa ke mia o le kwa ui. O ka le mea ngaka makua. E mu kaka o le mea le aso mano lo kaka ngā o ka sike le mumusu i ngokofo i a inga. Ia sa o le le ia. Nga e feido e malako o. Ia ma feo o mai le aso. Ia. Feido o duele umia ai lua mano lo. I do enjoy the life. E la mamu mulia tu langa au. Mo fa ma ngingo me ina o. Ale por no con ma ko o ke yo complete. Le South Island atoa ele o to o motu i South atoa te ua ia. O to ana ngoa de kala le mia. Malo. Leo. Ia le se mo fa. Ya si o na vai ngai e la pta ile tu na ngona pta inga tonu proclame la atal tai. Ia. E isi a ingali au kilani ua matua le la tama. Mana tu lo le fail fale ta vale fai fa potu moi vo le no fo isi la tama o matua. Ia. Na la mo le fa sa longa le isi tangata ka muta i lungo Facebook. Ia ona la tongi ele o le sifurua feta la cash tino i tupe. Sifurua fe. Male tala tangata le tasi almasi na feringa o va male tau sanga le am se me o. Sole. Sanga le ngasu mal la piscine mele no fai ele ima senga lo. Ya. E watu la si tamalo le misiona tali le isi aso i o le falolo. Ai vai ele le ula le. La tamo tu tamalo misiona tali ala fa sanga mai tu o ave le court ma atta ele anno ma stamalo. Na avela le vai ngal famsi no fo le o ngaluenga piu piu. Ya na malo isi vai ngal le isi se tamalo le na kamut. Ai le tu mo tu se le ima se wingol sfurua fele usa lauta fele va sallo. Vai tele ya. Vai tu la forno mai. Aga tu vai foi le por kala.
Me lo fia ko. Le tele ngai ta e fene ta Sāmoa. Ia, mo. Ave la tau ta vale fai isi insinia. Umane malo na ya ngai. Ele ia ma se tu pento e mo. Ele ma se me fi wa tu ele pe ele ya no itanga. Ole o lunga Facebook se tolu ingoa na lu tanga na lunga Facebook. Ya nei te was se isi. Vai o nanga ia fa sa lunga Facebook. Ia, fai tete. Fai tete ia. Fai tete ia uni se ma se mea. E ma nei fo ele tu fa mai le tun o po le ale fai ngai fai me yo nga luenga. Ia. Wale tele tonu ngale e tele ave a to le tino i tupe fa pe o eta si le kamut. Ale we sa we fai le pasi o le ufa no sta le fata i tu loa. Ia. Ale we sa fa pe o sfuli ma fetala. O tele va ele te tau no va tua a to ya o ele tino i tupe sfulu fa mai te tau vo no fa nga ia fe ia ingo tupe online no ia lato ila account. Ia mau el fa tupe a. Mai tau na te tongi le deposit. Ia. Ngalo. Oi, a matai, ele va pela famia va tu mo se fuli mafi. Usa se longa faile ta fia ngai nga po fen me o nga luenga foto atongi uma. O le taimine mai tau i wale fe tanga oi tupe a istanga tailu. I matua i tupu tele me le. Wale popole i li sol tu la fono o fa maria mana unga lato. Sa o le ia o ni fa manatu na mo se tato tunu te ua se manga wo ya mese nei matua. Mana tu lola mai mano fa ngun tau sanga ia su elo se vali fale la tu plasta ma vali. E la au ka po e fe o eso. Ti nga wo se tino tu. Al fa tu nga la mo matu ala i tu pela te u pe fies fu wa fe la te u te fa fo no fale. Fai si au fa na au e te fai to ta sia na o e to. Mai se si o la fa na o tala noa po stanga te tali tunuina fa soa mai se ka muta mai se na quote vai o pe o ta o makamuta ia da tu foi mai la te tau la ngal o la tu le ma wili mafi e lo tu e pe to wafi ia si dia tili le pe ani ngal wenga na fai ia so e ngal wenga fai oi ia la e fai ia le na evalia el palmene ni usila na evalia sky tower le o kilan na evalia le fale ta alo tele le Wellington ai te o mai ngal wenga no fai ia fa tape na evalia fa tape por me No, bueno, voilà. Vabbè, lo chino, no. Ya talo for la mano se fue. Talo fa. Talo se fue, lo so e di fasalla. Ma se fuori fuori. Oro fa lo mai lo cali. Sole. Ia, talo fa. Ia. Pa no me fa o sole tale. Ia le o lo weekend lo ka po il mako. Oh, le vakua lua. Ma tal va se o te lo mama fa o tu ai ngaftianga va piana le mama o macha tu le funeral ile ai me o ka lo ko ngu mai ka pu ai la ko au te va ye ki nga ki mo ki ku fa ka pu ai mo ko au nga ki nga ka ai mo ko pasi nga ai mo ki ko ka pu ai Malo. Ye wa olo ma fa na o mata no mata o me le fa le tono to o le into tama mai fa fo. Ai. Ai o le melo ai. Wo sei o faizi na fai ka ngo le fongo le mako au lo fai le ya stipe aka fa vai ni ka sanga. Si fai singa prika le akama. Oh, ia sa o. Le la o te le vai au matua vai tele le mele o ia so. O se me ai o mi fai ia o fiku ka sanga o se me ai pupu. Ia o ka ka foi o ka foi se ko fa ma foi kwang. Fa se kwa ngalu ma ko ka sanga ni. Tá, olá. Então não tô falando vai mesmo o mi full time sa. Ia wale se me wa ma ko fa ma vai lima ka sanga ma ke mai ko wele yo wangi si do ko full ma loli ala wa ye ka sanga ko se ma ya pa wal me ke vai ko se a wo e pe se foi a finga fa ya ma fo ya la ma ga ya a ko me ko sanga fo ka mana o mi esto un número se fulu ia me ala nga le ko me va ko ma ko mai ki ga o vai la yo ko le bela le ko lenyo ko ma ko vai ko va ya alofon sia di kamu sanga le wa ke vai se le o ko mal si file ke vai ko ai
kau sanga ye ma ia wa ya lo fo ya ka mo sanga ai ko mo se va ngol crusader i lunga le top 8 ia o fa fa ka vo i wala ngai fa isko ke lo ka mal crusader ye ka alo le mangu ela ve ai ma ko ka ma he mai oi ma ko ka mai we le so abla ka ma ai lunga le so pala ka pi o te polifoni o le verso nei le la to tu la email to ai sa le ya oi e amata fo ia le fa le tonu ai umane fo ia le suenga semi-final yo i lunga fo to on sa fa no tele ma verso ye ko fe inga wel mako si ye ma ro si o le plus wall ku le vango ngai si o o du si ma ia ko fi ngol ka sanga ni awal me ia au wangi mo se vango ku se le ka upe mai le valu piko lunga pe ala kala kalfa ngol ka sanga ala kala ngau ma ora wa ai ku me lo ye pio le me sa ile ku se le mo wal ko au sur le yo bolunga tu la sanga le mato yai ten sole mo ko ki ha sole le o ku le linga sole ko SML mo ko ma ro se le ngel makangi ai tu funtas ya ma lo sia yo tai no tu la ngona mai na ya a fu ira nga fa ya ku se ku wa ngo ku fo ngai ku lo ngiu so ya ma lo lava tai le o ke sia kala ngo le ka wa le fa ya o ya Ukraine malusia ya ma ka ki al mero ye o ke fa ngo tu fu le ke li bo le o pa lo ka lusia ko ma lo le o Putin ya ma lo sa le oi e fa ya ku so la ka ngu fa ngu ka lo ye fa ya inga ka ma lo ngal pa lo ka so ala ko ku mo lo ngele ya se kala le o ka o fu ka wala yo lo ya al wala ka o le la fatele ina la wi fo insia fo nga fo lo fatati mai ya fa ina ya na tangata e fa fo me na fin mata no tau le ni tama isi no Ukraine no to o teine ma fa fine ya o mal tau mali li utele o tama o isi no to no Ukraine o le kinga inga Rusia ka o le tinga ina tele atu tangata fiotia nga Rusia o ma fa se la fika Rusia o fio ka o iko kongo ai a Ukraine nga mai fa malus le ala o so le nga lo o tio ma le nato e le ka o le o ko mai ka fo o Rusia o Europa o ka ngo tio no ma le nato o e foi la ko mo le nga sa ni verso nga ngi nga tio o le mele la fa Rusia o pe fa fe nga ya ku o pe o Sweden nga muli na ofito Sweden makaukia wal mele wala nga wa kuwaia ye Ukraine nga sanyi le NATO me nga wo fa iro Rusia nga sanyi fo Ukraine wo ko le NATO ele se ve velo Rusia ya le ke va yo wakala ngo Rusia me ka fa ngikili malo le mele wo ye ile vai mama o eso pasi lo so para capia fa o NATO man nga va ya kwara ku furu kasi se furu lua uma o ka sa ke ya o solo le tau Ukraine wa fai la iphone tu lang le sa fai Japani so fai Japani Hawaii ya no mai America furu Japani to fo ilo le tamo ai le to fie tau lo Japani ai fai lo la to la kapi man la to falta vale ya ma fa ke le ma kopi ko ngu ge me o la kapi o me uma sangi malo baftai ya lo te le tu foni eu le yuso fa kai la we to sunga le bango ya o ye se au fenga lo mai Sāmoa ina ya o se au fenga lo mai Sāmoa ye to pitonu ni vai tau iwe le foi banco vai que ninguém le wala kala kali le winsa e purungi foi la o le vingi ya o ke le la mai ka mai le wa makanga o mai bilga lo nga ole tele ona tatanga te o mengo fa vai te mo mo la to mai fo ila au le la la au New Zealand pe vela le vini mo sa ole ia o me mo inga o sika mai Sāmoa o ko yo malanga e se o linga o fi wala lua o ngalo o kali kongo i kampangi ku ka wala kampangi o ala malanga Sāmoa ku ka wala kampangi o fengal wenga ka o kampangi me fengal wenga yo kampangi fa kampangi wenga la vai kampangi ku fa ma on ya ma ko ang fengal wenga sa na ia tele sa na ia pe o na fa pule no o to ita mo o pule no o nai tu e
Ya lo ka ya so lo manguia ka ma ki malanga mai Sāmoa. Ke le wi ka I fa lo fa ka Ya, ma. Ta foi era ko ya ese meu fali con el maco con le o ke yang ka ma ki o mai. Ya le ma. O lo tele telefoni manuel le ne vai ne yaso malanga ya tfa ngul yaso. Ya manguia ya so fa ka. Ya, no va, ya va. Ah, c'est voix. Ma no la vale, se fo manuel ne te mele. Ta ya o ya nai. Va nga fo ita no fa manatu. Ya to tu ne yele si fonga lo mo. Pio na yit fa sa lo ngol ne ta fo la tasta to pese vai foi. Vai foi, ni temi. Ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e mana tuaina So se me te malanga iai E le mawhai ona nātia O e lava o le Sāmoa moni O se ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e mana tuaina, so se ne te malanga iai E le mawhai ona nātia, o e lava o le Sāmoa moni Tangata nukua Sāmoa, e tautua nā mā oe Na tātu I e whaamua I lo toe Hei loa mofi e oe o le Sāmoa, le savali tu mofo I lalo Ai awa ne ingalo lau anganu, malau tu whaalo alo Sāmoa la upele O lea o te malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Sāmoa lo ma fau Ya, te whao tu tatu pese na o na rui tatu warau. Ya, leo te aru warau lea. Ya, te whao tu tatu pese. Te malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Sāmoa lo ma fau Tangata nukua Sāmoa e tautua nā mā oe Na tātu I e whaamua I lo toe Hei loa mofi e oe o le Sāmoa I le savali tu mofo I lalo Ai awa ne ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Tangata nukua Sāmoa e tautua nā mā oe Na tātu I e whaamua I lo toe Hei loa mofi e oe o le Sāmoa I le savali tu mofo I lalo Ai awa ne ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Toi se fulu tolu minuto na tale o le tu la se fulu. Ta se programa se fu mano no ina pe ta se fulu. Yo en faso lo tu le se fu matasi. Ya, se fulu lua tatu talfou fa fifianga tasu tafo ile tasi talfou ia mtatu musika taulunga taule lua. E ile vaenga leo te loia o ngā mo se fuanga o tatou I New Zealand. Ma nei foi le wilo atu le si tautua le te sulu ia ipe ai se vaenga o sau no ngā tupe te manatu ele o talafianga ia ta o le Financial Services Complaint. Ya, utanga omi atu le vaenga lea. So ngai faila ia lau fase a o le fatainga o lau no ngā tupe. Ia, mawhaiona fase ia wale le o sao. Ale la to isu e a tili le vaenga lea no toi longo atu le po fea tonu.
Ai pe le fi fam tala tu o le compagnie ta vale. Na mana o se ta vale o compagnie ta vale. Na la tu tanga ta fa ta mana o ta vale le tono no toa o ta vale lua afi. O le tanga tele mana o ta vale to ala fai ala na tu pe maua. Ia, tongi tālafu. Tongi tālafu e leanga whai ala ia no folole le ma mai malona to olua pola na girlfriend. Ia. To olua ila ua ia avele taru sanga pe tali wa lua afi tu pe le mana me. Whai lo iel fal ta vale la tamale. Ma ne ia lo au le ta usa o fa matalanga o tu be fa alu. Usa la fa ngalo pe pelo. Pelo tu pe pelo la lo fa mo monga ia fa fai fa le titi o tu pe alu ia ai mai le fa le tu pe le la no me tu pe. O ia sa ola le la e la vale li le fa ia na ona tong. Me la tu pu. Mo mai lo ne lu fu fitu afi. Ai lua afi tau ta vale. Ia. Ave lo ta vale. Ele le va ai le to fenga luenga la tamale. O ti ato ala vatu langa tau tu pelenga fatia lo le ngali na tong Del tavan. yoi sulu lo le wo nanga le e tamalo le mana tamale mana na wo te ni le sulu le wo nanga le yo e fai le la fasia ona wa fa ina la ua ma fo mai ona ua le nga fatia la una tong le lo no ta mo tu sila le lima o le wo nanga le falta vale tu me lo falta vale mai le ai ola ua na fai application le talia fai le mela vanga le langa o tau na fautu aina ma ua mate pepelo avatu lo ma fa mauninga mo meu text wala ta ua me yo fa monga e mo ile se me fai le ngari Al falta vale il fatto. al fata vale na fata nunga avatu lo ma text yan fa monga ya so soni lo yelo vanga tau fol fa fitau il fonga la fa fitau to e aumenta vale fatau e on tau fai le fala i titi se le tu petongi lungali al mele utu o mon fatau ele e lungali ile ta vale fatau watu i se kengi so ale le monto io ale la au ne la le falta vale tuli ta vale ripose se to e mai avale e fe tau ele mau ta vale au move so well, tu ta masao nan fata o ta vale o tama o te sta vale. Tama na le ke le o langa pula la to le o langa ola. Ona na me wo. Ya, wa tu wa ilo le siles. Ya, o mai dola vanga na for fa fitau. E fa pene on tau. Na sa na tofu ma o e falta vale ma o e tanga fatau. Na fai uma lua sa on tau pule. No, o tau pule mo o lua. Mena lo fai wa ese mai ngo si teine wa sa to lua la ua ile wale la tau nga ine mai ngo teine ave ese mai ngo teine to ina le ile to e vili lo ila lo le lo fala titi e na le iva feta la to a wanga wa to lufu fit wa fe na approval lo na ave na le iva fe la le la to ai tai di masuta la le la tong ile ile e vele o mi el fa fita o di to mi no winga fa mena tu foi mo tanga te e fa tau ta vale wale to tele tanga Sāmoa e mafuta me ukila ni ngalu ia oni fa isi ala se we to ya mo uma ia me se foi le e ta wo foi ya fa mo monga a wa fa pe o le fa ngol fa ta vale ale we sa ta sanga sta vale tu si lo di mal ta vale te mena wai au tanga si yaki uma u fa mtalanga o tu pe maua o tele fa ya me te fa ya o te fa tu ina oi ia a tausa wil paelo vai fa tausa wil paelo alo leo vai tanga tele sa mo bloque e mi dio ta telefon na tu wil paelo tava le jamla todos furu ave tala al tongi o ngal pusa bodo mo Tele tu bene. Ai sa mana ia nei vai ngana wai e tupu ai mai a fie fo il to tele Ya ale e matu ai tele ala final ai nga pe alo ne tu pe tele. Ia. Al tongi le titi. E matu ai fai ngata la vale to nga. O fata o to e fata lu. Se fai alta ma voi le sa fai ona niu i mo meu pau. So wil paelo na.
Le yang tu pe al wai. Ya, sa ole le. Le la le tangi le tava le toris fulu a fe vai atu to le. Non tai fa I ta lai vai vai la val tau I tongi. Ya fe mo mai. Ah, su tu te le tu stupenda ta lai vai vol mele I te tono. Pe ya le ta la vole le. Te le nga Yesu le no fai le stanga ta fia malolo. Mai we malolo o tu sa lo mana o malo fa to tu. Tu sa le. Ia. Le ngala mo tātou tangata I mana o ia tusa lo mana o mala tu pele ye. E wana I yafe tā la lo mana. Ia. A o tongi le mo na lo tu pele mo na se lau tā la. Uso te le lo mana o le titi lo tongi. E tana se lau tā la tongi I vas futa la mana o la toedes futa la e. So ni. Ia fui na polonga o tangata o mo me o la fa tusa. La le me pa fion fai na. O fa tau tava fo le lisi. That's what it is. Ai vai tua a fa pe ona te vai mai te o ka se fo wili lo te fero ye. Ala te vai atu lo tu pena ye le tai nga fatia se fo wili. Ala la e alu at fa pe si le tu ala fo wili no uli le la wale mai. Tala fa tai. Tala fa tai. Mai le. E vai tu poiste. Ai. Na wil pelo mele mo tu pele. E o mo poka la me ata tai au. Na fam nata wana ne so fuanga lo tatu ye. Ta wa. Ja, tarsia tele tala ina batu ne so. E mo la tau mo tu saute. Io e right thing. Ta fa mo monga e o mo to so de. Wa fa longa tongi pe al taimine. Ya o lewa le pito no wa sili le foi le fanga ino la malosi wa mo le pito no mo tu saute. Ah. O fa mo monga ya mai. Le tele fa tu. Ja, le va tai la va tato tu. Yes, ita fa talo foi nei. Pa ngai uma futa mai. Abraham malo fa tai tele la ma futa mai fa pe foi alofa network enterprise fa tai sa. Ta sila ta mai fero el will pelo. Ya sunga viamu tele fo. Malo la ma futa mai stina muas fa tai ma foi. Eric fa tai tele lava. Ya, ma le tele na mlo ulu sione fa tai tele lava ele solomona. Ya, malo lava isa ya ala. Ya mal to telo la tu ya ma futa mal letai. Ya le la tatu wo isi na pese dia. Ya on fa solo tele tatu programa letai ya. Sunga ya na mlo ulu ka mo to fa mo ina le. Ai vez furu a fem to am fa no fa wo fa fa lu. Oh, tu ngana mlo. E se mela ka mo tele o kilan. Ba tu furu a fe dem se me fa. Ya, pa tai lava. E hunt lo fat.
Ia te whaatalo whātu i le nei tae au, i le mamalu le au whaafonga. Ia po fia lava o loo maua mai la tātou whaasala launga le nei, ale si ufonga le laumua, i lona ofisa autu i te tono porirua nei Wellingtone, mātou te toi whaatalo whātu. Peo lava na silafia o asolua te itasi, e māsano na mātou i poka lamere soifua malo loina, ia le fo i sa whai tātou i loilonga, sa whaafsilingi e fo i le mamalo lau whaafonga, e wha atatau i tātou poka lamere nei o le soifua malo loina, o moli a toil whaaftai tele lava ia i lātou, o loo mawhai o na whaafonga mai a tātou poka lamere ia, ai le ngā teilea, o le mawhai o na wha o ngāo nei au nanga, ona o loo ngā lue whaatasi a tātou le teo Pasifika, whaapea mau o nanga o le soifua malo loina i tono New Zealand, e taulongolongo i o tātou tangata ina ia wha leleia, lo tau soifua maloloina, ia maso mātou wola maloloina i te tono nei atunu o. Ia o loo tātou whaongai nei au nanga. Toi whaatalo whātu, mo i lātou wai lo mwhaiana mai mua mai, i lunga o pēnga te whailangi, i tātou Facebook, whapele YouTube, ia whaafo mai fo i lunga o le Apple e Sāmoa Capital Radio, toi whaatalo whātu mā lo lava le soifua. Tai o nei, pe o nau tau se sila mai o le ua mawha atasi atu malisunga ia vesi Maria le lua toi lolo o au nanga fo inei a le Pasifika i tono le soifua malolo ina New Zealand. Ai mai se lava le tu pao ti nāma ta maitai pe ona wha asino tono fo i ele pokalami o lao tau wha fonga iai i le tae o nei. Ia mahaloa le soifua vesi. Malo lava le soifua malange mā, ia, lau fionga te maitai yn bota. Ia, vi ia le tua, eno nā lofa mlo nanga leile o tātou au nia mai foi. Le nei ia so fau ia o le urua iwa ia so le nei foi masina fau tātou savalia. Mati, ia le tua. Ia e watu lau whatalo fai le au whaafonga pa i o Sāmoa lo tupu mai e lo mwhan whaafonga mai nei tai au mātango fie. Ia whaatalo whātu i a fionga i pātele mta mai tai sā. Ngā te whoi leo sunga i epikopo ma oa of Soswani. Ia sue sunga i whawhia ngai ngā taulangi ma o tau whalitua. Ia pa ia ma le maawe esi o tupu mta maali o Sāmoa whalitua matausi. Ia mai seo nai o tātou mātua mātutua. O lo tapua ia whaiva matiu te māsani o alom whanau le tunu, le aso ma le aso ia. Whawhitai lava mō talo sanga tu inatu i le tue ta ua ia, mātoro o whiangai mga ruenga ma o onga. Ia le ali. Ia pe ana sila fia ia o te ngarua i tono le net, o le net i tono o le Hutt Valley. Ia lo ia le mātou pole le tamaita ia Joyce Pili, Antipas, ia ma le mātou ti mātou te ngāru lue mo le manuia lau tele o a inga alo ma whanau i tonu whanea ai le Hutt Valley. Ia ai, o lo manuia lava mea uma. O lo whaaso solo manuia, ia o tātou fo ia e mo i lava e malo lo kisi masima mai whi au mga ruenga. Ia a la lava e iai lava mana onga o nei a inga ma o lo mātou ngā lulue. Ia, nā sina malo lo lava e koma ia to recharge le battery, toi whawhanga le maa. Ia toi matai fuila, ia whaftai le atu o lo manuia lava mso solo le inga ruenga. Malo. O le lua vai astalua i le sawhanga solo ai le iloilonga o pokalame si ufonga lau mua sa whai la wala i lunga o le teo ia vili mai tangata pe whao mai fo la tau whina ngau le lunga o tātou penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube ia whapia fo le emaili o le text sa whasingi ai fo e la a tātou tangata whaalongolongo o ani o la tau whina ngau le tātou pokalame ne soifua maloloina po au ngā mo i la tau o ngā fo ini vaenga o lo au ngā ai nei po kalame a wale e tau te pa au mai pe ai vai aso uma lava tau sanga i fia nei o tuanai. Ai po le a se tu langa o iai le soifua maloloina po whaali lei ai nei po kalame o lo tau mwhai awina atu. Ai mai se fo i o lo tau su mai i whailoa i vanga tāua. I o le tele lava lau i la tau sa la tau whailoa le tāua po kalame nei wailoa i au nanga. Po fia me i au nanga i anga i ai sosani mo la tau wale ngā tai lea. I au au ngā foi. O le whaamalo stino, o le tau mafa pāleni, o vai inu somalie, o vai tau mafa e mawali soifua maloloina ma vaenga ese o mwhapena. Ai a tono se whaafisili fo ilna e fia whaafisili ngia i lau sunga vesi o lau sunga fo i tele na saulia tau sanga ma suma i e whaawa watu po kalame. O la stu langa na wa ia i lea tau sanga i e po ni tau sanga i tuatu. I le whaonganga e tātou tinama tamaita i o au nanga nei o lo utou whaatino ina. Whaftai sa velinga mo le fesili. O le au nanga lea o te
taitaina o le aunanga mo le aoina le o tina I taimi o maitanga ia malisauni atu mo le alu atu le fale mai mo le whaatinga ia ma le whanauina o le pepe whaatasia ilea ma le tausiaina whaawhaileleina whaasusu ia ma le whaamoe ona pe atatau vava ai I nei tuainga tautua le masani tātou I la aso whape whainia awa onga whaailoa I le whawhine se itu lau le taimi maitanga ai po o awaenga ese o le maitanga o awaenga ese o le whaatinga ma le tūlanga sauni le alu whale mai ai ua Isuenga matustusinga o wa tātou tele o whaitau le tele o nei tustusinga whai malipoti te le afianga o tātou tina Pasifika tina Maoli le taimi le mawal maitanga ma le whanauina o latou pepe le ngata le afianga o le tino a le afianga fu o le mawhauwhau ia ma le tausinga o pepe matmawhanau iti le atau te wawa aila vai whaafita audi o nei le o iaini fisosoani na o latou maua e malosi le tali mai a le tūlea o le community papalangi wa masani ala to ia o onga ia a o tātou e tuai lava ai o le por kalame le mato te whai o anu whale whatu pola Pasifika na whau mai lunga o se suenga po se fisili o se survey na whai tina Pasifika I tutonu o le Hutt Valley mai lo ai o le toa telo tina e le malamala mai le maternity system I nei New Zealand e whaatatalia se longa o te me whana o toa fiti pe whealu iai po o ai va ai tula fa pena e va ai po fele fo mai fatu sanga so le ngas fele le mama lama ile a lunga uma lava le tulanga ile maitanga ma le ala tu fale mai o ai va ai o le so enga fo ile po o fa ata ma le whaafiane alu wa aile fo mai whatua sanga tulang whapena. La ititi la wape maulalo le sila fia o le tele o tātou tina Pasifika. Pe la mafuanga le walento e whaile nei polo kalame ma whaatu peina le malo ona ele ngata susu enga na whaia. Ai o se recommendation mai ile society o fo mai whatua sanga. Ina ia fisosoani ia tātou e whaia ni po kalame e tina ina ia lava lo latu sila fia e o atu le taimi whaati ngā ma whanau o laua malama po o ame tau na sauni iai. Ia, beila whafsiringi e tau sanga ma tu sa lewa sa valia ni le whatau sanga po kalami nei. Ia, ai e whai le mua pe ia so o le tele lava o so se mea lava e a mata le mu lava. Ia me whaina le ina tu uwa amai fo I lewa ia so le masina e tau atu pia le whiau lava le tasi o lo o iai se lango o lo o iai ia se tau tua e fisosoani atuai ia te outou tina pia o le te mamaitanga o le telo tina matonga lulu o ta I lua ta I tolu whanau whamai la tau tala ma I mau pe ana whaapia la tau te I loa nei tau tua taimi mua wa o nei vasenga ta o le antenatal classes wa leva wa lewa tolu sfuru tasi ia tau sanga lau tama matua ia na o iai le taimina le amatanga toa o maitanga ia sa o iai ai na o papalangi iai ia ai peona ta o le tele lau tina le lo matonga lulu ele na tina Pasifika in kia saina so se to inga atunu e talia o mai nei mai e whawhetai ma mai le nganga fia ono ma whai ona o mai ma tala noa ma whaaso atu ma lato sila fia I fo ini po kalami I ola le taimi alwe wa ilfo ma I whatoa sanga e alwa tu alawa na iloa ni whaamatalanga e fesili ai ia wa isa taimi ala tu si ma ilfo ma I se fesili a ele iloa se mete le ilo foi pole ale me ola a fesili ai a e ala tu lawa ia se whaamatalanga po se mamalama po se iloa I le tūlanga le te mawai e fesili ma ilfo ma I se fesili ia alawa alua to fesili whaamamalama ma ilfo mai me ia te fia mamala mai. Mana ia le wha longo atu I le wha ni nonga vaenga ia le tō au nanga. Wha matai tō fia se fo inu mero au tina o lea e masani lava o nao atu ia te utou mai lea taimi I lea taimi o le tōm whai wha o ngā le au nanga. I le mai ala matanga pe o lewa wa oanga I le
o fitu se fulu, balu se fulu, mai lava le whātau sanga le neina, nina mata i mantua ni au nanga, iwa masina e maitanga tina, ia ai pe o le whamasina muli pe o le tamina e tu uwa atu ilo tina, wa o le telo matu tina, ile ngata o tina o lo matu ngā lulu e tutono le net, o tina o lo o a inga, le o lo matu tautua ina, ia maitanga loa ia wa o kometi lava le, ia i tutono le matu anu fale, ia o nisi tina e whaasino mai, e o lato fo mai fato sanga e o te vai fo mai fato sanga e fa pelo fo mai o eva ai ia le net male anu fale lai fai ia lato proclame o onga so soani ia te oi e o nisi fo e maua mai lunga e mato tau tua i lunga leti o male online e le mato Facebook ia male community network lava ia nai maua mai tina peno ta ua e le no tina Sāmoa Pasifika ia ai o le lautele o tina o le atunu o lo o unga lue fo ila le wa matala kon kana te tausanga nei e ia le o le onga luenga nei e fa tupe mai ofisa so fo malo loina e na le tolu lava ia au nanga lato te e fa tupe so fo malo loina mo tau tua nei o na ma toli net mo Pasifika o papalangi i le parent center ia male naku e neta mariki le sa matonga lu fatasi maoli i loahat ma to poklame e tolu ia le lawa tapa mai ia le parent center poli to palangi i le Hat Valley pe mafai ona o faiala to o onga ona wale se si faiala to o onga ia le lawa o tawa veina ia nga venga mo Pasifika i palangi nei le Hat Valley malo a vesi malo faftai nai te malo se fa atino na tautua. Ai tal se mo se si poka la mele pe o to yewa o mawale lo to tele se tasi o tina o lo awai nei poka la me fa na so mai fi moli mau. E fa to sina mai ai si tina mai se mai ta yo lo itono poka la me. E fa ina fa ngani o nanga tawo lo o to fa tino ina. Malo la ta fanga solo mai lai le vai ngol poka la me o le fi for sial tai nei. Ai mai se lava vaenga tā ua ia wale anu fale wha atu pola Pasifika. Ai se tā whanga solo atu vaenga i taunto i wha amanatu. Mo i lātou tina o lo mwhaen wha afonga mai. Mwhai ona na sila fia nei wha amtalanga. Ia mwala au atu fo ia te ole si vaenga. Pena o tina lava i tutono le Hat Valley. Le e te ngaluanga iai pe wha ape fea wha fui te ufia a wai atu. E mwhai ona talia i lātou. E mawhai, o le matapoka lame i leo te whaia o aso lulu i le sfurtasi la fasulua. E mawhai, ona suma iai i le mato ofisa i le Hat Valley o le numera lua Dudley Street i Lower Hat, numera lua Dudley Street Lower Hat i aso lulu. Sfurtasi o le afasfurulua i mwhaina tala noa afa petele ava noa mai i le aso lulu o po aso tofi. E whai ai ele matou Zoom meeting, i lunga lai le Zoom, ia o le valuanga i le afo le iwa, i po aso tofi. Ia ma whai unwhafso ta i mai o le le avatu le link, o whea la le mea te ala lai. Ia le maua i la le avanoa ia e mate mafuta mana i tinafo, ia le whenga luenga i le au. Ia o lo lele po. E isi mato tina na Intia. Ia wa e tele whaonga Intia. E whainga luenga i po. Ia a ta lo le valu. O whaatanga ilo na whainga luenga. E alu i le staff room. Ia e whaina nei puti ma whai mato mpo kalame. Ia o lo ata ile siaso. Isi tina. Ia o lai alu wai i le drive-through a McDonald's o kalanga mea ai mawhano. La whatu a mānawa. O le māna ia lea e flexible. Pe a whapete le mwhaina e saul office. A le mwhai whaina ava noa mai la sorulu whapea mai vesi mwhaina o luatu la stofi. O la sfalaile. Māna ia. Pe whaiska Zoom meeting i le whea le taime te ava noa ai. E talia, po whea la lai po Aukilani, po Sāmoa, po Australia, sai matutina me Australia, sa matu ngā lulue, mangana na me Australia, lai maitanga, ia, whafsota i mea matala mai, so e tatala le avanoa, po o whea lava te iai, a whaifo e whaalongolonga mai o lai maitanga sisi o lo a inga, po sisi o le ekalesia, ma whai o na whafsota i mai, ia, e a watu le taimi o mato tautua, e e whaatatau motina, e le whaatau ina moa, o au iana le ofa lava o le tautua ma ngalue, ia ai o le ale taimi i tawhianga i motina, mo lato a inga, ia e whapena la mauna, fitu nai. Nei. Tu so le umile le tatele i o atu toi wha amana tunga o vaenga ia, ma le
ma vaenga e tauna no silfiel tina le maitanga. O lale umi e vaai e o tau ia tina maitanga ia pe umalo whanau le pepe umaloa pe e masaisi vaenga mulimuli maitua vaenga e toi wha manatu. O le matou tautua le nete e tele matou tautua. Ia. A whapela le wanga lue ma le tina maitanga. Ia a whape te sau pe ua 5 masina ono masina. Ia ona maailola ia le sosoani ati o e tā pena oe. A wape o le mea lava le fsilo tina. O le ase me te mana o ai te fia mau atu i le porkalame. Mai o te fia mamalama i le tūlanga le whanau. Mal taimi le whaatinga, pe o mea nai fefe i tina, mesa tina fo, e fefe le whanau, fefe le whaatinga, ona o tala e whaalongo e whamai tinga, ia ona ngā lue lo lea mo le taimi lea se i o ina whanau, umalona whanau, so e o au fo i eila o tomai se tu lo lava e whapeo te ato atua, e le tūlanga le sosoani le whaasusuina o pepe, ia le tasina tau tua e le ngata i le sosoani le taimi mo le maitanga, sa uni tina mo le alu whalemai ina ia ola, ai o le whaasusuina le pepe, whaatasi ma le spokala me le ua tama whailava le malo ina ia unai mai, mo le silafia, mo le moe saunga le mu, safe sleep, pe atatu mawhawhau ia New Zealand, i nei tau sanga mawai, e tele lava i elwhai numera o pepe e mali liu, God's death, le wata o le sudden death in infants, po o le oti whaafua sei, ma liu whaafua sei pepe, o le tasina na pokala me le wau na i mai e le ofisa soifua maloloina, ina ia o ina i mātua, me sea na i mātua fōu, ina ia whaamoe le pepe i se awala saunga le mu, ina ia awane, ina ia tau fiai, tūlanga lea ma liu whaafua sei o pepe, ia o le si tūlanga, a whapeo o le tulang folea wa o le maitanga ma le whanau ino pepe fo sila fieli me ta o le postnatal depression, anxiety, le wha e popole ai el telo tina ma fia ai, ma faufaunga le mental health. E foi la le mato tau tua le vaenga na, e ma fai foi la na ngā lulu e ma mato, ma isi matau tua le Pacific Shining Light. Whaatasi le whanau lo le pepe, ia le lawa ave tu atulola ia le matua, ia nisi matua toi foi mai whamai o whawhiwhia na tau silpepe. Ia o le tau singala na le pepe, ia lela e tu watu, ia le matua lesi matau tua o le Pacific Parents Innovation Center, ia le tasila na tau tua, toi foi mai loleo matua, ia ngā lulu e lola ia, e mawhaina matau ngā lulu e, be ngā lulu e foi mai le tau tua lea, e sosoani matua, ia mo au wala mwhana e tau silpepe, wai, o le maitanga iwa masina, a tau singa o tamaititi ia, o le se longa e whaitolua se tulo forista, mai se ti wharu e se malai. Ia, ai on mawhatanga matua, ia e whawpewhia o na tau sima fsosoani ila o ina whana. Malo whawhtai, tono manina fo ile vaenga le whaafonga mai a le mamalo le tunu e mai se lava ina i mātua. Wai mantua fo i o isi e peilana e tā ua whanau e tele ina no nofo lava mātua isi whaitaita o luan nofo lava. E pe e lango lava nei mātua. A tonu e whaafonga mai e tātou pokalame nei, ia ona whautua fo i leo whanau, vai le pokalame lea, vai besi la sa tanoa mai, pe a whai e mo mia le sosani tō langa wapena i tina nei, mai tanga e mai se a tina talavou. O isi fo i taimi sa whai pokalame nei, e mai se pokalame o le suka ma tō langa wapena. Ia tati whanongo i le tau mawhai ngā avaenga fo i ngā lulue i ngā se le mai suka. O nei tina e maua le suka pe a mai tanga. Iei fo i whaafi tau li le tau mawhai e au mai tina, me se fo i tina talavou. I le whaonganga o nei au o nanga ma nei tau tua tono vaenga e tuu whaatasi au o nanga umai ina ia maua le ato o tō le soifua malolo ina o le pepe. A whaalongolongo atu nei i vaenga ne o lo nau mai le malo e mai se soifua malolo ina mo tina ina ia maua le soifua malolo ina le lei mo pepe. Tono se au o nanga o lo o tō mātiltilai fo ini usila la tau i le vaenga o tina maitanga i tono nei atu no. O le tata maternity system, o se system e ese le mawalunga. E high standard lava i le tūlanga o le vaenga o tina maitanga i tonu, pe a whatu tu seisia tunu o la langi.
ona o leana po le tasiva iwa sifurunto e sui mai ai mana o asoia ai alu vai lau fo mai lau family doctor pe o lau family doctor lava e va ia o le taimi lo mai tanga whawhana wina oi ia e peta i ua langa se manatu o le whalapuputonga o fo mai whato sanga na vai taimi ma mata mai tai fo mai o lai ai le lato tiute ma lato to mai na lai na o onga o le lato tiute lea o le va ai ma le tau sia o tina maitanga o lato le wa yele to mai whapitoa pe le la le na ye lo le swinga le wato e sui mai loa le watu to atasi e loa i le whalaputonga o fo mai whato sanga le fo iwa ye le College of Midwifery le wa ye le kolisi wa ye fo le Board of Trustee po le e lato te va aia i fo mai whato sanga ina ia mauti noa e si itia i lunga ma wha le leia ia le tautua lea o tina maitanga mai le wanga lulue ai ia ele ngata fo ilea o le tautua ne i se tunu e tutongi tupe ale vai fo mai whato sanga a tatou lea wa mai le to ilo ina na le wa free uma le te ale vai la fo mai whato sanga le se tutongi pau ale mea le na o le wa to fisilingi ai ona na ta o ni city na a o faila to fa ata e tutongi le a faila ko ultrasound ia a su engol toto ia e le su elo toto ele tutongi stupi so le system na le ai fo fale mai te ta oto ai pe fa fia ne fale mai ta fia oi te mile te mai ta ngai ona o se fat le tonu e te ele se to petongi e free ia pe o le tūlanga na tatou system mawalunga lava e moni lava fai tau fo newspaper ma news e yain fa le tonu ia o nanga fo mai te to atasi po se clinic ia ai ile system a to lava pe fa tu sa e system le maternity system ai se tunu e mawalunga lava ia le system a New Zealand mana ia te alo mitanga fo na e te tau lava la ona whaongaina me se mol whafonga mai mo na yo tātou tangata ia whato a malanga mai tātou lava i Sāmoa to a malanga mai Sāmoa wa mai e au mau i nei ia e no fo mau loa wanga wa o mai nei e nei au nanga e au noa ma se tutongi e moni e to tele mato ainga fo ye mo tenga lue wa pe le net ma to tenga lue ma ainga e olo o refer mai ma na mi so swani ma ele fa pese longo ni ai ngai fa fita ulion fa pele e a fa ya ai nga fo le se tulo wa malanga mai fafo e mana o mi so swani fia ma malama le system i to se mea la va po le benefiti le tuta wa onga le tuta so fo maloloina ile o langa fenga na fa la tele ia so fa so ia e pe tasi pe ono ma sina matu tinga lulu ai ia e mai tanga tina ia refer mai te au ia ma matu nga lulu e fia le mau atu ni fa matalanga ia ma mau fu atu so soani wai le ngata ina faini a onga ai afa pe mai tina visi ele lava la tupe fata wai ia le kasito pepe po moenga al pepe pe ele mana mini lava le lava foi ele tupe faso so mo me ai o le winga na ni o ngana au nganga ele ngal tau tala si tu lope au ai fatino foi le alofa le ngata foi le tulanga le o mai ainga no fo mau latu ainga o tai to atoru tai to farunga li fale tasi ona tangata ia pe fifo eso se fale ia me fai foi na tala no mai ia mato tenga lulue o le winga na ne au ngana ina ia fiso soani ina I o tatu tangata ina ia mawara soifua lau le lei I to tono ne atu no o tata o mai ai o ni o mai popua ngā tia pe polonga pe fe o mai ai ia va ai le soifua lau le lei e le ngata o tangata matutua ia o alo foi mi whanau ma lo whaftai ves le se I whaisina ta malo longa pupo ona toi wha wawaili o tata noanga nei tai au ma lo la whaftai Sāmoa sili atu lau na manongi
se leo tualo mata Olo o a fia I taito Ma a pea mauna no Ala la ta I ai Le whitala I ma I le tangasa Sua I lana au anga O ole ma a pea gaina I le susuna Si ueva ma le fale tua Fale tua ma taksi O le fantua lena Sa oa a matama ita I pe amalo tia o fanua A o le tautua I le tule O o le fa amoe moema Le aumanga Tama o le lilo mai ava Vande ina Tai fale Tai te po o le whaana e I le tele o fingota I lona liti tai E alo alo ane alo waa Sina I amo le tanu mawhutanga E ai lava se popole ina ne I e mo le manapa Aola ne e misini Molong moli wila Vai te lau savali I leo leo tua ili o le sa Ia e unu fale I se mauta Mota ua ina Si I le vi ina ona o le tau singa le atua Fale tua matausi O le pautua lena Sa oa a matama ita I pe amalo tia o fanua A o le tautua I le tule O le pa amoe moenga Le amanga Tama o le lila mai ava Fale tua matausi O le pautua lena Sa oa a matama ita I pe amalo tia o fanua A o le tautua I le tule O le pa amoe moenga Pe amanga Tama o le lilo mai ava Te whaatala whaatol vaenga luan nei o tato kalame pe ona tau whaafonga mai. Tata noa tu male sunga ia vesi Maria le ilua toi lolo. Po kalame o seifua malolo ina nei tae au. Lo tanua lava I au onanga nei ale ano fale. O au onanga o lo mwhai o na fsosani I moti na maitanga. I tutonu o le Hutt Valley. Ia tutonu fo nei tu malo I le o tu uai le ngā luenga. Moso o se tasi lava e mawhai o na tu ina tu iai le nei au onanga. O tali tonu vesi so se au onanga lava iai ni lu I tau. Mai o te lofo I whain taun tal noa whape au ili lu I tau I lungo po kalame whape nei. A tonu e anga fo I vaenga whape na e mawhai o na wa ai e le lumanai. E mawhaan le ia ti le fo I lau tau tali atu I whaafi tau lima lu I tau lo whea ngai ma o toi nei au nanga. Ai talu sia lo whaafonga mai ia I la tau whain taun na toi whaongale au nanga. Male tau tua. Ia one avea lu I tau ia mwhaiona tau fia I la tau mai le whaonganga o nei au nanga. O lo mwhaiona maua fua. Ai molo soi fua lau le lava ia le ngā tau tina a o le pepe. Ia masi o se o manga atoa ai totono le ainga. E moni a Savelina. E le I tumalo lava ne Wellington sa ia le health plan mo tangata Pasifika na tatala I le lua felu se fulu o le aunga o lea
fuafuanga mo tangata Pasifika I tutono Wellington atoa, ia maua soifua lau lelei. Ia maua soifua maloloina, ele ngata ile tino, anganga, male mafaufau. O lea foi la fuafuanga, o lo o ia ilalo ia autu masini mo ainga mo pepe fato afa ele ifana nau tina maitanga le foi la muli foi la mato ina ia fata no wina nei fofuanga wa fofuanga nei fai malo fata sima tanta Pasifika o ia fata no wina e fata no etato ele le o fai ata tua Bela na tala noa ilu itau ioi yai lava tangata e fia ilu I tautua nei ai fo inisi pe fa tau te matete mai ai ole matou tautua I tono soifua malolo ina o ave fo matou ma se tasi o vai ma lima matou te ngā lulu e fa tasi ma fo mai fa tau sanga ma le Pacific House Service leo lo tele fo ilato tautua mato tinga lulu fatasi o ilato lo va ia mea tau mafa mato tinga lulu ma official malo I le Winds le MSD ia ma official wa onga wa pe o tele mato tupi au mai totono malo fatau no ina ni pokalame o nisila o mato o nanga mato te fisosoani I le community au fo ina I fa amanu alia se finangalo se si pekala no atu I le tūlea ona o le telefo ona I o tātou ainga malanga mai no fu fa atasi Elena o Wellington au kilani so se vaenga ona o le taunga tau fale pe o le taunga pe le lava le tupe mo le fa so ina yas faiso ia o le alu atu la forma I fatou sanga por forma I eva ai ele o tala fia ngai le tinale mai tanga mai whanau a le tasil potu le no foi I te tono sa ainga ia ona whaasino mai lea mātou po le ase mātou fisosoani o le winga ina ia maua le tinale mai tanga ia le soifua maloloina eva ai I le environments po o le sio manga o le sio manga ia saunga le mu ma ia tala fea ngai mo le tina mai tanga ma le pepele la whanau mai wai le mawhai ona ile pe atatiti lo palangi ele masani ia se tulo palangi tūlanga lea o le aluatu tasi le potu ai to afata maiti ma le pepele iai ile potu etasi alu atu le si potu la fo iai se tulo I sirunga ali I mana tu whanau ele tala fea ngai I soifua maloloina ai ole winga le alina tapa mai a mātou mwhapea mai e mana o mia si a inga le lefso soani ina ia mauti noa e saunga le mu ma maua soifua maloloina ma soifua lau le lei ele tina maitanga ia male ainga atoa o le tūlang whalana e mwhaiona mātou fiso o tai I le vaenga I va ia whale ina ia maua I se fisosoani mo tina po le ainga lea o tasina fisosoani I le ngata o le whale ina ia mawhai o na moa se whale tala whea ngai ia o mea tau mawha fo ima mea whale o mea umalava e ia le mātou network mātou te fiso o tai mga lue whaatasi ia maisi tau tua ina ia maul sosoani mo tātou tangata ia awane e tūlang whaile whaapea e whiwhiwheo mai te ua I loa lai o tātou pe e lim tuanga pe e mā pe ne ia ele ai o nei tau tua uma na ala na whaatuina mo le manuia lau tele o tātou tangata tātou o mai I Sāmoa I nei atunu ina ia whaale lea o tātou soifua le tātou soifuanga le ngata le tūtawa o onga soifua maloloina o ngā luenga ia o langa whaiso ia so whaiso ia mai se lola whaale anganga ia e te tauanga pāle ni uma mea Moni lei mana ia vesi wa ta o vaenga lea o le lai mata watu o le maua so se to inga so sani mo tātou tangata me se le ngata mai ai le amatanga o le pepene I o le waitono manawa po le laualo le tina o te mawhawhaua lawa ina o mato whatsa e taimi e whaapi le lisi lomo apea ia e isi ainga sulfai lea nei tangata fo ia lea tali ai tono ni usi lau ainga sulfai le taunu ui le toi lua masina taunu o vahenga ia le mo mia ni moenga mo mia ni te alo ala o e maka po mea te po le tipo ti alo le wila ia na maka le po fio vahenga e mwhaina so soani e mo le wha mea whalenga o whale nei le ano no whaina I ainga ina whapea e se le whaisa o le melea po hania o nanga whapea o mona I tātou tangata Sāmoa ia mai se tangata ia whaatau no o mai au maunea tunu pena tā ua
A le la wa e whamtalalaina. O le ei o mātou so ta inga ia ma au nanga nei. E ma whai ona ta watu o vaenga le mo o mia si ainga lea. O le mele le mo o mia si ainga lea le fto atau no mai ma vai. Whapena e o le awale mama. O vaenga o mo tātou o mai mo o mia le fso soani. Ia mana tua e nei atu nuu. E sele o New Zealand sa tunu e sele alolofa. E tele ia mame o charity organizations. Wenga ave fua e volunteer manga loe fua. A whapea o le tina lo mau maitanga. Ia ele... Sita mai taimi lawe whaonga e tina ia ofu pepe. Ia ntoi tatafo, ile toi whaafo i mai, ia tatama e iai e whaalapaputonga le pregnancy help o le Green Door service, Green Stone Door, le ngatai lea o whaalapaputonga Baby City tu lang whapena, e tele whaalapaputonga mātou te iloa, e mawhai ona maua mai e so soani. E le ngata fo i lea le taimi lewa umai, lewa whanau e le tina, e iai le whaalapaputonga tau o le belly full, o le whaalapaputonga lea, lato te sau nia mea ai, kuka, ma wha aisa, a long e New Zealand atoa lava, e fo i lato la laine i loa hard, Borua, ma Wellington, a whapeo tina wala sila fia o tina, sai me whanau wai wala tu whale, le se taimi toi kuka ai, la wa ele lava, le waluro taimi i le pepelea, na le vili lava mwhafsotai, ona ki liva tu le la tau mea ai, tu ila pusa aisa, a fia tau mawha e la mai whavevela, te le toi tinga ingai kuka, ya pe fia fo ia lau whanau la i tila iai, sapalai mai la tau, o tele o onanga, ele o sila fia le tele o tato atunu, se vang nala walawa e susu mai, ma e awai mai, e to inga pokalame nei, ia na whaailoa atu la ia lea, ia pe tango fo isu e lunga, e a le iloa lava se iti lou, e le iloa lava, o la lava e tau wivia, ma strakon fa mai, e le lava mea ai tamaiti, e le o lava se fsosoani, pa o le tele fsosoani, wha susu mai, ia na whaailoa atu ai foi la ia lea, telo tatu tina, tau wivi, tu langa le wha susuina o pepe, ia o le ia tau tua fsosoani atu mo le wha susuina o pepe, ia tasi foi nā tala mā naia, na mātala noa ma se taso tina i le weekend, na wha matala mai a te au, lana pepe mua, wha mai lana tala, tasi ale mea naia wha whitai ai, o le wha susuina o lana pepe i le tau sanga atua, naia i loa, whaatusa lana pepe ma pepe ai statalo na ainga, e le avea la valana tama le whale mai, whapewa mai, le sela, po o le paua, te taimi o le wha mai te le ina maua te lo nai tatu tamaiti, o le eczema, whenga wha me mangeso ma lea, wha me lana tala, wha whatai lea tua na ia wha alongo, ia awa onga na avatu, ma whautuanga no whai ai, whaasusula o pepe atu oi, tau ma whai whaasusula o pepe atu oi, le ana whamelan tala whawhetai, le ai mani wha mai, na maua ila na pepe, ma olona taitonunga, na whaasusu ia te ia, le wasusuani ei, ia ma wha malolonga le atua, ai wei tali tonu mea, le whaasusu le pepe ia ia, wa olona tala, an masalo, an whaasusu, e se whangu susu po le pauta, na te lua matua tau wivi fo ia ia ma vava ai i whanau se tulo pepe ana ia na womalo na ainga. I mea leo le eczema ma ia ma le sela ma wha mai whapena. Ia aweta mai ti e whawhetai. Ia tatu te vava ai o sosu enga whafo mai wa umana approve ma wa tali tonuina. E sili lava le swa susuli. Tina, ia peta tina au unanga le matu te longo ai pea. Ina ia manuia, ia ola ma soifuanga o tatou whanau ma le community. O le tāhua foi, o leo atu i le au nanga e mo mia le fsosoani. O na i o tau o la mwhaiuna, tau tala i la tātou ngangana mo tātou lawa ia. Ia tono na foi ni se tau tala i ngangana i si tangata Pasifika, po i si foi atu no. O no whaingo fia na moli atu le fea. Ia le foi moli atu i lunga i nei tātou leitio, e wala atu i lunga leitio. Ia a le whawhai ngofio le whawhonga mai lava. Ia e o atolola e whaatino i tutono le taua o aonga. Ia o na leiloa i leo le atoanga o le o nanga vesi. Whamaloa ia o tō. Malo. O le mana ia o aonga nei, e o atu whaatasi i le tele lava. O le paanga, o le panga, o le tamamal tina. E o le matango fie mai e whaamalo si au atu foi. Ina ia o mai whaatasi leo nungali i po le tamamal tene lewa wa whaile wo ma lewa wa maitanga le. O le mafua anga e alai una tā ua le iai whaatasi o le tamamal tina. Ia malama le tama i le tūlanga o lo maua le tina.
ina ia se tulang fo le mana o mia sosoani ai lai loa le tama po se si fo a inga pe a fe le se tama po se sul a inga lango ma sosoani na te loa tonu lava le sosoani mana o mia tina ma ave iai ona le na mai a onga mai o le tasina feedback e se matanga fi o le fafitai mai pe no fai atu le fo te fai ia o onga palangi lai o mai ele te tai misi e o mai fa tasi ia le paanga ia so i poa so lua ia o te fai ia e o mai fa tasi e tali e ma fia e o te tala noa e ma fa matala ia a ti ngā pe fa ti ngā ia le tina ia tango mili fo ta o ia le responde ia tali e ma fai ma fia o le ma fana fo ina le maftanga ia le melo le o ia tua ala ma tamaka TV se vala uno la fa lo come ala ole o kele kwale o ia la maka ia la kapi e makwa uma ole ai mase mafanga mawai ia ole o vinganga tasina me mawa mai ile o onga lea ina ia o mai ia le unga li fa along amesa ngai unga li fo le foto a mawal pepe ia wai selfie mai oh yeah she's pregnant I'm going to be a father a fa along mai lai o ia la sel me la kame ai le vinganga o mai o onga nei e mawa to le soani le ngata mo le pepe martina lo mo mai tanga ia ai mo ma fana fo maftanga o to anga tula ia tu pane a to lava ia ta mama tina ele ia wai mana ia o nai e mau o mai fa matalanga man tu a tone mana e fa su e ngai lo ai po ia e fai o le mali ia wai a fa pe vai so mai te e fai ofisili foi na le o a fai lo ngai lo ai le o fatinga e te vai la ista ma o le va ver la compiki fa mai tinga le tua tinga manava e foi ngare e lo o mai fai ia o me ngai lo ai fa fena lo fatinga tinga o le ale fai lo ngai lo ai le la fa na ia o le ale tai me te vi e te tau na e vi le fo mai wai po le taimi mai tanga e ai taimi ta tau ana vili sa o le emergency ia oa ia failonga i te loai o le whawhitau li lea te tau na vili le emergency le 111 ia e piki mai i ta maa wai e alana whai ia o le wote ngā ina tina a o oe le lango ta tau na e loa pe o le altulanga le wai tina ia o lo tiu tena ai mana i ko i sila fia fo i le lau telo le ainga wa ale tamale taimi le tupule se me fa pe ana foi me fai na sonia tu ia le ainga i vainga fa pe ma sila fia ia ha unga po o tulanga te tau i ona fa atino le mele po le video tamale le falma ia ana waru ave ia le siunga li ila solulu ma solente el falma wenno foi ia man tua le tele tangata se o falma se longa mai se si pose e na wala ave siunga li ila intia ia no fa tu te lo me e ia li el falma tinai le ward family ai fa te tatu felo ai ia ole fa sino wa a fa peti ngal mana vol tinai le au ai fa pe mal fo mai fitau i ol fal mai ela te lo me te alu ai e te a fa pe la le au e te alu lu mai le mfaina e uru fale to tonu le main entrance po le fa to ateli ia le lo ha ia a fa pe la le po wa te ale valu ia e loa la po fa fena e so me tonu na le tasia la wala te sawa tonu na atu le emergency ia na orfole ave fata amilo ia fa sino ia ma fa savali so se savali mai to le emergency i lo har pe fa pete no folo har ia mai le nga ilunga ia o ilunga le fit folo lua ia fa fetai mai ia la wa ninga te le fatua sa ni lau ato wa pito lo te to wa ia sofa na ta pena le ato o amena i tono lau ato ia la uma ese si mena ia ave na me mana mia ia o le o mena o ina uma mana ia te lele no fo mala malama e mana i fo le fa long long wa to na fo i faile na au na ngale na elo e ave fa sino falma moni le wa to te le lava o se fa pe o falma ia at tupo mai ia fa la fa fo se ala malam lampo fiol falma ia lo atualo se ia i te ua ai maloa o nisi vai ngata ue te toi fi fai loa mo le pokala menita e au vesi ai le i fa mai al tata noa ia paulava ia le fautuanga ia pe ia ona tala no atu o le onanga fai fua
O le maua mai ia tupe whaatino ina inenga winga ina ia sosoani mo le soifua lau le lei o le tatu atunu. Ia le fo wasui le malo, tatu te le loa fo ipo o le ale alunga aluai. Wa nisi taimi e alo loa fo ina ipo kalami, fo koe kipi ese. A wa o tupe umai au mai, ia e whaili poti, ma toi tu i tonu i le mena au mai e tupe ne, ina ia i loa ai, le whaonga ina. Ia a whai lava la e tele le whaonga, ia o le tele fo ina le tupe au mai, ina ia whaatino ina inenga wenga. Ai a whai e le whaonga ina, ia ono ngā koe lusi ma mai mau, a la vai tupu lava le whawhita auri. Ia mai o nei o onanga pia on silafia, e whaawau pia, ia wa e mawai atu isi tupulanga, le fotato mātutua, a le fo o mai ma tupu e fo ina isi alo ma whanau, ia le fo ila ua a vea ma mātua, e whaawau pia ia le, a wa e umatu isi o ngā tupulanga, tupu mai isi ngā tupulanga, ia ai mana o mia pia, ia le sosoani, a wale manui o tatou whanau. O le numero vili mai ia au o le olua tasi, valu tasi fitu, ono tolu o le olua tasi, valu tasi fitu, valu tasi fitu ono tolu o, ia, pe amana mia le sosoani, o le anu fale fatu puola Facebook page, na e tele na message mai fo netina ia alu ai fai me sau message pe fa pe na mi soani po o le net Heart Valley ia me fai na e tanga o e refer pe fa tu mai lau form ia ma va ai tau tuana ia ma tu te soani tua ia ti oi ia pe o le ma loa faftai o le te va ia tu le lau pe pai o ta penanga o lau pokalame mo nei ta o le ta o le ia ta ta o le tina po le ta mai tai a o maitanga. Oi. Na winga pe o se paanga tāua le nei. Ia e wha mai e fultanoanga nei tai au ves. Tas o le sau noa iei. Malo, paftai vinga. O le tasile vaenga e mua lava o whailoa ina i taimo matou pokalame. O le ai ata tau o tātou i e whaonga ina i a tau tua soifua malolo ina. O le telo tangata, e lato tele sila fia lato ai ata tau. Pe te maitanga pe tele maitanga pe te ale vaila fo mai le ainga po le fo mai lo suka toto maolunga pe te ale fua lo toto po le alava. O ai ata tau ia e pui ai tātou. Ma e se fulu ia ai ata tau. A tonu pe se tau ili le sipo kalame ilu matu. O na lova vel taimi ai ese le taua no fa malamaina le tele o matu po kalame ai me se fo ile fasenga le palangi. Fa tai mai ona fa mai le tala estina ia tau o lewa me sil fa tai le ola toloa o le la va ai atu va fo mai venga le lo ia tau singa o e ma le fainga le respect wa isi tai me te ale va fo mai esa fa pe o le fikawi ia le e o wata to pe o so e no tato tino e isi tai me te sa fa pe se ki ngalo le mo so ka fai ia na e no fo ale mai fa pe tu ia e ai pela tu langa le ale no ta ona o tu tino se tu lo tinali te me so e nai ia e tata wala ona va ai be fa mata na pa ia tu pe na fai fa de lei oe wa o isi me nei la via ina ia woni fa tu na fa le fa long tangata ia woni ia se tu langa fa long tangata po le va ai ma lalo ona fa pe o Sāmoa pe uri lo pa si tu lo por ngana pe mal malama pe le mal malama le fo mai i ngana e tawana fa alo alongia oe so me o mana ka vai lalo ai tata o stulanga talfia ngai tata na sila fia tata tina malo pa tai ia malo la vesi mol pokalame nei tai au tonu foi ia wa lava ia le fa matalanga mo fena tu ina tu mo le no sila fia tata sanga tai tai fa mana toile ta o nei o nanga lo to fa tinoina ia tansia ia mo fena anga ia tu tata sanga tai fa ngani o nanga ia wa le soifo malo loina le lava mo o alom whanau, ia me se fo i ole, se o manga ole ainga atoa, ia malo whaftai, ton fo i toi wheloa i se siaso i luma e whaawau nei po kalame, ia ole soifua malo loina, ai malo mo nei aso.
Ia whaftai lawa Savelina, ia whaftai fo i le pūlenga o soifua malolo ina Wellington. Ia ona ua mwhai, ona mawala wanoa le wotsala ina toi matapokalame o le o ne tau sanga. Ia tatou wheloa i lawa i masina taitasi. Ia ai mese lava, ia le whaalaulo ina ne tau tua. Ia ai Sāmoa, ia o lea fo i se pati o sala po se upo le tau tamali i nei polo kalame lau whaafonga nei. Ia so ia la fo inu le ina whaamangalo to o ona. Ia manuia te le lava whaamangalo inga whaftai lava le whaafonga mai. So whaasoi fo Sāmoa. Ia, soifua. Ia tātou pakalame nā, toi mawhul whaapoponga si taimi o luma, tātou pakalame whaanga solo soifua maloloina. Ia mo taimi nei, whaasoifua ia.
O lo fa fonga pele tau tua nei le siu fonga lau mua nei vai ngole tai au to fa ta lo fa ma to fa ma lo atu ta to tunu ya le fo i wa ta to mafuta fo i nei taimi o le tatu tau tua ya e me se fo i por kalame fa nga solo le siu fonga lau mua nei aso o la fo i lau fa fonga lau mai mo mai ya i le tatu tau tua le ngata i lungo nei ala le o le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ya ai fa pe fo i lungo le tatu wala ata ya pe ona ye le tatu Facebook ma le YouTube le nei taimi o mai mo mai ai nisi le tatu o tinu ma fa fonga nei taimi le tatu klami ma tau tua to fa malo ma to fa talo fa tu ma nga fa alo na tu na wa nga solo pe fo ia nga luenga i tono fa fa nga luenga ma nga lu mai ai nisi le tatu o tinu mai mo mai ai ki mai ai ma Facebook ma YouTube ya mai se ai o le tapo inga mau tono ainga le fa ngina le tapo inga nei ma tua ya mai se fo i tono ma o tangata ma tua ma tanga se ya o lo fa fonga mai ai mai mo mai ai nisi o nei matua ia o whaata o turia fo i le to tele ia i whaata whangase fo i le nei fo iaso ia ai meise fo i le nei taimi o po i ngofia fo i le to tele meise lava nei matua i mai o le tino se i tulou ia ona o le swing o le tau me lea i whaata lo whaatu ma lo lava le mai mo mai ma lo le whaafonga mai ia ma lo fo le tapo i mai ia le nei fo i taimi o le walima minuta te nei le tulasi maltasi na o mai atu fo i le tatu proklame o le soifua malo loina pe ta no atu ai le faltua ia vesi to ilolo ia maltameta ia Sevelin Casiano ta ua tele proklame le soifua malo loina ia o wala tatu ia nei ia ile tele nei fo i vai taimi o le fa mai pipisi ia mai tawina la fo i ma mai tau mai ia ma fa nga le ia fa utuanga ia mai se fo i vai nga pe on tu ina atu proklame le soifua malo loina ia o se tu le fo i ia wala fo tau singa lo lava soifua ia a o tato ia foi e ne foi vai tau le soifuanga wono minute te ne le tulasi martasi te masani o proklame o fa fianga sui fifiloi ia wala fo fa fonga mai mo mai tato o tinu a fianga i foi ia i tiu te foi ma fai vol ni taimi aso ai mai se la foi da unga lu fa talo fa foi lunga wala lo ma futa mai le wa ta vale a fianga i la tau nga luenga i ta vale fi ni taimi le ta yao le si fonga la moi Wellington ma na fa fianga sui filoi tars fulua o fa pongo tatu tala mai Sāmoa tala fo mo si fonga la moi Wellington yo tatu ma futa tu le fo ile si pa ile tu la e tasi ia o ma na fo ile o mai fo ile tatu tu lunga le frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ai fa o pel tatu ma ftanga lungo o penga fa ilangi le Facebook ma le YouTube si pa ile tu la e lua ile o ni nei po le o na nei ya le o se mai le sunga petiki a mata tātou wha fianga sui filoi wha talo whātu ia sianiva valo ia wha teitere lava le mafuta mai ia a mesi fo ia le tātou atunu o leo lo o wha fonga mai le taimi ia mamai mō mai lunga le Facebook ia o le hala walau ngā luenga ia mesi fo i tono ainga le taimi te pena fo i kuka o le aulia wa fo i nei mātua mātua ma lo lava fo ia te o nao lo e tua le mkuka le taimi ia ma wha wau ia le whainga o le kuka mātango fia man manongi ya wala fo le fonga tau mafa o nai matua Samoa
Ape se palangi O isinga ngana tu motu Tau mawhai atu I te tonu Ia matangofi awane I whaale tonu Se I usuina tuloa Le pese a keni rata Na ona si o eleto e mo se mata Tau aluma loi le wosi Pese ala pati savea Le pese le o mafau fau mai puna mai pea Lohule o se me alofa Wa atoa ia I lo uola Whai mataulanga pe o se upu e fola fola Momoli ai o alofa anga Whaatasi ma whautuanga O se vai la au le wha ma whana whana Ele sona mi tangani Ai o te whawhetaia e Ilo ua tua e tale ni ua o pale E ao ina whaatupuina E peo tale ni e lima A o ile ata mai I e whaateleina Se I usuina tuloa Le pese a keni rata Na ona si o eleto e mo se mata Tau aluma loi le wosi Pese ala pati savea Le pese le o mafau fau mai puna mai pea Se I usuina tuloa Le pese a keni rata Na ona si o eleto e mo se mata Tau aluma loi le wosi Pese ala pati savea Le pese le o mafau fau mai puna mai pea Le pese le o mafau fau mai puna mai pea
Whakiwhianga ma siu whonga maria le ofe pese le penino tia whau sa usawali vali ma sue sa uhani le leitai ao. E manatu na ua mai a fo ia sa vali nga fo i ma wha malu stino ma kole ninga fo i le leitai ao sa vali vali aisto ina ma siro o matua wha malu stino fo i ia ma momoli atu na i whanau ia onga lo a onga ai. Ia ma lo lava le wha malu stino ma lo fo i sa vali le leitai ao. Ia e leo sue ngā hani la le tātou vaenga ia a o le tāua o le whamalo stino ia wala walo so i fua malo loina. Malo koleni pe a whapea sa e koleni ma e whamalo stino ma e savali e lona o lou lava so i fua malo loina le tai au ia ae mo i tātou ia lo no whale ia lo nafa ma le vainga o nei matua tausi whamalo atu le tātou pukalame ma le tautua le se whonga lau mua iau tau ngā luenga whitai le aso ma le aso ia wala fo i le vainga ma le tausinga o nei matua mātua ia i tono ainga ele ngata while e mo le atu le whamalo a le tātou tautua nei ia i lātou lo ngā lurui ngā ingi whale o tangata mātua o lo tausia whaapitoa i lātou mā lo ngā lurui wha maoni mā lo fwoi wha fia i nei mātua mātua ia e moa i fwoi lātou fia ia i autou ngā lurui ia meise autou wha fia ngā fwoi autou pese wa autou te pepese i leo whai isi o taimi ia ma pepese atua i lau fwoi manai mātua ia ma tutu i lunga masiva ia ono le mā nei au lau tautua mā lo ngā lurui wha maoni. Sifuru vanu minuto te nele tu la sifuru natasi fatalofa tu penesa a fa mau fa teitere lawa penesa le mafuta mai onia foi fuanga le tai ao fa pe foi sunga ya vale ya sange malo lava vale ya o ofu la wa ave o le fale o tangata fale foi le tu to la shop yo na o le tau o ofu ya le ato se lima tala malo fa teitere lawa mafuta mai manuia foi ngal bengo lo fenga yai mo tau umlava o lo fa fonga mai le tau tua si fonga lau mua ia o pesi ngala fo yo lo ina atu e mo o tau lo fa fonga mai i le tau tua si fonga lau mua ele ngata ile ala leo ai fa pe fo i lungo tatu wala ta le Facebook mo le YouTube lo winga fa pe na te fa fonga mai mo mai le tau tua si fonga lau mua a tatu le pese o le pese o lo fa tu le tatu pukala me mo tau ma lo ngana lu le taimi ma lo fo tau ata i tiu te fa lo fenga ye le tai ao le fa pe fo ina te pisi lungo la wala wa fo i fo fonga lo yanga yai ia i malanga mamao patalo fatu pe fa pe na ki mai lau le tio ia po fa na ola mai lau Facebook ia a o fai malanga ia i malanga e ta e mamao ia manatua fa mo la lau saunga le mu fa pe mamao le ala la malanga ia au kilani pe malanga mai fo i nei Wellington fa mo la saunga le mu ia lava le malolo ia mata la i lunga la wala ia fo ia au va ngavuli le so na o lava la tu ta vale ia ilunga la wala ia o lava ia e fa uta la uta vale a ia ia i fai ngā malanga fo ni taimi le tai ao luas fu minuto te ne le tu las fu tasi ta to wo fa fianga ia la fa pese te ma ia leo se mai ni taimi ia e fa fia tu mo o
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le whawhiwhianga ma pese whaalenga nuu o le whianga o whaale palauli ia le pua ianga noa ia tupu matamali ia mesi fōi o le whalupolu ia mesi fōi o le tupulanga talvou tau lea ia o le whianga o whaale palauli ia mna la tau whawhiwhianga na ia o sui filoi fōi a wā fōi ia vaenga ma whawhiwhianga le vaenga o le tātou puklame sui filoi o pese ia wā fōi le whaafonga mna mai mo mai le tātou o tinu o le taimi ia o whianga i fōi le tō tele ngā luenga mai se foi i la tolo whengai matiute mwhai vai tono a inga le whangarina foi le tapo inga anai mātua o lo tono a inga o maota ngase ngase mai se foi o maota o tangata mātua ia o le nita o le foi na talanoa toi foi le tūlanga pe o nei foi whaali e le whininga lo le whainga malo e mai se le minsta o fale o malo New Zealand il vaenga le o kainga ora ia o se fe auta ua le mo moli mai i e pe on whaali e foi le minsta leo le atau mo faile fainga malo ma le fo i vaenga ina ia ave sea mai ia falle le malo ia le Housing New Zealand o no foi nisi o tangata fo le mautongi le to tele la ufa tupu ves io no winga o mafua ona le anga i falle anga ina tono falle ia no le to tele la ufa tupu vesi ia mai se le o a foi le o tausia le fale o New Zealand ia o no foi mau tongi le tele le la we le fofanga fainga malo ia le o le a mata ona ave ese mai ia fale le malo mai tangata ia e foi le tausia le fale o no foi ia me se le tele la ufa tupu vesi ia mfale ngai nai fale o fainga malo fale o mau tongi tangata ia ai o lo tele lava le lisi mo tangata fo ile o lo fia mana o miani fale no nofo ai ia ale mai ta watu fainga malo ia ele o le leina va ai ia ele to tele fo i tangata o lo mautongi fale malo ia fale o lo no nofo ai ia melea tele fo ia nisi o tata o tinu o lo mautongi fale malo ia mai le leima
tausi lelei ma tapena lelei ia luatu ale asia singa ale folele ale ofisa ia onai lelei tapena ina lo fale ma mama lelei ai a luatu la ale asia singa volele o ka se fale tono le fale ia te loe una fai nai ia le fale o le o lo e no foi ia ono tu langa fa pena ia wa fuala le lipoti ale tangata le ofisa le luatu e siaki le fale ia po le leilo lo va inga le fale ia pele i foi ia ono le ua tatu wa aia tu la foi tu langa le olo ia le taimine nei ia le anga i mai o le fainga malo tele va inga ia wa suia ma yeini va inga olo ia le taimine nei ia awo mai foi mala utau fa avale lunga tatu Facebook ia ole afu lava tatu ia ol poloka ia le na ia vai fainga ofia tele la utau fa avale ma la utau fa se ia le afu lava na ia ol poloka tatu malo toi 2 minuti ona tale o le tula se fuma lua tar se lua ona fa fonga le tatu telefon me se tatu tala mai Sāmoa ia tatu musika foi le o le uli ia se ipa ia la foi le tula tasi ia ona mai foi le o tatu tua le ala le fa o pe tatu maftanga i lungo le Facebook mo le YouTube se ipa ia le tula lua malo nga le lue malo foi kuka malo tawa tai tiuti ma faiva malo foi le foi lunga la wala pe na te fainga luenga ta vale afi ia ma e fe lu ai ia ma lava pele on sai ma se lava tatu ia lo fe ai pasese lava le on sai ia ona tele la fa tinga u lo pasese istemi al mele ia lava le on sai ia sa ngale mu foi lunga luenga le yaso tatu se yo i Hawaii sina tamura le taya
tu le faltua ya silulu Paulson fa be fole sa Angela Liva ma lo lava le mafuta mai le tatu tunu lungo penga tfailangi. Na o fia ta watu a o lango na popole ua fasia ia matai o le
ia Sāmoa. Matau lo unu mana ia, lo unu pele no whanau ai. E titi o mawhatau waa e numera tasi o e ila ua ai. O si au soifua au au nā tui lea tua wa e masani ai. E mamalu mea uma o si o nei inu i le pulenga tonu a matai. Awhio mai tupu ola, awhio mai mata utia, susu mai le matua, o tia wa asu elena, susu sari, wapea o le lufi, o tamati o le pili, ua masani so se taimi. Kau susu mai le whaapea ngai ngā amo sa vai toe masio upale tua. Te ua wha malo tau asa, malo sila sila i le atua. Leo no sa iona o Yesu i le tala lele ma le wha le nganga. Ua manu ia ai ele ele, o mata utu pele ilo ua nganga. Awhio mai tupu ola, awhio mai mata utia, susu mai le matua, o tia wa asu elena, susu sari, wapea o le lufi, o tamati o le pili, ua masani so se taimi. Awhio mai tupu ola, awhio mai mata utia, susu mai le matua, o tia wa asu elena, susu sali, wapea o le lufi, o tamati o le pili, ua masani so se taimi. O tamati o le pili, ua masani so se taimi. O vivinga o le fianga o matautu whare alili, ia mai la vepese le pili o ua, ina ua toe 8 minuti ana tālea, o le itu lai se fulumare lua, tālo fo le se fulumare lua, iona wina tu leo le whaponga o tātou tala mai Sāmoa, ma tala fau mai si whonga lau mua i Wellington. Toe wha tālofa ma toe wha malo atu, ia malo lava le tāpena ina foi, o le nei foi tāi ao, ia i tau maftanga foi, ia awa foi nei o matua tausi, mai se lava oe nao lo e nafa ma le mkuka, ia yaso uma, o tāi ao a uri a fiafi, e le whainga o fie, e siri atu aere tinga ino le tangata le no fafale, nei lo le tangata le whainga luenga, ia ta ilo iai. Wa ia, wata iai vaenga ia lua, o le no fafale ma le whainga luenga. Le whai astinga ino le tangata le, ia, e le tangata uma. E le wapela whai atu tangata ma ia no fafale e tinga ina atu nei lo le tangata le whainga luenga le ai. E iai si au no fafale foi le na no fono foi le se fe au whai asi tu loa, e mana matu le whainga luenga matu atu tamiti. E le ia se mea ua whai, e le o le tangata lana le whata o tu e le tala. E le tangata foi le e nafa mana i mātua,
Ia le tapereina o le maluta e au, o le tau maftanga o le auli, mai se foi o le afiafi. Ia mai se foi le tapenanga o tono le fale, ia mai se foi, ia o le whaavea i o nei mātua e o whaifa atau, ia pe ave i la apoi me le vai fo mai, wainga umana whapena, e po ane ala le aso, e le i malo lo asi vaenga le nā. Vaenga tonu ala nā le whaatau atu e li tala. Ia ai mo tātou uri e na nufu a le whale leise me o whaia. Na matamata ma le TV, matamata o le TV, o le taimi matamata ma le TV, a oe ia lawa e moe wha pe lungo le nufua, ia whai matu lunga e whaisina wha malo stino, ma whaisina wha ngai oilo tino i le nei aso. Ia ai mo tātou i alo whai ngā luenga le taimi, whatalo whatu le sunga TJ King, malo, uso, ia manuia foi ia fuafanga nei foi auli malo nga lue malo tau ata I au foi matiu te ro fenga yai e me se foi ta leni ia wa ta se foi le tatou DJ nei Wellington le sunga ia DJ King Malu ia pa pe foi ia e le DJ la tamole ante le eliva ia na le alu ai mo meo foi poiponga mo meo asofa nau mo maliwe foi le su e le tau maftanga ia ai le stangata foi le Italiani ai mene e tau DJ por sunga ya King Malo la ma futa mai ni te mi tatu proclame ia leo tapena mai foi ia le au ia tapena foi ia tau maftanga wa foi ia taringa suon le au le matua ia asuan le lo ai lunga lau ia ul fa la vela foi le lo to ina man lo matua ia ona o atu i lola ia ola ui tu le mkuka fa la tau maftanga ul pa o tele tatu ipu nei tu le mkuka va mole ia le au kuka ia o songa pa o le ipu nei tono singla e fa lo to ina man lo matua el tala la so le to 5 minuti on tala se fulua ai te pena mali e fai mali e foi le se le asimela pa o i fu ipu pe tango mali tango le mua ia tango ma fa tete la ulunga lau ia maseki lau a mai aloa ma la lotu ia na watu lo le ola we tali la su tua ia ai fa sau malo longa ona koka ma fa fonga mai se vai la a malo tu la kuka le taimi ia mai alo tatu pese le mai le ave pese ale puni ala ma lo mai tata li su oboi wo fetau i le fo ia la ma le la tata su lua ona ma lo mai lo le tata tari su le ne au lim tata ma lo ia ai faile tau maftanga a ila tau ma tu o le ainga ai ma lo mai tata le kuka ia pe tari su fa tasi fo i metal tala no e mo el fia ia i ate uto lo ma futa mai tonu ainga le tai e mo nga le lue ia manatu na talo fo fu lu le to fa minute ia ona ma lo fo le fo wa fo tau maftanga o le wa afa le la afa aso le la tari fu lu to fa minute ona ma lo fo le wa fo tari nga su tau maftanga o le uli ia fa sini ma lo nga mo le tula ona to fa o le o tatu nga luenga le o pese le punia la ma lo mai tari su mo o le la tari fu lu ia fa pe fo inaite tari su le fa le si ainga ia o to fa mo le
Whaatalo whātu I le nei fo I whaopoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua I waiting tone, mo le aso lua le nei la aso se fulma le iwa o mati, lua afe lua se fulma le wha, o le tala mua. Ua ngai ia tai o whainga malo, ma pūlenga whaalauto I whale I le tonu o waiting tone, ma ona nu utua oi, e sila to toa I ni fuafuanga I ma whaiai o na tu whaatasia I lantou I se pūlenga se tasi I le lumana ai. O le whono I le so, a tai o le tu malo Wellingtone, le au fiai pule nu o le Wairarapa, o le Hutt Valley, Cavity, whapea mo Wellingtone. O lo o whaatalatala noi nai, ia se whainga o pito le lei matala whengai, e ma whai, o na tu whaatasia ai pūlenga umanei, I lalo se pulenga whaai tū mālo se tāsi. O le tūlanga na whaaria o le ama whaiai se vaenga ia po o se ai foi o na ngā lulu e whaatasi ma le whainga mālo tū tu tonu le tunu o ini ati na e te tele whai umi mo le manuia o le tū mālo a toa. Sa whaaria whapea o le masina fau le ua whaatūlanga I nai se whailo inga tai nei o Wellingtone, ma le min star whainga mālo whaalautu I whale New Zealand o Simeon Brown, mo le sanga talanoi ina pēr o le nei mata upu. E lua ni whale whapea ma le tino I tupe valu se furu mwawhe tā la, ma ni ta male a torai ma se whanai tāsi, na whao wha mālo si e leo I se vaenga o le lata os whainga e whaasanga I tangata soli tū la whono taruai nei. Whailo mai le lisa tini zinia ya Mike Fisher, o ia me tō tino, nao lātou tāo fia mai, I le taimi o neos whainga se lua leo, sa whaie le vai aso ua mawai, I le ai o Hastings, ai whapea I Mataranga, I se vaenga o le ngāio inga sa whaingoina o le Operation Yellowstone, o ta vale lima na tāo fia mai ai leo ios whainga, sa au fia ai ma se wilafi o le itu ainga taunga tā o le Harley Davidson, ai whapea ma se ta amalo le itu ainga o le Mazda BT50. Tōrus fulma le fitu tau sanga le matua se tau le lea ua tā fia ai leo mai Hastings, e mai o lo tā fia pēr ma le wha moe e tu lai o iei luma o le wha amsnonga wha ai tu ma loi manukau I le as foreile. I loa hat, sa tā fia ai fo I leo nisi whana mani utu tau, ato ai mani fuala au whaasaina, I le pito nuu o nai, I le pō leo sa na te nei. E to lua ni elisa I tonu le tā wale na tā fia leo. O le isi e whaas fulwaru tau sanga le matua, ai whaas fulu lima tau sanga o le tasi o la ua ia so lia tu unga mai e inga, na ta tala I tua. O sa ilinga na whaia I le tamale ato ai ma le whale, na maua I le leonia o penga maa losi, whapea mani utu tau, ai mai se o ni la au o le marijuana, whapea ma le vai la au whaasaina o le methamphetamine. O le au o ane le tōrua le I luma o le whaamisnonga whaaitu maa lo I Lower Hutt, e tali I mōrianga o whaia whaasanga ia I la ua, e au fia ai le umia o ni vai la au whaasaina, atoa ma le umia, whaasoli tū la whono o ni au penga mālosi. O le whaamalosia o na tuturi ese o tangata o loo maututongi I whale o le malo I lalo o le pulenga le kainga ora, e manatu le pātia le Greens, wātangi ai le au no se popole o le malo I a whaina o tangata I le motiva ma le tāngo lima. Peitai o le manatu o le main star whale o le malo, Chris Bishop, o whale o le malo o se whaamanuianga e ma whai o na ave esea mai tangata o loo no nofai, pe a whai e whaatala le ma le whaamaoni I ai. O le teimi nei, ua polo ina le main star ma le malo le kainga ora, ina ia matua whaamalosia, o na whai e se tonga fiti I tangata e no nofo I whale nei o le malo, ai le o tausisia tu unga mai inga o le tongi no ia whale, ato ai fo I maisi vaenga taua, e au fia ai le vainga ma le tausinga o nei whale o le malo. E au fia ai lea whaatanunga le te tau na whaatino loa o le tutuli ese o tangata o loo whaafita auli pēr, ma ia whaamuta loa le avanoa e no nofo ai I la tō I whale o le malo. Whaalia le sui o le pātia le Greens o Tamata Paul, o le nei whainga whaamae o le a tili ai o na mawhatia tangata mātitiva ma lima vai,
ma tu lai mai ia isi mau whaapitau li mo se vasenga po se vaenga tu tele o tangata. Whaaria fo i Paul, o le whairo mai o le nei fuafuanga le malo i le nei vai aso, o se tasi le nei vaenga o le mau fuafuanga a le whainga malo e whaasanga i tangata ia o lo pito mo o mia se veso soani. I se manatu o le sui o le partia le Labour mo mata upu tau whale, le li pule ia Kieran McNulty, na ia tauai, o le mele o tupu nei, o mana o le malo ina ia vave ona le ai se lisi whaatari tali o tangata o lo ofia maua ni whale e no nofo ai, ai au noa mo le whaia i ai o se tonga fiti, i le mafuanga e umi ai le lisi whaatari tali, o lona talitarunga, e mafua ona o le lava o whale o le malo. O le taungo fia o le tamato i tono New Zealand le neitaimi, a tono o se tala fia lea mo le au whaatau, pe tai o whaalia, o le neitulanga ua ilonga o nā whaina ai, le au whai whaatoanga e tuto ina lea ho i fuala au aina. Sa ilonga o na le lei ma tele le tamato mai whaatoanga te tele umai se lau luas fulu, e whaapitoa i le atina ina o le tamato i tono New Zealand i le neitau sanga. Pei tai, o le so o tau sanga e tonu e le o mawhai o na to e whaatau atu le tamato New Zealand i Australia, ona o se wha mai sa a whaina i le tau sanga i nuafe rufultasi, o ilonga ai o na tele le tamato i tono le tunu o, ma mafu ai o na pau i lalo le tau, e pei ona iai le nei taimi. Whailo mai le teitei whono o le komiti whaafoe o le pulenga o le whalapo tonga o le Tamato New Zealand o Barry O'Neill, sa le leila amtanga o le tausanga na maua se tau lei mo le au whaatoanga, ai ona o le tele na ua le tamato i le maketi, ua mafu ai ona pa u ma ua lalo le tau i le taimi nei. A o le itula i mai le whaamai, na fiai le tamato New Zealand, le asa whaatau watu, i Australia sa o ile se fulma le lua tesi ma le lua miliona tala le tupe e maua mai ai i le tausanga. O le teimi nei, o lo whaieta whainga le ofisa o whaatoanga New Zealand, i le waa ma le ofisa o whaatoanga ale malo Australia, i se awala me whaiai, o na toe maua le awa noa mo le tamato New Zealand i maketi o Australia. Ua whaalia manino mai le taitai o le partia le New Zealand First i awa wasa manaia Winston Peters, e le mawhai o na toe sui, pe e le mawhai o na le whaataunu uina i a Paul Kalame mati na e sa fola e lana parti i le taimi o whaatau sina o le pālota, e ui ina i a tu ina mai ai ma se lopta inga e whaapea, e whaitau 4 biliona dala o loo pa uai le whaasoa a le mālo. Peita ai o lea ua te ena alo i a mai e le Minstau tupe i a Nicola Willis i a lipoti e winga i le 5 leono piliona ta la e whaapea o loo pa uai le whaasoa a le whainga mālo. Peita ai na whaalia le te maita i Minstau tupe e le mawhai o na ia tautino mai le teimi nei pe tau nuu o na whaia ia i ulai le whaapa uina i lalo o le fua o la fonga tutongi se ia vanga nā ua tala noina mua lea mata upu e le kapeneta. O lea sa whailo ai a Winston Peters, le pa ua la whainga e 5 leono piliona tā la, e tutongi pe whaatupe i nai folfolanga a le whainga mālo so whaatasi. Ina ua fisilingia o ia lau tu stala sa ta uai e wawasa mana ia, e se le fua o le tuputupu a el te mao a inga, ma le mea sa manatu ai i la tau. Sa fisilingia fo o ia pe nga fatia ele whainga malo o na whaapa u le fua o la fonga tongi pe a whai o lea pa u le 5 piliona ta la i la nātou fuanga. Mai na ia ta uai e whaulinga mai e whaatau nuu lava i a lea folfolanga ai o lona whaatinonga o le mele nā i le i whaia i aise whaai unga mautu i le taimi nei. Ai sa whaamanino e Peters o polisi mo Paul Kalame na fola i le New Zealand First e mauti no lava e te tau ona whaatino e le whainga mālo. O le vai aso o mawai atu nei sa whaamawinai la whainga e whaafe ono se lau ono o mai o le COVID-19 furu iwa i tonu o New Zealand ai lua se furu la whai o maliu ona o lea vairusi e tu sai o le ripoti mai le mtanga alue ngale soi fua mālo loina.
e silia i le awha o mai fau nei o tangata sa maua ai mua fo'i i le wha mai. Ai 5 la wha i o la tau na tau fia ai whale mai mo tongu fitinga e le i mo mai pe sa iai nisi i lo tonu o potu fo'i nei mo ngase tinga ina. O whainu mela mo le vai aso i ona tua sa tula i mai le wha afe valu se lau mo le toru mai fau ai luas ful ma le wha ma liu e se lau fitu tasi la whai o tangata sa tau fiai i whale mai mo tonga fitinga i le nā vai aso i ona tua. O le asalulu a tae ao e amatalo i ai o kilani le whaalinga tele o tū maanganu a toa i fui ma whaafifianga a onga maoru lunga lea e whaai ngoina o le ASB Polyfest. O le malai taalo i le Manukau Sports Bowl o le awhanga solo ai le whaalinga tele mo aso e tolu. O le nei tausanga e lua se lau tolu sfuruiva la whaai o au whaafifia mai a onga e ono sfuruiva mai tu SS o New Zealand. E le ngata ina au fiai ala tau whaafifianga mai e tu motu SS o le Pasifika ai whapea ai fo ima whaafifianga wha Maori. Ta ua mai e la tau o lo wha maa popo ina le nei wha moe e o atu i le valu afe la wha i o tamo ma teine a onga o le APP se ma wha fia ai le nei wha alinga tele a o wha ngā solo ai i Manukau. Wha alia e stasi o sui o le pulenga o le ai o Aukilani i a El Filpaina. O se wha atasinga ta ua tele le nei wha alinga e le tau o na langolangoina e le mamaru le tinu u e sila ai ma mai moa i anga nuu SS a toa ai ma whaafiafianga a le Pasifika. O le tausanga e awhi i se lau fitu ono, na mua i whaawai na i le whaalinga le nei, e na o le wha onga na amata ai, mai sa whaia i le kolisi o le Hillary College i Otara. O le tangata le na maliu i na ua taia se ta avale i le ai o Sydney, i le whaunga le vai aso, ua whaadia mai whapea o ia o se lo ia talavou mai New Zealand. O le nei e li e swafa ia Mitch East, luas fulvaru tu sanga le soifua, na maua atu ua manua i lunga o le tele i le pitonu o le Tamaram, i le tu i sa sae o Sydney e le mau ma le mentafanga o le Bondi Beach. Na si linga tau mwhainga so sani e lawe ina lo nola, ma maliwa i lawa o ia i le awala i le wabao le sana te nei. O lo whainga nei sa i li linga leo mo le fia mau o le taamale na lawea i le nei tangata. Li poti mai fo i le maliwai i New Zealand nei o se tasi o li ita uta ua i le tustusia leo tala mo ata ti fanga. O ia lea o le li e ingoa e a David Sidler e o pito lawi loa i lona tusia leo le tala mo le ata ti fanga e wha ingoina o le The King's Speech le ana ia mawai le wha ilonga o le Oscar i le tausanga i lua afe se fulu. O walu se fulu ono tausanga le sui fua o le nei li e wha pēna maliu a o whai malo longa mai o ia i New Zealand le whai unga o le vai aso. O le masina fau o Aparila, o le awha o popo ailo na whao malanga a le company wa lele le Jet Star i le wao Sydney, mo le motu o Rarotonga. O le masina nei lea na toe amata ai malanga le Jet Star mai sini i Rarotonga sa tau fia mo le masina atoa ona o le taule ai uni pasese. Whailo mai e le whaatonu o le ofisa o tulisi e le atukuki o le ao ngā tele le nei malanga whaao popo mai Australia e tau wha tele aini a wanoa mō tangata malanga ona o le tui titi o malanga waalele i le wā o New Zealand ma Rarotonga. I ta alonga ua manu malo le li New Zealand o Paul Cole i le siampini i se tau wanga wha le wā o malo o le ta alonga o le squash i le ai o lone tona. O Paul Cole o le numela lua lea le laulangi i le nei hoi wha a ngā tama na su e siampini o ia ma le numela tansi le laulangi o le li o Ali Farag mai ai kupito ia ma manu malo ai le tauwanga e wha ingoina o le Optasia Championship i le taamisanga le PSA se lau se fulu afe tala Amerika lona wha ilonga tupe na mawai. Ia o le wha iungale na o telefou.
O te te whatalo whātu se isi whao poponga le nei o tātu telefou mō le nei a solua o se mai al whaafonga. O tu e tālo sangalo fisa le loia siri le whaamsinonga mo le toi loilo ina o le whaai unga e le fionga le whaamasino i alo au Donald Kerslake. E le mta opo le li i ampu e leo se fululua pese tā e whaapea e se le whaai unga le fionga le whaamasino I lona le whaata waina le tula fono e whaasanga ila na whaai unga maa na whia ai sa te tau una sila I le te leo le sol tula fono e fuanga I le iwa se lau kalama o le mamafa leo ma le te le o le aisa na maua ila na wha mamoli. O se tasi o wahenga o le tāno sanga le visa le loi o lo tu inatu I lea mata opu ona o le isi le sila leo le fionga le wha sino e whaatino su e ngai mōri mauna tu inatu e malu le malo, e tusa o le tadi e le li opu I leo, e nā te le ilo ina ni ia whala au whaasaina na tu ina te tono lana whaamo moli. O le tau lunga o le tāna sanga le ofisa le loi sile wha te tau I le mata opo, e whaapa whala le whaai unga na whia, a e te tau na sui e se whaasalanga whaafari pui pui, e le mātu ia o le sotu la fono, ma le te leo le eisa na maua le whaamo moli. E tawaru manga o le mata opo I le whaama sinonga. Na ta atia I le tūla whono le whaoru whale meo whala au whaasaina I le atunu. Ai wale lifa matata I atu I a whinunga le loa I a sātu lai mopo I leo. A ngai I le whaoru whale mai o ne o loa I le whaatanga I nei le atunu. Ma tu I nā tua I le whaama sinonga I lana whaai unga I le teimi. Le tōrua whetā la le whaasalanga tupe. E tutongi e po I leo se fururua pesta. Ai le o se whaasalanga e whaatatau I whala au whaasaina. Na whaailoa le nganga fia whaaftia e nisi o tina mai whaleata e le fisoa swane al polokete o le tasi le miliona tā la. Na mawhai ei o nā tina e mawhaatupe nisi o mea Sāmoa o mia ma fisoa swane e loa I le whanau I le whaatino I no lato whainga whaiva sa vea male alanga oa o mole manui on si o lato whoi ainga e le ngata o mea tau mawhai maua fuai, ai whapena fwoi le whata watu o tau wia makula ia, mo le sele ni maua isi mea whai whaale a inga. Whai loe tinare na whesoa swani le blokete o lo lato I tumalo, e le whata wina leo upenga manisi o mea whangota, ai o lo tahan sanga mo se hafi o le waa, e whesoa swani e whainga whaiva ta mao le a inga, e whesoa swani ma whaafai fia I aso sa vili. Na whai loa I ta mawhanga ngota, o lo whata wina lātu ta wi ai lea fio ango tua mua. Lātu te whafteia le polokete o le tasi le miliona tā la, mai au o na whata waine to tele on malua lea tunu, e whatupo ine ati na ele lei, e whesoa swani mo ainga te tasi. Wa au tasi nele komiti whafoia le fonu whaafaya le tumalo whaasale le anga numere lua, ia whaase e se lona lātu whailau tusi, a o whaatino suenga e le se lau fitus fumale lima le ne nefu, e le o manino lona whaamtalina po o whea na whaonga i e polokete le tumalo. O le vaenga se le ni whailo e le sui o le komiti o le fonu whaavae, swa fo asasangi, e au fiele se lau lima se furuafe mo totongi lau whingaan wenga, ma le lua se fulu lima afe mai I le whase lau lua se fulu lima afe na wha matua tulo na lua. E leo talie ina le komiti wha afoio le poloketi mai le malo. Ia pepa wha maonia ma le wha malamala mai no le wha o ngai no ia se leni. Wha I loe swa foa, wa au tase lo le lato komiti o le fonu wha avaya le tu malo. E ala ili te pena ina leo sa lato tusi watu inatu ili mtanga luengo tina matamai tai, a tina o nuu maanga whasotai, o lo ngafa ma le tauli mai no le polokete, wa whaate e se le lato whailau tusi mai le lato komiti. Na whailo fo e swa foa, wa ta oto tuai I le komiti whafoe a le polokete el malo. Lato te sue na tili le whaongai no le se leni el polokete le tu malo, po fea wangai iai. E pe ona silfia talwai nei na whaalawi loa e le fionga le whaipulo le tu malo e lunga o peng te whailangi, sana tusi whaamamala mai tali mai ai I le mata opo, na ia whaailoa o le tusi siaki o le poloketi mai lava I le amatanga, e nante le umiaina sa na o le whailau tusi lava o le komiti o le fono whaavae a le tu malo.
Na whaelo foi le whaipule le mata opo po le whaai unga le wawhai le komiti le whona whaavai alona i tu malo. E le i longo ina o ia, mai ua le ai foi so na se le fie e wha te tau le whaai unga, le wawhai e le whona whaavai alona i tu malo. O se tasi neo i tu malo le ua toa lia nei le whaongai no le vae ngā tupe o le plokete le miliona tā la. Ona o la pila peo lona whaongai na, le ua sa ili nei lona whaamani noa. Wa o se toi whawhango le fionga le minister o tupe, le fionga lautumu ia a fōwa le se va ai, e le o se mea fōu le liki mai whawhoni wha mau maunga tā ua tau i le malo, mai ono i lalo pui ngā o mtanga ruenga uma le atunu, e pei o le mata opu le o tūla i mai, i le whaalapo betongo whaaputu ngā tupe mole rumana i manui o tangata Sāmoa le nupi wha. Whae loe lautumu ia o lo wasa i lia nei, pe wha pe whea o na liki mai tua ia pe pataua, ma o ni wha maumaunga sa le te tau ono o mai whafu mai le atunu, e te tau o na iele puipuinga, mo i ngoa le ngata o pisinesi e ka le sia, ma se tasio wha ururunga o se matanga luenga le malo. Ia o le mela le i o lo whai ala le internal investigation anu pi whaia, e fua i ala tau whenga whaai ma la tau tu la fon. Ia me se foi la meu la comenu foi le mo code of conduct ia mal code of ethics le kai da ia la fingerben ia pe na la fa to te ia la tu so ngal va ngale ele o la via la i le terms of reference ale tattoo investigation le fight ka ko investigation team ele o la via la i le va ngale ultimni o so ngale ra fa ia no pifa Whaelo foi le whiunga le minister o lo wanga i oi nei le pule o le nupi wha, e whawha whita au li lo lantou lava wā whengai ai, ma pisi nisi ma le eka le sia pei o na tā ua, e le tūlanga wa wha oi nā tuaia lātou whai tionga, ma wha noa ngai le tūlanga o le anginga ma le tā ua i oi ngō lātou pisi nisi, ma ele o se tūlanga le leile le lātou foi au unanga, o lo whaatino mō le atunu. E ese mai i su enga le o whaatino e le nupi wha, mō le na likia i tua ia wha maumaunga, mai su enga le wha matu i nā tu ia se len te tele, e te tono le pirion taiva masina. Le o wha malo lo le tu mawai le sa te fono le komiti wha foia le nupi wha, le fionga papari i pānoa. Na wha manino foia le fionga le minister, e leo iai ma se tasi al komiti wha foia le nupi wha o sao wha iai tu tono su engare nei, ona o lo wha atino e se whaenga e se maia i la tau. O le tanto team ne su ia o officials a mtanga ruenga tupe ma le mtanga ruenga le MPI. Kawale i o levo i so swani mai e ala fuile pe a pe mo mi se so swani fuile i le wha winga i no tu la fong. De la so swani mai le official lo isili. Ai leo ia masisia o komiti fa foi posisi foi o le pulenga le nupi fa o lo o itotono le tipi. E leo toe mamau e wha mai asu enga o lo whanga so le wha te tau i le nei mata opo. O tala fauia mai Sāmoa mō le nei aso lua, manuia lu tātou tunu o whasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
ia siva mai i le pese ua ke popole se ua ike fefe e pule lava oe i le whenga wa panga skepu i luma skepu pu shake to the left shake to the right siva mai la ia ua papai vai fa amalo se fa malo le te fao se fa amalo se fa malo le te fao siva mai la ma oe si au panga la au mai e uma sole siva le tatua iai se fa amalo le te fao malo le vai pa ile musica ma su e sal panga pai au pika ne uma le siva ma i ma wotena Rosa o ai lo le sai na mai sabai uma fa fa uma mama na ona pela bola mai se atati pa na uma ele siva o tene utama se fa malo le tapa malo le vai pa ile musica ma su e sal pa na pai a fica ne uma le siva ma i ma wotena Rosa o ai lo le sai na mai sabai uma fa fa uma mama na ona pela bola mai se atati pa na uma ele siva o tene utama se lue mai se lue mai so so mai se lue mai se lue mai se lue mai se lue mai Tafianga marsingo ya TV manusina ma le pese siva mai ma so mai lue mai ma lue mai ma so mai yo e ina ua ni toe na se kone ona afaro leo le tu la se fun lua le tautua le si fonga la mua i le nei vaenga o le uli ya a o anga i mai fo le to tele ma lo mai fo i mai nga luenga sa fianga ya le tauna le la le ua afale aso le o te le sulua le la afal sulua ya o na o manatu na o malo lo ni si tari sua mai fo i fa fonga mai tono fa le fa nga luenga ya manofo mai ai mai mo mai ai lau Facebook ma lau omi mai lau Facebook ya mai se fo i lau mai mo mai ringo o le YouTube ne le taimi le ua afal sulua na fo i na o lo o alo fo ia le to tele i tau maftanga fo i tonu a inga le taimi ya a ua fai fo i mase malo longa le kukala to ya na ua fai le tari ngā sua nei matua ya malo lava malo le tapuai malo le talo malo le onsai ya ai mai se fo i malo fo i le kuka fo i le nei fo i auli ya o le hale kuka na sa fai le tau maftanga sto ina masilo matua po le a inga asiasi mai fo i nisi mai so se vaenga o nisi le nei lo fale ya me se foi o la tu na malanga mai Sāmoa o le ale kuka na fai masi vaenga na malanga mai Sāmoa o le kuka e manatu ia sa ye se ia sa fa sua foi se ale nei tai ao au vai atu ia tu mai tono fale ale lungo tatu wat oi sole ma na ia le fo ia ia fa sua le o le popo male ani ia o matua uma up o le sua ia lava na o le sua ia masina fai po sina talo foi le e tali le sua nei matu o ka se mana ia matua lava matu toel na to e soi fu malo loina fo na ia mo nga lu e tono fa fa nga luenga le no fo mai ai mai mo mai ai ia malo lava le tau atai malo on sai ia fa pena sa ti le lau tau maftanga ia po lau lunch ia amele fa so atu isi o so la le no fo mai o le matua sana lunch ia postina la le no fo mai o ngalo fo na lunch na vel na vatu tai au fa so wa ia te mi te watu fo e ngalo lau lunch le uli ia la fo te le lunch le le lo uso na e tu fa nga luenga e por tu fine na tu fa nga luenga por tama por tina le ia fa so al mela le va tu ala e no fo mai o ala e o lo tama e fa na me o lo ta ai atu ala e no fo mai si o ma ia mo ia la fa tamala le vatu le tapena ina la to lunch a velenga luenga a lo tamai tati ai atu ala e mata mai o matua ule ma fai ana fai na mea io a uan masa lunch nga luenga e folele te mana wa ia pe to se fulu te mana wa ia tof si ala ia le tangata masiana fasi me ai tu lo ia le me la va ai mai ala e folele pula me ala to mata
Ala tali mani ala usua. Ia, ele o se sasi o le sasi o le vaenga la ua ngalo la tu tau mawhitanga o le uli. Ia o whetua I foi. Mana ia avatu lau nant. Ia share. Ia pe tufa foi lele. O le tangata lava masiana fasi e leni ma vaenga wapena. To e lua se fulvan minute. Tali tu lai tasi. Mai al tātou tau tua lunga le ala leo. Tasi ono te si mala tasi whamo. Ia ai tātou mafuta pea. Ia I lunga o le Facebook. Ia mai se o le YouTube nei taimi. Se I pa ia le tu lai lua I le au uliana. Nei po le afiafi nei. Ona tātou whama vai lo lea. Ia le la whangaso solo su whaafiafianga whapese. Ia a o alo ai fo I tari ngā sua. Ma malo longa ma tau maftanga. O le nei fo I vaenga o le aso. O leo toi 2 minute, tā le tu la e tasi.
popo. Whawhianga marisunga vai papa tūna mauta mara pese whai awa ia le nā. Ia awal te whai tātou whai awa al mea nā le whasi awa. E leo te whasia lo lau awa alo na winga e le oe stama. Ia nā. E leo toi au ngana taimili nei. Ia po tina fo i wae ia nei tina lai lau te whasia tama. Ia tina. Wa peo nei te whai al nawa e ngā o le apakaki o si tama. Ia pea e le fia. Ia awal te whai e le fitau. Ai malo ale mafuta mantatu mutunu nei taimi malo le ona sai ngā luenga ia e whapea fo inaite malo lo le fale o naite off ia mai lau ngā luenga mo le fia aso ia wha ngā tau le mafuta le iaima te pena le fale wa lai anu tina whai ngā luenga mo le whanau ia ai whai lisa malo longa ia pe te pena fo le fale tātou tama le ia e mana watu tina le fiafi ma le whanau te ua onga ia o matua ma nei le fale ma vela fo le kuka whaatari el tina ma le whanau le i le ngā luenga ia o le tala o le whai atu a tātou tama wa e tama lai malo lo nei taimi ia e mo nei tina fo i o lo le fale nei taimi ma lo mo ngā luenga le o lo whiangai mo tau le ngā le tāpena ina o whanau ngā luenga le tai ha mesi fo i whanau ia onga mesi fo i ia nei tina fo i e lei matua tausi fa malo atu nei taimi to se fulu vale minute tale tu la ta sole matoya o foa ia te wa ia matoya o foa le unga le fa masino le sa fai le tangata le o le official duty Sāmoa le wa lau le unga ma mai fo le unga e fa pa fala le sala fa salanga fa fa le pui so le te ofo ia ofia fo ini me mo le ai sai tono fa mo molina amatu le ngole tangata whai ngā luenga nei al tiute ale wane le whaamasinonga e whaapawhala ia le unga le whaamasinonga ia le whaapawhala le whaasalanga whaafale pui so le siu te ofo foi iu te le lopo fea po awa enga lea e fo le fua iai le whai unga le whaamasino lea sa whaia le unga lea ia whaafatai o nai mai tau atu nā wato e a whinau foi le official lawyer sili ina ia tau oni to e sui le unga le whaamsinonga nono winga le mana o le official lawyer sili tau ona isi whaasalanga whaafale pui e mata utia to e tele le tūlanga le aisa i Sāmoa ale mai tau atu i unga whaamasino e whaiasi maa so te ofo an whaapeo i nei le maua to i ngā vaenga lea peo i nei le maua i le aisa le tangata whainga luenga lea le official duty ana o atu nuu nei ia pe tolu i le wha le lima ia tausanga e whalpui ai ale mai tau atu e whaiasi maa o le whaasalanga lea watu u lea tangata whainga luenga whaiatu e foi ia olo tai tāna manatu ia e si tatu tālia po le ase tūlanga le ao iai le vaenga mai tau ina le telo le aisa i Sāmoa ma le whaatauina o whala au whasaina ia i le tātou atinu e mesi lawa tupulanga tala wau to e 15 minute 10 minute ona talo leo le tūla tasi
o te whawhiawhianga pese. Ia, ino te mawhoi ai toi amata si vaengale, amata latasi. Ia, e mo la tau e no whawhale. Ta lo whatu nei tei. 1, 2, 3, let's go! Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Tala sunga ya tua. E amo tu siaina o le nei mafutanga o le a whaanoa noa lo uanganga o le a e tu ua a umao
fofonga ave ese pe a fai o se ipu o ona Sae maya ole a e Mai totonu no leanga Songi maya ole a e an Ke mau pe Vasa ma esau ilo malo la upere manatua mai la wo e uina tabala bala ino foanga malo imata o te toe a o e la sala Songi maya ole a e an Te mau pe
Le whawhianga mo le whapese le tia maa i le vaenga o tātou whawhiawhianga se whiro si whonga le lau mua le o te 5 minuti na tā leo le tūlai tasi. Ia Sāmoa le atinu pele taluai wa mai al tātou tautua i lunga nei ala leo mo le atu le nganga whawhtaitele. Ia ili tātou maftanga mai le tāu na le lasi pa i me le vaenga o le auli. Ia leo wha mai na ili tātou tautua. Ia ili tasi ona te si ma le tasi whamoa. Wha malulua tu foi a ua sala foi se ngana. Ia le tātou o whainga luenga le yaso. Ia malu ave fale filingalo le tātou atino. Ia poto lava le tautai e sela natu yama. Ia manuia tele fuafuanga o te toi le foi a uli. Ia me se foi le vaenga o le aso. Ia awa foi le anga yatu nei mātua e piki nei whanawa onga le tula tolu. Ia ma le taime mana vai foi ngā luenga. Manuia tele le tātou atino. Manuia tele le tua le nei aso. Le whilo i tāo le taime masani le tula fitu. Ia mātou te whātou whawha so i fuatu mō le nei taimi. Susadai manu Lea el somanatu La rosa mama Neo ma fofa Oi lava mayana moa Fear I go to Pula E tu tasi o ilo wanana Olo panongi was the